Isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kas iti sigod makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Sapay kuma, tadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kayat mi manen ti agyaman kada kayo amin. Agyaman kami kadagiti likes kan comments yo, kastameten kadagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita. Agan anad kayo kuma akanayon papagayam. Kararagmi asapay kuma tamataginayon ti salon at titunggal maysa ket sapay la kuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami tapno adupay a drama ti income isagot kada kayo. Intay nga ro dandenggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan agreg. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. May sa akmet kadagiti agsakripisyo nga OFW dito'y Dubai. Agpapaayak kas maysa a family driver ti maysa a pamilya dagiti Arabo. Makunak a nagasatak, ngamin nasisingpet dagiti nagbalin nga amok. Ngam saan ati may papan iti trabaho wenno biag ko dito'y Dubai ti nakistoryaan. No diket may papan iti pamilya a pinanawak dita Pilipinas. Adun tinanggagak a kaparparehas to'y padas ko. Ngem kayat kulat tamet apa idrama bareng makaibati daytoy iti adal kadagiti makangeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay dita Pilipinas. Sumagmamanulangan nga aldaw ti palabsen sakbay ti flight ko. Kastoy man dagiti pasamak. Sigurado ka din iti dayta pangedeng mo, anak ko. Wala na. Kas makita yaman. Dumakdak ka lang ti anak mi ka ni Kristi. Sumagmamanula nga tawan ti palabsen, agiskwelan ton. Ay, nagbiit ngagpayso ti tawan. Kas lakaanula ang idi maladagapay. Ngam ita, 5 ti tawan na. Wan nga rod nanang. Nasaysaya at matlang na may saganaan mi ti masakbayan na. Itan tupay abasit pay lang kat saanan nga umdas ti sweldo mi adwa. Di kat nakarakaron to ninton agadalan. Wan matkit di ay kat agan anad kanto ijaywan. Di mo baybay antipagim. Tani, nagrigat tagmaymay sa anak ko. Nang runa kat adda kanton iti adayo. Wana na. Kat kidawag adayo kumamot baybayan lagi ti aginak. Wan, awan rumba nga pagdana ka manak ko. Adu kami met dito'y nga agtitinulong amangaywan ken ni Joren. Kasano, babe? Naimpakim kali amin na nagiti itugot ko abado? Wan, babe. Nalpasan. Agyaman ak, babe. Awan anyaman na, babe. Agan anad kanto ijaywan. Kan kanayunam to ti umawag kada kami iti anak ta. Siyempre halangan mo. Kailiw da kanto lakit di, Greg. Oresyak. Sigurado akailiw kayon to iti anak ta. Ay ngay nga rod, kat ni. Adayo mat akurang timat-mat gadanta dito eh. Iso ang masapol nga aganos ta Wan, babe. Sana bale. Agawid ak tumatlang apama na makaurnong tayo ti pangrugyan tangag negosyo. Pang negosyo kan pagkasarta ko naman. Ha? Ay, wala niya. Iso nga agagagat kanto ko maitaywan. Wan, babe.
Sa anak lang ngaggagagat, agsingsing putakpay. Ay katrumbang laang Greg. Laglagi pa mga da pamilyam a pinanawam dito Pilipinas. No kasta na panintulod ni Christine Negregijay Airport bakay? Wan lakay, nasapadaan nagrubwat. Ni Joren ngay, Nakaturog pa'y naimbaga no santo ngagsangay tinton makareeng. Nang runa no di na makita ti inana. Bareng ano saan to nga agsangit, at damat dami ka kan renji akay ayam na lakay. Ay, anyamat nga tati agur-uray agasa ti anak tayo ti pagilian na papanan na. Dayta ti saan tayo nga amu, Lucas. Angam sapay la kumata na saya at to ti agbalin akasasaad na ichay. Sapay la kumangaron takasta bakay. At daasi ti Diyos lakay. Iso apatsyag adi na baybay anjay anak ta. I love you, babe. Sapay la kumata maoray mo ti panagsupli. Katpun uray ka sa nupay kinabayag na. Nam na maam nga urayan ka nga urayan, Greg. Agyaman ak, babe. Awan anyaman na, babe. Basta kanayon mo alaglagipan, nga adda kami laang dito iti anak na. Agur uray iti panagawid mo. I love you, babe. I love you too, Greg. Ala, umunag kan, tadi kakit maladaw iti flight mo. Well, agan anat kay ti panagawid mo, ha? Ichat nak to adago sa pama na makaawid ka, Wan. Wan, awan rumbang apagdanagam ko nakmanan. Kabailak ti bagik, babe. Alan, mapankan taagawid akmatan. Hello, babe. Kumusta kayo ni ti anak ta? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat, babe. Sika ngay, kumusta ka mat ditan? Kumusta ti trabaho? No ita, awan pa'y mo't makitak apariko ti trabaho. Diyak lang amo ahin ton bumaybayag. Awan mat siguro ti agbalin aparikot. Basta tungpalam akanayon ti baga ti boss mo, babe. Wan, babe. Talaga mo, takas tatir aramidag. No kasta nga rod, di awan rumbang apagdanagam. Basta agsingsingput ka dita. Tani, saan da ka basta-basta matulungan no bilang laang. Ngamin, adayo alugar ti ayan mo. Wan, babe. Awan rin ba nga pagdanagan nyo? Ngamin, sigudan anasing putak. Sa bagay matkit di, Iso na lang, takailiw kayo una yan iti anak ta, Christy. Kailiw da ka matuna yan, babe. Kinapudno na, kanayon nakaabiro ka ni Joren. Nang ro na itirabi Amumatan, saan makaturog no saan aprusan ti likod na. Awagan naklata no kas di abirukan nak. Sige, babe. Awagan kanto inton birukan na kamanan. O sige, babe. Rimwaran ti boss ko, manipod iti opisina na. Awagan kanto manan inton madamdama. Bye. Adto yan ti kapem lakay. Agyaman ak bakit? Ay na! Ay, nagpudot mat gayam. Ay talaga na pudot takapi ka nga roday tatinimplak. San a Diyos? Ay unay kalakit din ay Lucas. Kung kunak lang mat bakit? Tapno misam ka man mat. Nakasirseryoso kan to mat nga man. Na, alangan mat nga umisamak no awan mat panggapwak nga agisam, Lucas. Di pa'y kat ibagadan to nga dabagbagtit ko no adda makakita kanya. Kumusta mat nga tanjay anak ta ijay Dubai lakay? Wan nga agpaisaw. Di pa'y mauawa gaya. Saan pa'y nga rod? Barang ano malagip na tanto mga awagan inton day off na. Ay wan sikan amis mau ti umawag ken kuana. Wan, awagak to inton bigat, Lucas. Ay, talaga kaya managrigat ti biyag di ti balas yung tao. Nang ronan no da pamilyam ay pinanawam iti Pilipinas.
Oray kaya't mo una yan ti agawid. Saan ka basta makaawin? Dumala nga talaga no mapan ka agubra di Manila. Wano sa di naman na parte ti Pilipinas. Tamabalin mo ti agawid no kayat mo. No ditoy. Oray sangit-sangit ka. Talagang awan mabalinam. Ay, awagak ko man ang itiaginak ngam parbangon mat gaya man. Tinasayat maturog ak matan. Masapag tulangan na bumangon intun bigat. Dawagak ni Kristi, sakbay sumurak iti trabaho na. Rabien, maging gaita. Di pain may sinukon ni Kristi ni Joren. Bakay? Saan na asukunan ita, lakay? Tapay kanaw. Mawag itay aldaw. Imbilin na adito'y pailaang amaturog ni Joren. Tatendaran da ka no ti birthday ti busda. Na, una yan jay manugang tabakay. Nun una na pa'y kit din ti mapanag happy-happy. Ngam ti anak na. Sana bali tasag paminsan laeng mutpiman. Kan may Sabado matinton bigat. Awan trabaho na. Iso asigurado nga umay nan tumula ang sukunan ni Joren dito'y balay. Sa bagay matkit di Okay, nakaluto ka nga rudain. Mangantayo kuman. Tanay, mabisina kaon. Wen, itay pay Ay kat. Mangan tayo nga roden Ta, makay na namit tinda taaw. Tanay, pumarbangon at tumanay na mapanijay talon hinton bigat. Sige, mabitla ang arod ta idasar ko ti pangrabyan tayo. Ayabam nga roden dagiti anak ta. Kastamot ti apu ko ta. Tagigiddan tayon amangan. Hello, Nanang. Pasensya kayon sagpaminsanak lang nga mauawag ka na kayo. Medyo makumikumak nga miniti trabaho. Kan may amok ang masapsapa kayo amat maturog ka ni tatang. Isa dya kon umawawag no kasya nga amok arabiin. Ay na, awan rumbo nga iti dawam iti pasensya anak ko. Maawatan mi ti sitwasyon mo. Agyaman ak Nanang. Okay, kumusta kayon? Ni tatang, kumusta mo ten? Kasi ti Diyos, nasaya at kami mutlat ta anak ko. Ni tatang mo, di pa'y simangpet. Nasapa manen anapan ni Jay talon. Amangan no intun madamdama pa'y asumangpet dayjay. Bilibak mat iti kinagagat ni tatang. Manipod pa'y ubing kami, iso na kanayong tirutin na. Ti pumarbango na mapan ni Jay talon. Tawan mo't daddo mga aramiden na dito'y balay. Kan may isumot ti pagbibiyagan me. Iso ang masapul laeng nga ron nga asikaswan na anaimbag dagiti mula na. Tapno addan tumot apitan na. Wan mat kat di Da Ronald ngay kan ani. Kumusta damat ka Nanang? Ni ane addamot ten trabaho na. Ni Ronald ti awan pay. Nukas jay agumagot. Mapan na matultulungan ti amayo ijay talon. Nasaya at mat nga rod ano kasta Nanang? Naimbaglangan tandamot ng trabaho niya ani. Wala nako, inserrak ka no ti barkada na. Damagan yun tuman ka ni Ronald, no kayat na ti umay ditoy. Apa gusto? Agsapsapol ti kabsat ti bus ko iti family driver da. Mabalin ko nga rekomenda ni Ronald, no lakit di ta kayat na. Sige, taibagak nga awagan na kanto, anak ko. Apay, awan di ta balay aya. Ay na, awan man nga ruden. Jakab mo no sa di numanen tinagturungan di kabsat mo. Numaminsan, ad-adumo nga min ti bulakbul na, ngam ti panagbirok na iti trabaho. Sige Nanang, ibagayon to nga rod ken kuana intun sumangpet. Ibagayo ta awagan nak. Iti kasta, mapagsaritaan mi ti trabaho nga ibagbaga. Naimbag nga orasyo, tatang. Hasta metken ka, Kristay balasan ka. Nakaumay kamay. Wan tatang. Ay wan, ni Nanang, sa dino ti ayan na.
Adda di tao nagbalasang kaw. Madamati pa nagluto na. Adda ka di bagam. Ibatik ko mamanan ni Joren kada kayo. Adda ngamin seminar nga atendarak ita. Ay katwan Awan pari ko titiday ta balasang kaw. Agyaman naktatang. Awan yaman na. Yurag na din dito'y balay ni Juren. Nasyakla amay sa. Okay laang matatang. Iso na laang. Tawan tumatan ti kadwak ijay balay. Angaw ko lang, matabalasang kaw. Sige tatang. Idagas kong tungarodan ni Joren. Inton madamdaman. Bakay? Apay ka de lakay. Apay awan man madlaw mo ijay manugang ta. Manugang ta ko nam. Wen, Ni Kristi ka de, tidakda ka matam. wen, sino pa'y kumangay? Awan mo, apay ka de. Sa bali ti aurana. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Kasla puminpintas may. Blooming kunadan sa itayan. Kahit di ka katagyaman ta napintas ti manugang mo. Sana kasta ti kayat ko asawan. Anya ngay nga rod. Pampanunutam nga da milagro nga aramiden na. Iso a pumimpintas ako nam, kasta ka de. Naalam bakit? Ay na, nagalas at talaga ti panagpampanunot mo si Kalukas. Na, tasak paikit din tinalas ti panagpampanunot na. Mas daawak lang amin. Takanayon na nga umay iba ti dito'y balay ti apo ko ta. Katanda nga rod mo trabaho na. Awan kadwa di apo ko ta ijay balay da. Di natural nga iyag na dito'y. Alangan mo't nga ibati na nga agmay-may sa ijay balay da. Di ngamin maawatan bakit? Ay na, Huston Lucas, puro ka manen suspet sa akon. Agyaman nak iti pa nang itulod mo manen kanyak, Niko. Awan anyaman na Kristi. Amumat nga aramidag amin basta parahan ka. O sige, tabumaba akon. Kat agan-anad ka iti panagawid mo, ha? Ops! Mabit lang Kristi. Ada ka di pa'y ibang gam. Good night kiss ko nga. Anya? Sika talaga. Inton maminsanton. Saan ka matlang ang makababa dito'y kotsek? Naawan good night kiss ko manipod kan ka. Niko, di mat na pagsaritaan tanday to abanag. Saan ang mabalin abasta agin nagak kan agin narakop talatan iti uray sa dino. Di ka di agdanag tatintid mato'y kotsek. Awan makakita ka data. Uray anya pa'y tar aramidin ta dito'y. Saan? Uray kaskasano? At dalat tamat delikadesak. O sige, agkita tanto laangan iti sigod a pagkitkitaan ta. Bumaba akon. Sigurado nga urayan na kon ti anak ko. Agawid kamagten. Wow! Talaga nga excited ka nga agawid, Greg. Siyempre mata. Agasam man taupat atawon ajak nakaden na ti asawa kan anak ko. Kailiw ko una yun ita. Wan matkit di ay katagan anad ka iti panagbiyahem nga agawid. Kan good luck. Agyaman ako ini. Di mat, agawid kamot lang iti mabiit. Wan, ang amangan no makasublikan tupay dito, isakbay ti panagawid ko, Greg. Kasta ka di. Sige ha. Panawan ka pa dito eh. Ituloy ko pa yung amin ti aging pake. Tani, jak pa'y nakaimpake kat inton bigatin ti flight ko. Sige. Happy trip, Greg. Thank you, Winnie. Adeta, naikargak amin ang nagititid ko apa sa lubong. Ay na, sigurado ang maragsakam dananang kantatang. Kastamot nga nagiti kakabsat ko. Yan siyempre, ni Kristi kan ti anak mi. Dahito'y kat a perfume ti kanayon na nga ibilin kanyak. Nabanglong at paiso. Makapaawis itirik na. Dahito'y matisingsing nga irigalo kan ko na. Maragsakan lakit iti chay. Kamaudyanan na.
agkasar kamin ka ni Kristi. Naan-anay kamin ton kas agasawa. Agyamanak Diyos ko. Agyamanak iti amin na parabor mo kanyak kan iti pamilyak. Nay, agalaunang matgaya man iti parbangon. Naglokon. Diyak mo tan napupuot ang ti oras. Ay na, talagang excited ako nga agawid. Maturog ako. Tatyak kat malado iti flight kwinton bigan. Hi, Christy. Nico. Apay nga da ka dito balay. Apay di ka kadimaragsakan iti kaaddak dito'y balayaw? Nico pa nga asim. Pumanaw kan. Ang mga noad dapay makakita kan ka dito eh. Kailiw ka nga minuna yan. Iso nga pa nga asim. Tadinak mo't kumapapanawan. Ang mga numakita na kati anak ko. Alan, pumanaw kan pang-asim ni ko. Saan asyak ti papanawam, Christy? Ngamin, siyak ti mang parparagsakan ka. Ha? Ti anak mo ti papanawam. Anya? Itulod mo iti ayanda katugangam. Iti kasta, agragsak tang agpatpatnag, kas iti sigod nga aramiden ta. Nico. Di ka din agkid-kidpay. Alaning ka ituludan ti anak mo iti ayanda katugangam, Christy. Good morning, babe. Good morning too, babe. Nag-enjoy ka matlang ka di idirabi, babe? Babe. Sobra. Kat kasano? Inton rabi imanan? Depende iti mood ko, babe. O ala, bumangon kakit di tantagrubbatan. Agawid kanta ni Aldawan. Mapan kumatan sukunan ti anak ko. Okay, ag-shower ak labiit. Kalpasan na, mapanakon. Okay. Ha? Asino ka? Ha? Nay, sakti ron bang nagdamag iti kastakan ka? Sino ka? Apay nga da ka dito unan ti palay ko. Apay kasta ti langam. Nakausob ka, nakabakser lang. Ha? Kwa? Apay akas lang naggapo ka pa iti kwarto mi iti asawak. Asino ti? Kwa? Babe, iso ka diti asawam? Anya ti kayat asawon na ito'y, Christy? Kuha, Greg. Sana po no ti pampanunutam. Pang-asim tadang ganak. Ang panawagakan ka. Apay, Christy. Apay, naramid mo ti kastoy kanyak. Apay! Greg. Nagkari kang orayan nak. Nga orayam ti panagsublik tap nagdadin na tayo mutlang ti anak ta. Anya tas ti naramid mo. Nagsakit, Christy. Nagsakit. Sorry, Greg. Sorry. Kaano pa'y? Kaano pa'y alip-liputan nak? Kaano pa'y? Kuha. Nasurukan ang katawan, Greg. Talo atawan nga inururay nak. May sa atawan langan. May sa atawan langan. Ngam anyan ta dinak meten na oray. Upat atawan ang nagsakripisyo ak. Upat atawan ang nagan-alos ak. Upat atawan nga inipipturak ti iliw ko kinkakan iti anak ta. Ngam Unayan ta nakalikpat kabit kaya man. Nagsakit, Christy. Babe. Huston, di na ko nawagan iti babe. Manipon ita at linipatan. Anya? Saan, Greg? Pang-asim. Lipat ang limag. Greg, pang-asim. Agsarita ta ko, ma.
Pagsalitaan ta daytoy. Urnusan ta ti may papan ka data. Pangasi. Parang ko nakit awanan ti rumbay nga pagsalitaan ta. Kan awan mo ten ti rumbay nga urnusan ta. Anya? Awanan ti mangig mo manipod kanya. Kan awan mo ten ti rumbay nga ilaban ko pay. Nawayakan, Kristi! Hustod ay ta na panagin inom mo, anak ko. Di ka pa'y nang nanganapulos. Mangan ka kumamat. Da kami iti madandanagan iti kastangar aramitam. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ay, Greg, anak ko. Hawanan ba inday jaya Kristay? Unak to pa'y katngada sa balingar aramidin na. Tataw. Ay, Nadlaw ko di nakaslad da sa bali agaraw na. Nang runay di kanayon na nga itulog dito'y balay. Ti anak yaw, pinagan kayong aminin iday. Hanggang kasla siya pa'y tidakas. ala, hustod ay tan Lucas. Di mo nayunan pa'y ti sakit amarikrek na ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Saan kayo apaya nagkalaysa? Ay ayatik ni Kristina ng tatang. Amoy matay tahasan ka di. Wan, amo ka na ko. Amo miday ta. Iso nga rood asan da kan akin trapay, idinagdan na kayon. Nang runa idinaagdan kayon iti anak. Lanang. Mala, husto day tananak ko. Di ka nagsangit. Lalaki ka. Panunutang nga iso tinaawanan. Saan asika? Gusto ti ko na ninanang mo anak kaw. Kan may sa uray liniputan na ka ni Kriste. Panunutam lata si ka tinangabak. Ngamen, adaken ka ti anak yaw. Isulangan ti pamaysam, Greg. Nasurok at talo atawan matan tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga maging gaita, nalang tupay laang itilagip ko ti amin. Nagsakit, nagsaam. Upat atawan nga in madayuak. Upat atawan ang nagsakripisyo ak. Ngam liniputan naklaang ti asawak. Nagplano kami nga iti panagsubli ket agkalaysa kamin. Ngam di nakmatan na uray ta sa bali met gaya man alalaki ti kadandanana kabayatan ti panagrigrigat ko dito'y balasiw taaw. Aging gaita damdamagak pailang iti bagik no apay anaaramid ni Kristi ti kasjay kanyak. Diyak mo nuan niya tinasaksakit. Ti panangloko na kanyak, wenno ti kinaawan na balinan, wenno na aramidak, gapo taaddaak iti adayo. Nagabrudak para iti pamilyak, ngam idi nagawidak, agmay may saak matan. Kalpasan day di apasamak, nagsubli ak matlaang dito'y Dubai, kataging gaita, diyak pailaang nagawawit. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Greg. Ken ka pagayam, Greg. Panagkunak kat awan ken ka ti parikot. Talaga lang siguro nga awan ti perpekto a relasyon. Anya ngay nga rod, kat kas kunam dito'y surat mo, di na kan nauray ni Kristi. Di nan nauray ti panagawid mo. Naimbaglangan ta saan kayo pa'y anagkalaysa. Nalabit asaan ada kayo tinaituding a para ititunggal maysa. Ag-move on kan pagayam, Greg. Itad mon tinaan-anay awaya-waya iti mismo abagim. Lipata mon ni Kristi katluktam manan ti pusom nga agayat iti sabali. Alakastan pagayam, Greg. Ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas.
Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo Aroli ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan Aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibingla ito'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga ngem sapay la kumata agserbi nga adal daytoy kadagiti makangngeg. Uray saan anasaya at tinagbalin apadas ko iti kalabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Gusto dahi na panagsangsangit nyo, mami. Limlim-tigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awanan, saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama yung Ronnie, anak ko? Mami. Bye-bye, anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang Rona kat maudin nga aldaw ita ti pan nakalamay ti Ama iyo. Maawatak tirik nayo, mami. Ang madandanagan akmet iti kasasaad yo. Manipod na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa'y husto at urog yo. Awan rumbo nga pagtanaga manak ko. Di ka kadiang tanag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami. Nagsakit lang amin apanunutan ti kalat nga ipupusay ti Amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, anapasamakan ko, anak. Uwan nga ron. Ano man yangay. Talaga kasta tibiyag, mami. At daw mo una. At damot maud-udi. Talaga siguro nga aging galangan di tatibiyag nga inpabulod ti Diyos ka ni daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan. Tawan matan ti Amayo. Awanin katulungak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa unay ti panagadal yung agkapsan. Bayan nyo, tagusapol akiti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, matulungan kayo umot. Raisa! Raisa! Apay ka di, mami. Ayabam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan! Umayan! Mana, agtugaw kayon, tay dasar konti pangrabyan tayo. Wan, mami. Anya nga itinluto masiden tayo, mami. Ay kat anusan tayo manin ato'y linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong at dasili kan kalamansina. Manan? He? Makaumamat? Diyay kumamat karnia. Tapno maganas kumat-timangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamat nga raw. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto da itan anak ko. Bayan nyo, tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko inton bigat. Gumatangak iti naimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan, aldawan. Anyat oras na ya, mami. Agalasing kun iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapa ak arumwar tapno masapa akmet amakalako. Madamdaman ton. Nasapa pa imat.
Bumangon ka kit din. Tapno saan kayo manen amala daw ama pa nag-eskwela. Wen, Sige tama panakon. Ilutom ton noodles kan itlog nga aday dyan lamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo ag-eskwela, wan? wen, Riingom tumatan di adem. wen. Wen ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ay tinagpistuan ni mami dito yung palengke. Jakmat makita dito eh. Abangan mo ijay abanda ti ayan na. Mapana ki jay. Ni. Naglukon da ijay alalaki. Gaputa bisi ti aglak-lako iti grocery. Inagawaan naman tinangalay ti tinapay. Inpisok na iti igam na nga ikuwang. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Timarayan ti lukak. Rolly anak, adaak dito eh. Rolly! Ijay gayam abanda ti ayan ni mami. Umaya kundi ta mami. Agawa ang patulungan nak dito eh. Wen! Awanan ti lalaki. Jakmutan na si putan tinagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko niti ayan ni mami. Iti kasta. Makaawid kami matan. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apay ading? Anya ti panpanunutam. Apay adi ka matagtagar eh. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan Manong. Agis-isam kamutan nga awan makagapo. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit diti magna. Tamakadanon taadago si jay balay. Masapak amapan ijay palingke. Apay amasapak ka kat maladla daw mo't nga awid ni mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton nga ramiden tati assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni mami. Sa dino ti papa na Manong. Basta. Ala, agawa am timag na ding. Anya ngay talut-lut mo, Rolly. Tinola, mami. Tinola ko na. Wen nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga ron, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat syempre Nangalaam ngay iti karni anak ko. Ay, kwa? Basta. Di yun damagan, mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanag. Tawan ma di nga inaramid ko, mami. Siguradom lang. Wen ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya akong ti mangidasar iti pangrabyan tayo. Nay, anya ngay dagita insangpat mo Manong. Ay, kita, lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Nay, dilatam at Manong. At dapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay amapantag eskwela. Nangalaam ngay kadagitoy Manong. Secret. Hala ka, tinakaw mon samot dagita Manong. Tinakaw asasawam mat. Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino ngay nga ron tinangalaam no saan mo at tinakaw? Ay, kwa? Basta. Diskartik mat Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ading. Promise. Pexman? Wen, Pixman? Mamatay man? Ala, ipan mo kit din dagita ijay kusina.
Naimbaglaan nga da basto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang mo't gayam ti kasapulan. Tapno makraman ka iti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gwisto. Tapno nalaklaka at umaray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana. Sigurado nga ado tilinaon tibag na. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jakpat man dayto yan no kasanaw. Dayjay agturungan dito'y. Agsagana ang matan. Ha! Awanan ka itibain! Anay ko! Daytoy pa'y! Anay ko! Oo, suston ma'am! Suston! Pangasiyo! Day tatirumbangkan ka! Agtatakaw! Daytoy pa'y! Puston ma'am. Di yun dangran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. Ha! Agtala ka. Agtatakaw day tatao! Ibalod yo! Tapno maikan iti pagnakman na! Ibatanak, sir. Pangasi, ma. Tumalnakan. Ibatanak, sir. Sa dino tayo nagtidadakil mo. Awagam ita. Tagsasarita tayo iti presinto. Kaasyan nyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikan nyo kumapay iti tsansa ng agbalbaliw. Sige. Palubusak nga gawid ka anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong aglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre ti kahit ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agibaling iti basura ken nadumapay. Sige, sir. Katagyaman ako na eh. Awanan yaman na, misis. Basta laki ti agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta, awan ti agbali na parikot. Talo abulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in, kan ag-time out iti opisina. Tapno amok, no ramidan na matlayang timbagak. Sige, sir. Bayan nyo ta siya mismo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, una ini kastoy abiyang. No saan ako maanatiliw idi? Saan ko mamata kastoy ti malaklak? Amko ita? At tatakaw! Ha? Mi? Naglukon doy jeng obi? Bibi! Dayta namin! At tatakaw ka! Isu ang madusdusa ka, be! Bibi! Bye-bye akman latan. Jakrubang atutupan ti kaskan ko ana. Amangan no mailaw anak. Kat anya pa'y ti maaramid ko. Tinasayaat. Palpasal kon rito'y. Tamapanak pa'y agbasura inton madamdama. Kat, anya nga iti planom ita tanalpasan ti talo abulan apa nag-community service mo, anak ko. Jakpay mo, mami. Pangaasim di mon ulitin pa'y tisigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wan, mami, di kay madanagan. Taawanan iti panunot ko asublyanan pa'y dayta nga aramid. Agyaman no kasta, anak ko. Padasak samat ti agkargador ijay palengke, mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laang agatadit itadda. Ngam no maurnong ay kadakkel mat na. Wan, mami, ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag. Adda. Husto ka, anak ko. Kan oray basit-basit laang ti matmat gadam. Tinapatag. Nalinis ti trabahong.
Naimbag ta simmangput ka na nako. Tulungan na kon amang yurnos ka dagiti lakok tagawid tan. Wan, mami? Ni ading mo nga eh. Apay, saan kayo ang nagkuyog? Naudi pa ijay pagadalan, mami. Kasta ka di. Wan, mami? Hmm. Agsardengag sa nga giskwela? Anya? Ne, apay mo't ngayon ako. Masadot ako. Anya? Ay sana anak ko. Agtuloy ka latang agadan. Itikas na, makaturpos ka. Kat addan tumat maipagpanakil mo. Kababainak nga rodon iji pagadalan. Nagaduti bulya ka, dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagitamang bulbulikan ka anak ko. Bay amlat tayo na. Ibaga dalat tati kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada anak ko? Basta. Madikon ti agiskwela, mami. Masadot ako. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly? Bay am tamapanak to ija iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanan, mami? Basta saan ako na sumrag. Masadot ako na talaga. Saan abale? Amok metin ti agsurat ka nagbasa. Yading kulangan na ray sa ti agtuloy nga giskwela. Anya? Ang Rolly anak ko. Agsapulaklangan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo laangan amang paadal ken ni Raisa. Nakitak ti panagpursigim iti biyag, Rolly, Barok. Napanak nakakmeten ti panagbalbali mo. Agyaman ak, Sir Oscar. Tayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Ikaw na lang, tasak ti makamoy ti pagpuunam. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Well, no kayat mo, saklay na mismo, timang supply kan kay tibagas kan itlog nga ilakom. Ay na, agyaman ako na, Sir Oscar. Kat ikari kajak tupulos sayangan ti panagtalakyo kanya. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno na saya at to ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, papa. Inik kanyo iti kwarta da dya aroli, tapno mangrugi iti negosyo. Waniha. Angam apay, papa. Parang kung nakakatsaan mo't siguro andakas ti tumulong. Wen, ada akong dita, papa. Angam nagdakil agatad ti intedyo kwa na. Imbag no isublinan tumatlaang da dya kwarta. Isubli naman kan saan. O kailangan kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, papa. No di na isubli, siyak to timang singir kwa na. Ay, saan iha? Dahil tati di mo araramilan. Papa, di yorobang ti agtalag iti no asino laditan. Amo yung mat asigod nga tatakaw day dya aroli. Kasano, no takawan da kayo manan, kas iti sigod nga aramiden na ijay grocery. Hoston, mamin ano ka di nga ibagakin ka, ang nagbalbaliwan jay tao. Angam, papa. Pagrikyaran ta ka di manen, dati abanag. Kasano ka? Tricia, iha, naibagakon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pang asim, tadi na kuman kontrain pa'y. Dahito iti kwartayo, mami. Ay naagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelan ti nagbaliwan ti biyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wan, mami. Kat utang ko amin dagitoy ken ni Sir Oscar. No saan nagapuken ko na. Sa anak mo't anagbaligi anagnegosyo. Amom ka di nga dasayang gusang anangag ko may papankin ni Sir Oscar. Anya dayta, mami. Sigod mo't lang gayam kano akargador ni Sir Oscar.
Adda kanubak nang anang tulong idekan kwa na. May sa kanu a Chinese. Iso na lang tanatayan da jabak nang. Awan anak da. Iso ani Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabak nang na. Day tala ang gaya. Kunaklakit din nun niya day ta sayang gusang nga ibagbagayo, mami. No kasta. Amumon ti may papan iti day tabanag? Wen, mami. Naistorya idi ni Sir Oscar kanyak. Jakmeten na dakdakamat kada kayo. Tanagbalin tayo mat nga rodan abisi. Manipod addan to'y pwisto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpet ni Sir Oscar. Wen, mami. Kinapudno na. Amuna pa iti panagtaktakaw ko iti jay grocery na. Ngam binaybay anak. Taamuna ka naw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na ka naw. Nakita na ti panagkarkargador ko. Aging ga tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mamati ak nga inaramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyum. Kat ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyum anak ko. Miss F, ado dagiti sayang guseng, wenno sao dagiti tattao amang mangeg ko. Ati kano sigod nga agtatakaw, ket agtatakaw tulat ta aging gattong palbiag. Ngem ko nakmet saan apudno dayta. Ngamin, tunggal tao a nagbasol wenno nagbidot, kabailan na ti agbalbaliw. Kabailan na ti bumangon no lakit di takayat na. Jak ibaga a proud wenno ipagpanpanakkel ko ti naglabasak. Ngem kit di ipagpanpanakkel ko ita no anyaman ti balligik. Jak ibagbaga daytoy tapno ipagpanakkel dakmet. Ngem kit di ibagbagak daytoy para kadagiti padak a nagbidot wenno nagkamali. Nga iti tunggal panakidaksanggasat tayo iti biag, adda ket adda barong agsapa amang ted kada tayo iti baro anamnama. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos, para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rolly. Ken ka pagayam, Rolly. Ti panagbalbaliw ti maysa a tao ket addamet laeng iti mismo a bagina. Ti panagbalbaliw ket saan nga inkapilitan, no di ket kusa wenno voluntaryo manipod iti mismo a masaknan. Kunada nga roden adda rason ti tunggal banag a mapaspasamak. Isu adi tay rebeng nga i-judge ti maysa a tao no di tay met-ammo ti pagdaldalanan na. Alakastan pagayam, Rolly, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Alayo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan Alayo. Siyak ti may katlo kada kami alima nga agkakabsat. Panagtalon ti adda a pagbibiyagan mi. Idi naggraduarak iti high school, jakon nagtuloy pa iti kolehiyo, ta tinulunga kon ti amak nga agtalon. Uray marigrigat kami laeng makunak anaragsak kami. Ngamin natal na tibiyag mi. Awan ti wifi, adayo kadagiti mall. Awan ti baro a gadgets, awan ti branded a kagawaan mi. Naragsak kamin kadagiti simple laeng abanbanag. Presko ti angin, dagiti laeng uni ti kuliglig, binlit, kan agduduma nga ayop ti mangmangegan iti agmalem. Kastoy ti biag mi ditoy probinsya.
Agingga adimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Isu ni Aileen, agmaymaysa nga anak ti diadal a kinaubingan ti amak. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Kastoy man dagiti pasamak. Hey! Hey! Nay, ada babae nagturong dito eh. Sapayan nakabestida iti puraw. Hi, si kakaditi anak ni Mang Ramon? Well, ma'am, anya ka diti maipaay ko kada kayo? Si Kamat, nakapurpurmal kang agsasao. Aileen ko nang kumalatan kanyak. Okay. No, iso ti kunam. Di, iso, Aileen. Agyaman na, Cleo. Ni, amon pa yan tinagan ko. Sino ka nga minaya? Kan apay nga da ka dito eh. Da kami ti akin balay iti Blue House nga asidag iti balayo. Kasta ka di? No kasta, si ka nga rod, ti ibagbaga ni tatang nga anak ni Sir Roberto. Husto ka, Leo. No kasta, talagang nagnaad kayon dito eh? Wan, naikat ngamin ni Papa iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Ang subli ka no amang isuro dito'y probinsya. Na-stroke mo't ni Mama. Iso ang nagdesisyon dang agawid kami pailaang dito, Isabela. Kasta gayam. Wan, o sige ha, agawid akpay. Amangan no sapsapulan na kon ni Mama. Baliwan tantumanin ti agsarita. Nice meeting you, Leo. No kasta na pan nakagayam dinanon ni Aileen ni Jay talon itay anak kao. Wan tatang, naklaatak nga rod. Kung naklakid din no asino ti babae asumong sungad, sapayan nakabistida iti puraw. Napintas ti anak ni Roberto. San ka day? Wan tatang, napintas ni Aileen. Iso na lang tamadlaw adim makkal iti syudad. Napudaw, kan madlaw asaan anay ruwami tirigat. Wan, di makil ngagpaiso jay syudad. Nakita mat, sa nakas kadag iti daduma, ang nakarartay. Simple lang ni Aileen, nasingput pa'y. Nadlaw kumot day tatatang. Sa nakas kadag iti daduma suplada. Husto ka anak kao, di makil jay syudad kas nakita mat. Napanijay talo na nakachinilas laang. Wan nga rod tatang. Nakasaritak ti ama na. Naikat ka no iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Iso anagawid dan ditoy. Inyawid na kano ida ditoy. Tapno makalang apda kano mat iti prisko nga angin. Nang runa ti asawa na. Takas jay may na stroke gayam. Wan tatang. Kastamot lang tinaibagan ni Aileen kanya kitay. Awan amo na Aileen ditoy, malaksid ken ka. Iso apat siya, ngagsiningid kayon to adwa, anak kao. Hey! Good morning, Leo. Kastamot kan ka, Aileen. Sa dino ti papanam. Mapanak ija eskwelaan. Mapan ko itulod ti lesson plan ni Papa. Nalipatan na ngamin nga inala itay. Kasta ka di? Sige. Agan-anad ka, Aileen. Agyaman na, Cleo. Dumagasak to inton madamdama dito eh. Sige. Sige, lumabasak pa eh. Wan, urayik ti panagsublim. Dayjayan ni Aileen. Ure asino matalalaki. Talaga amaawis iti kinapintas na. Sakit madlaw na singpet. Iso lang ti babae ang nakariknaak iti kastoy. Iso na lang. Saan samot ang maibagay kenkwana ti kaskanya ka manalon lang. Nangruna ket di adal pa'y. Anya nga iti laban ko karag iti professional ngagdat-daton kenkwana. Ay, di kan agarapapay, Leo.
Sigurado ang mapaay ka lang. Ituloy ko kit din ti agarado. Iti kasta, at damalpas ko. Hey! 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 Masansan samot tan ti panagsinsinarak da Aileen ken Leyaw, Ramon. Wan nga raw, nadlaw ko matday tabakay. Di matay linti kanayo namang danon iti anak tay jay talaw. No anya lang atan aya ti pagsarsaritaan da iti inaldaw. Kano saan mo't amatagtagari jay anak ta. Ay kahit, dumalatamat siguro ano balasang ti kasangsango ti anak ta. Amangan mo't no ado ti istoryana no kasjay adu dua dalang ken Aileen. Di na pa'y lang arud armon ni Aileen. Tano ag ginustuda, di ag kalaysada kit dinadagaws. Si kamot bakit? Iti jay-jay kinapintas ni Aileen. Imposible nga awan pa'y nobyo na. Ay kat nobyo na pa'y laang manubilang. Saan da pa'y mo't anagkalaysa? Iso amabalin nga armon pa'y ti sa balay. Nulakit di takayat na. Agbagay danto pa'y kinilay yung anak ta. No napintas ni Aileen, nataer mo ti anak ta. Wanan niya. Ang ada nga ta posibilidad na ayakas tano bilang. Di kayat ko asawan. Ada nga ta posibilidad na nga ginustuda. Apay kit din ngay asan. No lakit dit ag ginustuda. Di pagkasarin tayo idan adagaws. Di dan ibaybayag. Tapno maadaan tamutin iti apo ko. Kasjay dayjay, Ramon. Amom Leo, nagpintas man adang danggan ti kinaulimak mo. Amom ka di, nga iti day taagalad mo, kat iyarig ka iti may nga arado. Anya? Apay mat ngayon ako ng tikasta, Aileen. Ngamin, naulimak, ngam no agtrabaho, naunag. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Awan, adakan kan amangawat iti imbagag. Uray ngamin siya, kitjak matlaang amo ti kay papanan ti imbagag. Aywan, baka kayat mo tiyagpasyar giwaig. Napinta si Jay. Sa di no abanda day talayo, asidaglaan ka di? Wen, asidag lang. Mabalin mo matlang tagdigos ijay no kayat mo. Umay ka ta ipasyar ka ijay. Amangan mat no narugit ti danom ijay. Saan? Nalinis kat di Ngamin, nagtaod iti ubog ti danom ti waig. Malaksit ang nalinis, lalami ispay. Ala, umay ka ta mapantay ijay waig. Oray anya ti aramidak. Talaga ajak maalat iturog ko. Apay nga kastimot ng tiriknak. Jak mapunas iti panunot ko ni Aileen. Kasla iso akanayan ti makitkitak. Kaslamang mangag ko iti katawa na tunggal agsarsarita kami. Ay, panag ko nakat ison ti babae akayat ko amakaden na. Wen, ison ti babae akayat ko nga asawaan. Anya nga tanwag dato nakin ko na. Ang ada nga taayan am namak no bilang. Makaamulitan. Inton pigat matla. Rugyakon ti agdaton ken ko na. Awan mat siguro ti dakas na naipatas ko. No bilang man ta di nakaklunan. At least, may bagak tiriknak ken ko na. Leo! Leo! Oh, Aileen, anda ka man. Wan, agin na nakapay Umay kapay aglinong dipikal kalapaw. Tag merienda kapay. Sige, mabit lang nga ron. Ay, sobra tiputot na. Naimbag man, tayo may kamanan. Wan, nangyagak iti merienda.
Ate, uminom kay ti Danong. Agyaman na Kailin. Daytoy matitinapay. Inaramid ko dayta. Wow! Banana cake? Uwan. Rama naman. Nagimasan? Agpaiso? Well, nadayo na imas ngam tila ko da ija bakery. No kasta nga ron. Mabalinak matan nga agi patakder iti bukod ka a bakery. Ay, wala. Pudno ka ding agar aram na yalayo kan ka, Aileen? Wan papa, apay ka di? Saan na mabalin? Anya? Anya ti kayat yung asawan papa? Anyan tulangan nga itipakanakin kain to nagasawa kayon. Ha? Di adal ka, iha. Isarumbay na lang nga rod at di adal met at tao ti pakiasawam. Saan kat nga iti may saaman nalon lang. Papa, Diyak kayat na di alayo para kin ka. anya? Papa, Pangasim tasan kumaanatangkan ti ulom. no agsasao kayo. Kasla saan kayo mat anaggapo itirikan. Kasla saan kayo mat anagtaltalon iti. Poston, mas nagtong palkay ti kayat ko no di mo kayat nga agapata. Nawatam. No kasta, mangisuro ka mo na kasi ti amam. Wan layo. Nasayat nga ano kasta. Kamodyanan na. Pagisuro kamot langan. Wan, tapno may apply ko mat ati inada ko. Una. Congrats, Aileen. Inino ta na matungtong palagi ti arapap mo. Agyaman nak layo. Aywan gayam. Kumusta mo tin nga iti ayat nga daton ko ken ka. Kinapod na. Saan nakaakayat ni papa para kanya? Anya? Day tatipod no. Angam ko namit ni mama. Asaan ka numat ani papa ti makiasawa? No di kat siya. Ha? Ba nag-apod numat? Saan ka di? Aileen. Kan may sa rebeng nalaang ka no asurutek ti ipit-pitik ti puso. Iso nga oray di nakakayat ni papa. Ilaban ko lat na ti panagayat ko ken ka, Leo. Ha? Ay ayatan ka mat, Leo. Agpaiso? Uwan, nagbalin ka matan anapatag kanya. Nga oray nabiit laang ti panagamamot na. Panagriknak namin. Kat agbalinak anatalgad iti sidong mo. Agyama na, Aileen. Di mo lang amuno kasana ti kinaragsak ko ita. Kat itarik at dublyak pa iti aggagat. Iti kasta. Mapanagnakak iti amam. Ang nagbidot da ito iti panang pagalnakin ka amaki ayan ayat kanya. Sa dino ti ayan niliyo bakay? Jakab mo lakay. Basta ti kunana, agkita da kano kin ni Aileen. Ta itulod na kano ijay ili. Itulod na ko nam. Wen, agpamanila kano tamapan ijay Cebu. Jakab mo ano itangaal daw ti bagbagana panang itulod na wano inton bigat. Agdardaras met ngamin apimanaw. Nay, apay. Anya tarami din na ilin ijay Sibaw. Adda kanumat nang yofer kan kwa na iti scholarship para iti master's degree. Full scholarship kanu dayjay ijay Cebu. Isumat tinaawatak iti imbaga ni Leo itay. No kasta pumanawan na ilin dito'y lugar tayo. Kas lakastan tamapan nga rod mangala iti master's degree na ijay Cebu. Dikit kasanudan ngay iti anak ta. Ay kat damagam tuan ni Leo no anya tinagtulagan dakin ni Aileen. Tauray siya kat jakmet amaw Ramon. Kailiw kan tulakit di, Aileen. Oray siyak mat Sigurado ang kailiw kan tumat, Leo. Kaano nga iti panagsublim dito eh? Day tatijak amo. Ngam ikarik nga agsubli ak tumat laang. Sige. Urayik na urayan ti panagsublim.
Laglagi pam kumaakanayon nga addaak lang ito'y. Agur-uray ka na ka. Wan, Leo. Urayan nak nga urayan. Oh, Aileen. Ay, ayatan ka unay-unay, Leo. Ay ayatan tamat unay-unay. Leo, anak ko! Leo! Abay ka ginanang. Adda surat mo, anak ko. Ha? Atoy, nagkapukin ni Aileen. Agyam anak nanang. Ay katlo katamon at abasaem no anya ti ibagbagan ni Aileen iti surat na anak ko. Kasla mas excited kayo pa yung itisak nanang. Ay. Ayun magagaranak met amang amuno kumusta met tanjay nobyam ijay sibaw. Alan, lukatamong tabasaem anak ko. Mabit lang nga rin tabasayag nanang. Kasla na bayag metten ngawan sumangsang patasurat manipod kin na Aileen bakay. Awanan ata dametan Facebook kan Messenger. Ijay dan nga agkin nuntakin ni Leo. Ay kastaya. Tanag-upgrade metten jay anak ta. Isugaya magimatang metten iti touchscreen na cellphone na. Adayumit ngamin amay mayat ti Facebook. Tamakitam ti rupa ti kasarsaritam. Uray adda ijay adayon ni Aileen. Agkit kita dalata babaen iti video call. Saan akas iti surat amabayag asumangpet. Kadaanan nga style. Ide paylaeng tiyempo ni kupong-kupong. Sa bagay, mayat nga agpaiso ti teknolohiya ita. Tamay salang apindot kat makapagsarita dan. Makita pa iti rupa. Talaga dakulan ti nagbaliwan ti panawon. Adon ti automatic ita. Nabibiiten ti agkaraw. Taporo meten makina ti agtrab-trabaho. Nang runa ijay syudad. Adda ka di parikot mo, anak ko. Ha? Kwa? Nanang? Manungal daw nakasta ka. Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti matang mo. Madanagan ak ngarod nanang. Awan mo ten maawat ko nga awag wano chat man lang ko manipod ka ni Aileen. Ay katsikan at mangawag ijay nubya manak ko. Inaramit kon lay tananang. Awagak. Ngam saan mo ten na sumungsungpat. Sana kas lady nga isupay amis mo ti umawag kanyak. Ultimo text kan chat kat awanan. Agsisin mo't langan kadagiti chat kan missed call ko kinkwana. Ay kat urayom latan ang umawag anak ko. Amangan mo't numakumikum laeng jay nubiam. Sapay ko mga ruta kastang agpaiso nanang. Sigurado ka asikalangan ti mangi-deliver ka dagiti natang ijay ili anak ko. Di ka nagpahuyog kini Julius? Saanan tatang? Sana balit tabasit lang mo ti mai-deliver ita. Kabaala akong dayjay. Sige nga Rod, aganad ka iti panagmanihom wan. Wan ka di tatang. Awan rumba nga pagdanagan nyo. Ta sigudan anaanad nga agmaneho ti anak yo. Wan matkit di O sige, panawan kayo dito eh. Inakon, tap na makasubli akmat laadagos. Sige anak ko, tipawit ko di mo liplipatan. Uwan tatang. Aldaw gayam ti tiyenda ita. Isa nagado ti tao. Tangay nalpas kumatan ngayon deliver nagiti natin. Mapana ko nagpalengke. Sa ato matan agawid. Ha? Kasla ni Aileen da dya. Wan, isong agpaiso. Aileen! Aileen! Ha?
Damot ubing akadwana. Dajay, timalyaw. Payapayak. Ha? Nagisam lang, santo nagkaway. Aileen! Aileen! Ni, at lalaki adintang. Kat naging narakop kan naging nagagda. Dajayan. Nagkibindan. Kat naglugan da iti kotse. Nakasta adan kasawa ni Aileen. Anak da siguro ti ubing akinibin na itay. Nakitak ni Aileen nanang. Tsak mabaling tiyag bitot. Talagang iso tinakitak iji palingke. Sigurado ka, anak ko? Wala nang, sigurado ag. Kabisadok ti panagliklikod kan panaggargaraw ni Aileen. Kas di abistida ti suot na idi umunang aldaw ang nagkita kami. Iso na lang, tasaan na po raw ti kolor ti bestida na anakitak itay. Anya ngay ti kolor ti bestida na anakita mitay, anak ko. Nalabasit nanang. Nukas nga rod, nakiasawan ni Aileen, anak ko. Kasta nga tangagpaiso, nanang. Patya ka kasta, anak ko. Kasta o ti panangpukaw ko kinkuha na itay. Tinalyaw nak. Ngam imisam lang. Surutak ko ma. Ngam apagkustumot nga dadimta nga lalaki. Kat nagkuyog da na pimanaw. Nakita ka naglugan da iti may sa akotse. Palag ko na katnaskan laang alipata mo ni Aileen, anak ko. Ana? Naundayon ti lima atawan a panangururay mo iti panagsublina. Sigurado ak nga dan pamilya na. Isu nga itid mon tinaan-anay away-awayan. Kastamatan kan ka, anak ko. Magsakit, nanang. Nagsakit. Nang namnama aklagayam iti awan. Maawatak tirik na, manak ko. Ngamkas itinakon-akon, panawunan tapnulipata mo ni Aileen. Sigurado ang naragsakan dayjay iti sidong ti binukil na apamilya, nga isuti ko na manakitam itay. Manang. Nalabit asaan ada kayo tinaitude nga para iti tungkal maysa. Ngamkit day, patyek amasarakam tumitlaang ti babae aparaken ka. Leo, anak ko. Ita Miss F. adamatan pamilyak. Adan dua nga anak mi iti asawak. Isu na laeng tano maminsan, adda dagiti gundaway amalaglagip ko dagiti napalabas mi kani Aileen. Adda dagiti gundaway adamdamagak ti bagik, no apay nga ta asaan kami ang nagkatuluyan kani Aileen. Apay nga tangamin, ano maminsan ket masapul nga agpili iti nagbaetan ni ayat ken arapaap. Aging gayta jakpay laang malipatan tinaudi nga isem ni Aileen kanyak. Panagriknak idi ket kasla ada kayat na nga ibaga, babaen kadagiti isem na. Ngaman yan, tasaan kami metten ang nakapagsarita pay. Manipod idi awan metten damag kukenkwana. Ngamkit di, kanayon ko nga ikarkararag asapay kuma taaddan to panawen nga agsabat kami. Iti kasta ket makapagkinumusta kami met. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Leo. Ken ka pagayam, Leo. Saan nga amin nga ayaten tayo ket ison ti para kada tayo. No maminsan, agbalindalaeng aparte ti biyag tayo tapno mangibati iti adal ken pakalaglagipan. Itinagan ni ayat saan anapateg no siya sinno ti agbaligi wenno agkatuluyan iti maudi nga aldaw. No dikat no siya sinno ti nakasagana nga agpakumbaba wenno agpabigay para iti masakbayan ti tunggal maysa. Sapay la kuma tamataginayon ti kinaragsak ti binukal mo a pamilya.
Alakastan pagayam Leo, kat pagyamanak matunay, tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tayo drama ita kat manipod kani pagayam tayo a Loren ti Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet nga OFW dito'y Hong Kong. Balasang akpay iso asyak timang papaadal kadagiti dua akakabsat ko. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko nga aging gaita kat kasla nagrigat pailaang nga aklonan. Padas ang nagbalin aleksyon kanyak gapu itipan nakapasakit ko. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Kumusta ti trabaho minsan? Okay lang, matinsan. Iso na lang ta medyo maikawaat. Ay, nagrigat gayam at talaga ti mayadayo iti pamilya. Ay naku namon insan. Ang manyangi nga rod, talaga kasta ti biyag. Matay tayo met nga minitibisen. No saan tayo agtrabaho? Ay, wan nga rod itaklaan ang maawatan tirik na dagiti OFWs. Isugayam apos iti social media. Wen day talaan nga min ti liwliwada dito'y adayo. Ti ag Facebook, wenno ag TikTok, ta dito'y da mairwar dagiti anak akan tirik na ako nada. Sa bagay, awan met ket iti dakes na no ag karapost da. Wen, ngam no maminsan, masubsobraan mat ngamin dagiti daduma. Dandan ni ipos damat amin na ama ipapaniti biyagda. Day talaan nga agpaisoain san. Di damat ken amo kontronan. Basta da siguro i-post da. Sige, post dalat na post. Hay, wen nga rod Angam saan man kit di aday ta ti pagsaritaan ta insan? Diyay man kit di pagsaya ata? Tapno sana sayang ti katay ta dito'y asumanao? Wen nga rod siganto mga mininsan, sa balimot nga agpayson tinagturungan ti saritaan ta. Aday tan ti order ta. Mangan tapay, ta ituloy ti agistorya inton madamdama. Itaman pa'y anasapa ka anagawed lakay. Uwan ata, kaslag tudumat nga miniti na pigsa. Isa dinardaras ko natin nagawid, bakit? At kapi ka kaday ta itimplaan ka. Uwan man bakit? Mabit lang nga raw tamang timplak iti kapem. Ayun gayam, imawag ka din ni Loren. Saan pa'y mat? Apay, adda ka di ibagam ken kwa na? Mangibaga ako, maitiigatang ko iti abunaw. Abunwak man nagtimulak agawad ken aba, tapno lumang tuda. At tuyan ti kapem lakay. Agyamanak bakit? Ay ket ibagam tua inton umawag lakay. Uwan man, maring nga dapay nabatay a kwartana. At damot siguro, tadi namat ipawpaw it amin ti sweldo na. Masigurado nga agor-ornong matlaang dayjay. Ibagam tuman nga raw no umawag, takasaritak to ti anak ta, bakit? Wen lakay, ibagak to kan ni Joy, tawagan na ni Loren. $246, 47, 48, 49. Dayjay, hay, dito'y matlagayam ti ayan na. Nagri ko sa klagayam itay. Sorry, miss. Sorry. Inton maminsan, ti pagpag na amlaang ngamin ti kitaam. Saan ka at tumalangkyaw, tapno di ka makadungpar iti padam amagmag na. Oh, kabayan. Wow, Ilocana ka. Pasensya ka na. Ada kami birbiro ka. Iso ako na matumalangkyawa kita.
Jack ingagara ti Mang Dong Park ka. Pasensya ka na talaga, miss. Okay. Sige, nagdardarasak. Ada nga ming birbirukat. No kaya't mo, tulungan ka namang birok, miss. Ah? Ay, kwa. Ay, sanan. Nakababain matkan ka. Agyaman naklangan, sir. Mabit lang. Di ka agsara iti dalan ko, Aglisi ka, tamagnaak. Ang mga mabali na maalat yung number mo. Wano ti Facebook account mo. Anya? Kaya't kung amin ti bumawi, gapoy ti pan nakadungpar ko ken ka. Iso na lang, tagdardaras ka. Isa no mabalin, itid mo lang ang ti number mo, wano ti Facebook account mo, takuntagan ka inton mawaya anak. Okay, aklaan mo, sir. Saanan ang masapol a bumawi kayo? Alaala, aglisi ka iti dalan ko, tani, agdardarasak. Pangaasim, tadi ka manaktak. Naglungkon. Itay ko pa'y anadlaw ti lalaki a sumarsar mo kanya ka. Surusurutan naksamat. Sampay nakakalugong anak ka shades. Hindi ako makita ti rupa na. Partakak pa'y timag na. Manglikawak. Mapanak iti ayan dagiti adu at tao. Iti kasta, mayaw awan ko. Paliiwak no talaga asursurutan nak. No kastaman bilang. Awagak adagos ni Insan Melvin. Iti kasta, makapagkidawak iti tulong. Aray ko! Sorry, miss. Sika manan? Oh, di mo sikat tinakadinlong parko itay ije mall. Nice meeting you the second time around, miss. Na, sursurutin naksamat. Ha? No kasta, si kagayam timang sursurot kanya. Ha? Ay, kuha. Sorry, miss. Kaya't ka lang matamamam mo. Siya gayam ni Edgar. Sika nga'y. Ano ti madaydayaw nagan mo ading ko analapsat. Mabalin ka di. Awan oras ko ang makiginantil kan ka. Dita ka man lang. Oops! Kapit lang, miss. Di ka katiunay agsupsuplada. Kaya't ko lang mati makigayam kan ka. Isa relax ka lang ka di. Ado pa'y tijak na gatang. Iso apang nga asim, taaglisi ka itidalan ko. Di ka kumamanaktak. Sige, tulungan kan ngagpalengke, miss. Nadagsan sa amat tibag na awit mo. Mutoy, tasya akong timangigam. Anya? Saan ka madlang ang sardingan, naging gadi mo itod ti awit mo? Anya? Alan, itod mo, tap na makapalengke kan. Sayang ti oras. Kita man o, aldawan. Tulungan kan, tap no mabibiit. Di kagdanag, tas anak mo tamaragdakdakas. Kumusta amat nga tanlilore ni Jay abroad bakit? Wan nga agpaisaw. Medyo nabayag matan jay naudi nga inmawagan na. Natagtagainap ko kahit inirabi ay. Anya nga itinaytagtagay na mo lakay. Nagawid kampay iday kat ada kadwa na alalaki. Inyam amuna ka na nga iso tinubyo na. Iso na lang tadi da mabalin ti agkalay sa agaputa dan asawa ti lalaki. Anya? Ay, Diyos ko. Iyad adayom apaw. Sapay la kumata saan ang makatumpong di anak ta iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Wen nga ron Sapay nakaragragsak kampay ini ti anak ta iti tagtagainip ka. Ay tinasayaat. Awagam tuman kitday ta kumustain taman may. Sige, kaibagakto ka ni Joy wano ka ni Binjay tawagan da ni Lorraine lakay. Uwin man bakit? No para kanya, awan matkit di siguro, ti madiakay papanantin ay tagtagainip ka. Ang istorya aglaang mo't tapno ada pangibas-basaran na no bilang laang. Uwin tadi tay matamong agpaisaw dagiti mapasamak kadagiti masungad nga aldaw. Nang runa kat adda iti adayo ti anak ta. Adan samat awag mo insan. Kasla itay pa'y nga agunon iti messenger mo. Adun sakit di ti kachat mo Ay na,
Jayman stalker ko idi na panalawas insan. Nagkulit. Chat at chat. Awag nga awag. Kanayon nga adda pa good morning kan good night na. Ay, wow! Sana all insan. Sino ngayon matday ta nga stalker mo insan? Edgar kano tinagan na. Kanayon na nga istorya ang tibiyag na. Nga uray jak matdamdamagan. Taga ano ngayon mat kano day ta nga Edgar insan? Taga Ilocos kanumat. May sa kano a single parent. Nagsinada kano iti asawa na. Tanakilalaki da ito iti mismo a kumpare na. Kasta? Uninsan, iso kano ti may sa arason no apay nga da dito'y Hong Kong. Tapno mailiwliwag na kano ti pan nakapasakit na iti asawa na. Kasi ti kanayon ko nga ibaga insan. Di ka unay agtaltalak. Di ka basta mamati iti uray asino. Laglagi pa mga adakan dito'y adayo. Titawan ti sabali a pagtalkam no saan lang ati mismo abagim. Wan insan, ket agyaman ak iti kanayon a panang palpalagip mo kanya. Hello? Hello, Loren. Good morning. Good morning to Edgar. Di mo day off mo ita? Wan? No kasta, masolo kang arot ita. Ha? Kayat ko asawan, mabalin mo't siguro nga agsarsarita ta, aging gainton malam. Anya? Grabe ka mo't Edgar. Sobra mo't tanday tagmalmalam. Ay nadyak la maanusan ti makiis-istorya ay ti agmalmalam no bilang laang. Joke! Si Kamot, di ka malamaangawan ako nak. Ay napasensya kan Edgar. Ngam talaga ngamin adyak mahilig ang makiin-in istorya ay ti mabayag. Masikura anak no kwa. Mas kayat ko pa iti maturog iti agmalmalam ngam ti makiin istorya. Agpasyar nga kayat mo? Depende Depende iti mood ko. Kan depende no asino ti kadwa. Nungay siya, kayat nakadiya makadwa? Ha? No okay lang kan ka, agsarak ta ita. Total, day off mo mat. Mapantag paspasyar, tapno makaliwaksay ka mata. Sana puro trabaho. Sa dino nga'y kumamot ti pagpasyaran ta. Adda amok apapananta. Mayat ijay, tapres ko ti angin. Adda pa'y amok ana ima sa panganan ijay. Ijay tantumutan nga aglans. Kita to inton madamdama. Barang gumagatak to arumwar, Edgar. Di ka ka din nagkad-kad. Di ka mataragan, tay libre ka. Ha? O anya, mayat ka? Sige. Awagan kan to inton madamdama. Apaman amalpas ko ti aramida, Edgar. Mapana kaun bakay. Nagsapa kamutan lakay. Nasipngot pa'y lang Uwan atap no adamalpas kaw. Napudot tuman nga minan intun aldawn no kwa. Namigat kan Saan pa'y? Nagkapiak laang. Umayak to mamigat intun madamdama. Sige nga raw. Agluto akto intun madamdama iti sidaan tayaw. Way, nala, mapana kaun tanay. Mapan ko pa'y iwayway na iti dingon tayaw. Wan, mangburas kantuman iti utong kan pariyata isagpaw kunto iti dengdengak inton aldaw. Yawan, sige, mapana kaun bakay. Hello, Nanang. Naalayo ka din timpaw it ko? Wan, anak kaw. Intad kumatan kadag iti kakapsat mo ti inbilin mo nga allowance da. Kasta motan ti igatang ni tatang mo iti abuno. Nasaya at mat nga rod no kasta, Nanang. Kat, kumusta kayo matditan? Ay na, okay kami laang mat anak kaw. Sikakit di Kumusta ka dita? Kumusta ti trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya atak mo't dito'y Nanang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Takas iti naibagak itin, nasingpot tinatumpungak nga amo. Banag arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Ngamen, inpaayan na ka iti nasingpet kan man nakaawat nga amaw. Saan akas kadag iti daddu mga stricto piman dagiti amo da? Wan Nanang, day tamot ti kanayon ko apagyamyamanan. Ningay mat kasinsin mo Milven,
Kumusta mo tan? Agkit kita kayo matlaang kadidita? Nanang, pasaray agkita kami mo't no aldaw ti day off me. Dandanin sa amot tan ti panagbakasyon na. Kasla isungamin ka, tinbaga ni Antim Ahelen, idi nagistorya kami. Nalpas nga minan ti kontrata na, nanang. Nukasta, saanan nga agsuble? Di na pa'y kanuam mo, nanang. Kitaan nanto ka, no? Di kat awanton kadkadwam di tanak kaw. Adumatkit din atin na amamok dito'y, nanang. Saan akas ididamo, ani Insan Melvin lang ti amamok. Ay kat mayat ang araw, nukasta. Nanang. O sige, taituloy ko manin tagtrabaho. Baliwak to manin ti umawag. Sige, anak kaw. Agan-anad ka ditawan. Nanang. Kastamot ka da kayo dita. Bye! I love you, Lauren. I miss you so much. Ay, una yan ni Edgar. Talaga dagulit. Apay nga taan nakalaglag ang tiriknakan ko, na. Panagrik ket mapukaw amin abambannog ko, nukastoy akatetex ko. Nang runa nukas day nga agvid-video call kami. Kastamot din, nagsarsarak kami iti personal. Ay, Jackson malapdan tiriknak nga gayat kan ko, na. Replyak. I love you too, Edgar. I miss you more. Aday na. Naisend ko. Umawawag man ang tiloko. Kailiw nakman nga tan tiloko. Asong bata. Hello, Edgar. Nagyamanak ta pinatgamtikid daw kung agsarak ta, Lauren. Kasano kat dagulit kamot ngamin? Anya itayantay ko ng mga ibagam kanya? Kwa, namin, emergency. Ha? Aday ta iti ospital ti anak ko. Kat mayroon ajak pa nagsweldo. Ang mga nung mabali na pabuludan nakpa lang iti kwartam dita, Lauren. Ha? Di ka matanagan. Ta isublik mo't lang dagos, apaman nga agsweldo ak. Promise. Mano kumaaya ti buludam? Nadapan na kabalin na kat oray 20,000 kuma. Ay, kwa. Awan mo't kas na akwartak. Kaipaw-pawit ko lang amin kadananang idi na minsan akalman. O sige, oray na itakagudwa lang arudan. Tasakto agkita iti mabalin ko apagbuludan iti daddo mga inayon ko. Sige, Edgar. Ay na, agyaman ak, Lauren. Thank you talaga. Agasam, nakita ti may di mainsan. Dayjay? Awan dayjay insan. Fling-fling laeng. Oh, sigurado ka? Awan dayjay ko naklangarudan. Pagpalpalabasan laeng iti oras. Kat no dandan ni inaldaw kan rinabi kayon samat nga aging inawag. Rumrumwar kayon sapay. Agdaydit kayo. Saan ka di? Ay saan aday dayjay insan. Normal laeng apanagpasyar ti aggayim dayjay. Okay. Di kan pilitin amang ibaga iti pudno insan. Angam ni, di mo kumaliplipatan ti kanayon nga ibagakkan ka. Ay kwa, insan, di ka kadimadanagan. Tadyak to pulos malipatan dagiti kanayon mo nga ibaga kanyak. Nasaya at matngarod no kasta insan. Utak ti pagandarem ditoy. San a puso? Tano nalok ng ti pusom? Amangan no si kanto ti maiyaw awan insan. Bumulod ako mamanan iti kwartam, Lauren. Anya? Please. Ang Edgar. Naatake nga ninanang ko. Kat intaray da kano iti ospital. Awan gastusan da. Awan mo't may pawit ko. Tadyak pa'y mat nagsweldo. Isa pang asim ka di ata pabuludan nakmanan. Dakkelan tinabulod mo kanyak, Edgar.
Kunam nga isublim adagos. Ngam aging gaita. Di mo pa'y mat binayadan dagiti binulbulod mo. Di ka matanagan. Taitad ko matlangad ako sa pama na maalak ti sweldo. Kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam no agsweldo ka. Awan matititad mo. Ha? Ay, ako ha. Itad kunton hintun sumarunong agsweldo ak. Promise. Maudin da ito eh. Masyan ka kumakanyak, Loren. Please. Awan nga mina na talaga ti masit ka. Isa pa nga asim ka ni at pabuludan ako. Please. Amangan no adda pa'y kwartam dita mabalin ko abuludan, insan. Anya? Itaman pa ya bumulod ka kanya, kinsan? Kwa, jak pa'y nga min nagsweldo. Pangan anwam kumaayay ti buludan. Ipauit ko kada nanang. Simro kanuman nga minan ti high blood ni tatang. Iso nga intaray da ija ospital. Kat kasapulan dati kwarta agastusan da ita. Di mat imbagak ngamin ken ka di mo ipaw-paw it amin na kwartam. Mangibati ka matapno adda alaam no kasta nga adda emergency. Kwa. Agpudno ka man kaniya kinsan. Ha? Adan samot ng tadamiti kwartam. Binulod ngamin ni Edgar, insan. Aniya? Kat singiram ibaga makasapulam met 20 kwarta binulod na. Day tangarot ti parikot, insan. Jak matin makontak ti cellphone number na. Agraman ti messenger na. In-block nakmat ngaminan. Anya? Manungay ti binulod na kwarta ken ka? Ribo-ribo mata, insan. Manungarod? Kurang-kurang 80,000, insan. Anya? Nagdakilan ngay insan. Di mat kanayon ko ngay bagaken ka. Adi ka basta-basta nga agtalak. Nang nangruna kadagiti lalaki. Ngamin, ado ti scammer ditoy. Jak ngarod amo, insan. Jak amo no apay apinabulbuludak. Ti amok akat isubli na matlaang adagos. Awanan, insan. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Hay sus! Awanan, insan. Binodol-bodol na kanday jay nga igar. Wan nga rod, insan. Kunak nupod no nga ay ayatan nak. Ngam saan matgayam, ta pinagkwartaan naklaang. Panagkunakit saan nga agpakita pa'y dayjay ken ka. Ngamin, malaksida na ala nanti kay kayat na ken ka. Iniskam na kapayen. Sigurado amang birok maniniti sa bali a biktima na. Hawanan ba inday jay alalaki? Di pa'y lamaustal dagita a klase ti lalaki. Marwam! Panagriknak idi kat kasla nagtupak ti langit kanya gapu iti kasjay anapasamak. Jak amo no anya tinaknakan ko taapay nga ininted ko ti kayat na. Kala at latan asaan ang nagparparik na ni Edgar kalpasan anaited ko kenkwana ti bulbulodan na akwarta. Tinasakit saan lang akwarta tinapukaw kanyak no dikat agraman panagtalak ken dignidad ko. Saan lang ati puso ken riknak tinapasaktan no dikat agraman ti bulsak. Nagsakit a panunutan anapan laang iti tao nga ulbod ken manluloko ti kwarta a nagrigrigatak. Basol kumatkit di, ngamin nagtalekak kenkwana. Banag a pagbababawyak, iso na laang tanaladawan ti amin. Ita saan akon abasta agtaltalek, kang runaan iti amin kanayon kun nga ununaan ti pamilyak. Isuda ita ti priority. Ngamin, amok nga isuda ti pudpunno amangi sakit kanyak kat didak tupulos lukwan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Loren. Ken ka pagayam, Loren. Daytoyan jay kunkunada adi karumbeng nga agpayturay kaniayat.
Di ka agpayturay iti marikriknam. Panunutampay nga umuna dagiti mabalin nga ibunga na sakbay nga agdesisyon ka. No panunutam naglaka nga agpayso nga ibaga. Ngem no sikan a mismo ti adda iti sitwasyon nagrigat ti agsao. Angam anyangay nga rod, talaga siguro aparti amin ti biag dayta. Saan nga amin a panagayat ket pudno. No maminsan adalaok na alinoloko. Saan nga amin nga I love you ket nagtaod iti puso. No maminsan nagtaod wenno gapulaeng daytoy iti kinapuskol ti pitaka wenno bulsa. Ala ket sapay lakumata agserbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a makangngeg. Ala kastan pagayam Loren, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Daniel ti Vigan City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan a Daniel. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko nga adda pakainaigan na iti agdama ken tinapalabas. Tinak istoryaan ita ket may papan iti padas ko iti nagan ni Ayat. Ada ikit ko ija abroad. Mismo akabsat ni tatang ko. Iso ni Auntie Hilda. Nagtrabaho daytoy kasmay sa doktor iti Amerika, iti nasurok sa 10 atawan. Aging gaan nakiasawa daytoy iti Amerikano ket ijay dametten a naaddaan iti pamilya. Ni Auntie Hilda tinang tultulong iti pamilyami tapno makaadal kami nga agkakabsat. Pasaray agawid damet idi ditoy Pilipinas tapno agbakasyon. Rugyak man ti agsalaysay idi dandani kamin agkasar ken ni Jane. Kastoy man dagiti pasamak. Lima atawan tamatan nga agayan Ayat. Anya nga tano agkalaysatan, Jane. Nusyakla amay sa awan parikot iti dayta, Daniel. Kinapudno na, or-urayak lang mo't nga ibagam dayta. O sige, kasaritak nga roden dananang kantatang tadumaron kami. Banag apakaragsakak unay, Daniel. Kamaudyanan na, matungpalmat lang ang tinabayagan ngay nararapaap ko. Ti may kalay sa iti lalaki ngay nayayat ko. Pasensya ka na, medyo nabayagan ti panangikalay sakin ka. Amumat na nagurnungak pa iti aramatan ta. Wen, maawatan ka mat, Daniel. Di kagdanag, tasan lang mat asikat ti aggastos. Tumulong nga, kastamatan kadananang kanitatang ko. Agyamarak, Jane. Sana bale, tano matulagan ti kalay sata. Ibagak adagos iti ikit kung ada iti Canada. Sigurado at mulong mat ay. Saan nga taan nakababain? Saan? No ibagakin ko na amang asawa akon. Automatic na dyan. Itatanatulagan ti kasaryokin ni Jane. Awagam metin niyan ti Mahilda. Ibagam ken kwa na ti pitsa ken bulan ti napagtutulagan tayaw. Baring makaawid danto inton kasarmaw anak kaw. Uwan tatang, talaga akas ta ti aramidag. Maragsakan lakit di dayjay. Lumamuan na mga asawa kan Daniel. Lakit di atatang. Agsardeng tumat siguro namang kan-kan-tsaw kanyak. Ay wala. Dusan kayo siguro ang nagsina edi iti muna no biyam. Nalabit nga damit ten anak yu ita. Ha? Siguro atatang. Ang di yun lagi pun dayjay. Talaga siguro saan ada kami kandayana ti aggagasat. Sa bagay metkit di Sa nabalay, tagkalaysa kayo metten iti mabait ken ni Jane. Wan tatang, ni Jane itan ti ay ayatag. Kat iso ti kayat ko nga agbalin nga ina dagiti agbalin to nga anak ko. Ay, wanante. Iso dahitan ti final date ti kasarmi ka ni Jane. Congratulations,
Daniel, kanakan. Kamaudyanan na. Mga sawa kamadlangan. Agyaman na kanti. Kat namnamag ti panagawid yo. Uniho, di kagdanag. Agawid kami nga agawid, kanakan. Agyaman ako na yan ti. Awanan yaman na iho. Kinapudno na. Plano mi metlaang ti agbakasyon inton December. Apag guston to inton malpas ti balay nga patpatakder da Brent ichay laon yun. No kasta, nagpatakder da iti balay da iti laon yun? Iho. Maglang ka no apagbakbakasyonan da, no kasi nga agaw-awid da dita Pilipinas. Sa bagay, as si dagi iti laon yun na pagawidan da ngam dito Ilocos. Kan may sayang mo't ti daga-atawid ti asawa na ichay, no saan da patakderan iti balay. No kasta, itugot mo't nga rod ni Insan Brent ti pamilya na nga agawid, ante. Iho. Itugot da pa'y ati anak da. Agawid kami amin, kanakan. Nasayaat mo't nga rod no kasta, ante. Iti kasta, maamamumi mat ti asawa na. Makabanding da kayo man mat. Aka-anakan. Sige. Paliwan tanto manandag saritawan. Agsubliak pa'y iti trabahok. Ado nga min tinakapila pasyente. Sige, ante. Kat agyaman na kiti orasyo. Awanan yaman na kanakan. Basta siga. O sige ha. Bye-bye. Bye, ante. Kasano, honey? Naka-file ka din iti leave mo? Wan, honey. Sika nga eh. Wan, nalpasen. Nayunam tulaan ti tugot mo abadok. Mangala ka iti sumagmamano apulo. Tao sa rekto no at da meeting online. Wan. Inyawag mo ka din kadamama ti panagbakasyon tayo? Saan pa'y? Awagak pa'y lang inton madamdamang. Okay nga rod. Saan ka di pa'y asumrag? Saan pa'y, honey? Madamdama pa'y ngamin ti Jutik. Okay. Umunak nga rodan arumwar. Aywan gayam. Oray sakton ti mangsukon ka ni Dwayne. Sige, tagdiretsyong akto nga rodan iti trabaho. Okay. Sige, honey. Mapanahon. Sige, agan-anad ka iti panagmanehon, Brent. Makigiddan ka kada ka may kininanang maungag palaon yun inton bigat, Daniel. Saan tatang? Uray umuna kay ton. Palpasag pa iti seminar may ijisimbaan sa akto agbiyahe nga agpalaon yon. Apay, di mo ikuyog ni Jane. Saan tatang? Ado ngamin ti asikaswan na. Saan na bali Tao may tumot lang daan ti dito balay. Wan mutkit di Umuna kami tungarodan nga agbiyahe kininanang mo. Wan tatang. Saan na bali? Ta sumaruno akto adagos. Apaman na malapas ti atendaran niya seminar. Dati tiladawan nga insent niya Auntie Hilda. Talaga gaya madakkel ti impatakder da insan Brent abalay da dito ilaon yun. 3 stories ko naman. Ay, dito ikon nga iparada ti motor ko. Naisimpa kon ti motor. Mapana kon dito dakkel abalay. Apay nga akas lang nakaul-ulimat mat. Nalabit nga dada di taunag. Dito ay akong likod amag na. Talaga nagdakkel ti balay da. Milyon siguro mat tinagastos da dito eh. Ada pa'y swimming pool na. Kuray ka. Kasla ni Diana day jaya. Asigdak. Okay, sikang pa'y lang ti makaamo dita, kabayatan ti kaawan ko, Cherry. Sana bale, makimiting ak iti online inton bigan. Diana? Daniel? Apay nga da ka dito eh. Siyak tirong ba ngagdamag iti kastakin ka, Diana? Anya? Apay nga da ka dito eh.
O, Insan Daniel. Long time no see. Kumusta kan? Dahito gwapo lang ta, insan. Yun, Talaga nga kasinsinta, Daniel. Ayun gayam. Nagam-am mo kayo ka din iti asawak? Ha? Di Diana, misis ko. Honey, iso ni Daniel. Kasinsin ko. Hello, Daniel. Oh. Nukasta, iso ti misis mo, insan? Wan, Insan. Hello, Diana. Maragsa ka na ka, makaamukin ka, ipag. Kasta akmat, Daniel. Naimbag man, ta simurot ka mat anak bakasyon. Wan, Insan. Siyempre, kaya't kumat ngayam amo kada kayo ti pamilyak. Iso nga talaga nga insurot ko ida. Ayos talaga analing kang agpili ti agbaling nga asawa mo, insan. Malaksi ta seksi, nakapimpintas pa Siyempre mata, Insan. Apay kapoy. Mala, umay kayo tamapantayo ijay kusina. At dadama ijay. Madama ti istoryada. Wana, insan. Umay kan, honey. Sige, Brent. Umuna kayo ni Ijay. Sumaruno Okay. Umay kan, Insan Daniel. Okay, insan. Panagkunak kat nakasagana mat aminan dagiti mausarin ton kasarta, Daniel. Dagiti langan souvenir ti saan pa i-deliver. Kompleto matan ti bado nga usaran dagiti abay kan flower girls. Kasta matan dagiti parents. Hoy, Daniel! Ha? Ada ka di ibagbagam, Jane? Itayak pa'y asao nga sao ditoy. Angam di ka matgayam dumdum nga kanyak. Ha? Kwa? Pasensya kan. Ada lang amin pampanunutak. Anya ngamin ayaday ta. Idi na minsan pa'y laang aldaw akasta ka. Kanayon ka may kulkulang. Nakaununag ti panpanunutam. Adda ka di parikot, sweetheart? Kwa? Awan, sweetheart. Relax mo lang ka di ti panunot mo. Siya kung ti makaam mo ang mga sikaso kadag iti daduma pa'y akasapulan para iti panagkasarta. Diana, honey. Agrobwat kayo kini Dwayne. Sa dino ti papanantayo, Brent? Mapantayo ija ayan da Insan Daniel. Anya? Oh. Apay, di mo kayat? Kwa. Saan mo't nga iti kasta, Brent? Agrobwat kayo nga rudan. Agdigo sa klabe Kasano da ito yan? No sumurot kami kini Brent. Sigurado nga agkita kami manan kini Daniel ijay. Anya ti rumbang nga aramitak. Numabalin. Diyak kayatin asublianan pa'y tinapalabas may kini Daniel. Nabayagan alinipat ko ni Daniel. Ang apay nagkita kami pa'y lang. Daniel. Ala, di ka nagsangit, Diana. Kaslasyak namin ti masaksakitan na makitkita kang agsangsangit. Anya ti rumbang nga aramitak. Diyak kaya't atong nga rin ti pagayatan ni Papa. Ngam kasano tamatan. Kasanon ti ayan-ayata, Daniel. Diana. Ay ayatan ka unay-unay. Ipatay ko lakit din umapukaw ka itibiyag ko. Ay ayatan ka mat unay-unay. Ngam jak mat kaya ta masaksaktan ka, gapulang kanyag. Anya nga tano agtaraytan, Daniel. Anya? Ngam... Alas 10 inton rabi inubigat. Agkita ta dito ay. Sigurado ka? Wen, sigurado ako, Daniel. Amo ka maawatan daktumat lang ang damamakan, Papa. Sige. Urayan ka nga nga urayan, Diana. Daniel, umay kan. Agur-urayan ti stylist ija restaurant. Hoy, Daniel! Ha?
Anya da Jane? Umay kan kunak tamabantan. Kwa? Sige, umuna ka ni di kotse. Sumaruno ak. Okay. Nas ka na makasaritak ni Diana. Talaga ajak makaid na amang pampanunot no anya tinapasamak kwa na. Apay nga ta ajak mo't idin nakita Apolos. Itatadandani akong agkasar. Isumot ti panagpakita na. Kat ni pay gayam Brent akasinsin ko tinagbalin nga asawa na. Diana? Daniel. Diana, mabalinta ka dito. Panawan ka dito eh. Adapay ngamin aramita. Diana. Daniel, pangasim. Ibatang timak. Amangan no adda makakita ka data. Okay. Sorry. Ngam pangasim, tadi na kumamatliklikan. Agsarita ta kuma, please. Daniel, awanin tirumbang apagsaritaan ta. Ado, Diana. Apaya kalaat ti panagpukaw mo. Apaya nagpukaw kalatan akas laasok. Apaya di ka nagparparik na. Kalpasan tinaudi pa nagsinarak ta. Amum ka di nga inururay ka. Daniel, pangasim. Napalabas ang daychay. Adan pamilyak. Kat kasinsin mo pa'y ti mismo nga asawak. Kan may sa, dandanikan ang kasara. Di mo yaw awan ti saritaan. Daniel. At damat siguro karbengak amangam mo. No apay adi ka dimteng idi iti lugar ken oras na nagtulagan ta. Isa pangasim. Ibagam ti makagapo. Iti kasta. Agsardeng ako namang dagdagulit ken ka. Sige. Tangay dagulit ka. Dumngag ka ta istorya akan ka ti amin. No kasta? Ni Auntie Hilda tinagbalin a doktor ti inam ija Amerika. Kabayatan ti panagpaagas na ijay. Juan, talo ti doktor ni mama. Kat may sa ni Mami Hilda. Kanayon na nga ikuyog idi ni Brent. Isupay nga rod ti may sa anangas asikaso idi ken ni mama. Nasingpet ngamin ni Brent. Iso siguro pa'y ti may sa arason no apay anat nagmat adagos tirik na kenkwana. Juan, ngam no saan na ka kumapinilit ti amam-amang kuyog iti inam ama panagpaagas iti Amerika. Saan ta kumamata nagsina? Daniel, ti inak ti masaknan. Jakmat mabalin nga isakripisyo ti salunat na. Gapula ang itibukod ko apagraksakan. Iso apang nga asim. Maawatam kumamat. Di mo ammo tinagdalanak. Di mo ammo no kasanuak mat idi anasaktan. Okay, adda akon nita. Ang apay adinak man lang mat kinuntak Apolos. Okay, sorry. Pasensya ka no di kan kinuntak. Isula ang tinapanunot ko awagas, tapno mamimpinsanan alipaten nak. No amom la kumadayana. No amom lang kumano kasanod kinasakit na. Huston, kastay na nakon. Saan lang ang asika tinasaktan? Saan lang ang asika tinagsakripisyo? Diyan kun kaya't asublanan pa'y tinapalabas, Daniel. Iso apang nga asim tadimon ipalagipay. Diana. Nalabit asaan adata tinaituding ititunggal maysa. Iso apang nga asim. Ipamaysa mo ni Jane. Nang runa kat dandani kayon ang kalaysa. Daniel, apay nga da ka manin dito eh. Anya tar aramidam dito'y balay, ha? Daniel. Ay ayaten ka pa'y lang, Diana. Day tatipod no. Anya, Daniel. Amok nga aging gayta. Kat ay ayaten nakpay lang man. Day tati kinapod no at di mo mapaglibakan. Daniel. I love you, Diana. Anya ka di, Daniel.
Mangmangag mo ka diti bagbagam, ha? Diana, please. Saan, Daniel? Pangasim. Diyak kayat ti agbasol iti asawak. Kan may sa, laglagi pam adandanikan ang kasal. Di mon panunutan da ita. Tinapatag ita kat data. Saan? Di ka kumaagbalin ama naging bubukod. Panunutom ti mabalin nga ibunga ti aramidan. Di ka kumamit agdardarasodos, Daniel. Diana? Aklonak nga aging gaita. Kat adapay lang ang panagayat ko kan ka. Ngamdiyak kaya ti agbasol iti asawak. Kang ronaan iti amin. Iti imatang ti Diyos. Isa pang asim. Talipatan akon. Takas tamot ti aramidak. Di na kumanriribukan pa'y Daniel. Pang-asim. Miss F, aging gaita jakpay laang malipatan ni Diana. Ay ayatekmet ni Jane. Ngemjak amo no apay asaan pay laang amapunas iti puso kan panunot ko ni Diana. Gapu nga tata iso ti umunang ayat ko. Manulangan alawas ti palabsen agkasar kamin ka ni Jane. Miss F, anya ti rumbang aramidak. Sapay kuma tamatulungan nak. To'y pagayam mo, Daniel. Ken ka pagayam, Daniel. Tangay kidkidawam mo ti opinyon wenno kapanunutak, ti may bagak ket aramidem no anya ti rumbeng. Lipatemon ni Diana ket ipamaysamon ni Jane. Pudno ani Diana ti umunang ayat mo, ngem laglagi pa mga addan asawa na, addan pamilya na. Ipamaysam nga rod ni Jane tapno naragrag sakto ti buklan nyo a pamilya. Bagim dayta pagayam ko, isu amamati ak asikamat laang ti makaibaga no anya ti rumbang nga aramidam. Angem kas iti kanayon ko nga ibaga, panunutem pay iti maminribo ti tunggal desisyon mo. Panunutem dagiti mabalin nga ibunga na sakbay amangeddeng ka. Alakastan pagayam, Daniel, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagipti na palabas. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod kanipagayam tayo a Jonas ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Nang runa kadag iti padak anaesem pay laeng adumngeg iti drama. No bilang tamapagasatan met ama drama to'y surat ko, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Jonas. Tinak istoryan ita ket may papan iti biag ni Lolak. Nakababain man apa idrama ngem amok ngamin apa kaadawan iti adal toy innak istoryaan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Naimbag nga oras mo, anak ka, umayak man. Apay, anyat masapulyo nanang? Ha? Anyat masapulyo kunak. Ay kwa, awan mo't di anak ka, umayak laeng kumamakiturog dito'y balayaw. Ne, apay nga umay kayo pay laang makiturog dito'y kat adamot balayaw. Ha? Ay kwa, umayak mo't umiliw anak ko. Ay na, nagado ti pakariribukak nanang, nagado ti problemak. Isu amabalin ka di, saan kayon amainayon pay? Ne, saan ka mo't ariribukan anak ko? Umayak laeng makiturog ko na. Agawid kayo kit din. Wano saan, mapan kayo ijayan damanong Jimmy. May mayat ijay, tanalawlawa ti balayda. Di kay manaktak kunak, tanay, adupay ti aramidag. Dito'y nga raw, di kayat kumot Silvia anak ko. Ala ka din pastra ka na ko. Anya kay matan?
Maminsan lang kaditi sa unanang, apay di kay makawawat. Ha? Didak disturbuan taado ti pakakumikumak. Alala, agawid kayon. Ay na, pasensya kayo nanang. Ang mawanan pagyanan nyo diti balay me. Kas makita nyo mo, nagadu kamin ditoy. At ngamin dagiti kakaanakan ni bakit diti balay. Ha? At damod ngamin ti balay yo. Ngam no apay ako na yung umay kayo pa lang makiturog mo diti balay. Ay, kwa. Awan ngamin kadwak ijay balay anak ka. Kun kayat kayo mo't ang umay iliwan. Sana balay. Tasanak mo't ngagbayag. Agawid akmo't laeng inton bigat. Pasensya kayo na talaga nanang. Ngam awan lugar yo ditoy. Awan pagturugan nyo tan nakargaan amin in asilid. Ay katuray iti salaslatan at ipagturuga ka nakaw. Anya? Alakad Jimmy. Di kagdanag ta sa anak ba't apaasikaso ka na kayaw. Umayak laeng makiturog. Promise. Mami! Ata ni Lola! Manan, anyat gagara na kano aya. Diyak ka mo mami. Sikamot ti sapsapulan na. Umay mo kasarita Abay nga da kayo manan dito'y nanang. Umayak laeng mat umiliw anak ko. Umiliw asasawan nyo mat. Kano agkakaaruba tayo lang. Kan may sa, kagap-gapuyo lang dito'y balay, di kalman. Ha? Ala, agawid kayo kit din. Di kay sumanursor, tanay. Narigat ti agsakit. Sapay awan maitad ko apag pa-ospitalyo. Awan mo't siguro tidakas na no umayak makikaruba ka na kayo anak ko. Awan mo't ngagpay sumami. Baybayan nyo lang kati ni Lola. Awan mo't matingar aramidan na. Wen, awan, nga manaktak kayo nga rod. Diyak may pamaysa ti aramida. Ha? Disturbo kayo, isong agawid kayon. Ing kayo kit di maturog, nanang. Apay ay kasta kayo kanya. Awan na siyo iti inayaw. Ha? Basta umayak, papanawan da. Anyat klase yung anak. Awan utang yun ay maganak. Ha? Ay, kuha, nanang. Ala, umay kayong Lola. Sumrak tayong di tabalay, tayong tayo kape. Jonas! Sana na pa pumanawak lang ang tayo sumati kaya tina. Sige, mapana ka. Lola, mabit lang. Lola! Bay amon, Jonas. Siguradong agsublintumat lang maninday dya inton makalagip. Apay akas na tilang am, Jonas. Paslada parikot mo. Ay, awan. Pampanunutik lang amin ni Lola, Shane. Apay ni Lolam. Mas asyanak kin ko na. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko. Apay ngamin aya. Apay ako nam amaasyan ka kini Lolam. Masakit ka din ni Lolam, Jonas? Tamok kat adatong tumaran ng agas. Ngam jak mo, nganya ti sakit na. Mas tamang mangkulaan ka damami kin Uncle Jimmy. Nga awan ka nun sirserbi ni Lola. Ngamin, masakitan da ito eh. Gastos laeng ka no, kung pabigat kung kunadapay. Hala, kasta't ibagpagada mami kini uncle mo, iti mismo nga inada, Jonas? Wan Shane, Una yun, apay ngaymot akastada kini Lolam. jak man na mo Shane. Nalabit adida kahit agastusan ni Lola. Masayangan da siguro iti kwarta, nang runa ka iti igatang da kadag iti agas na. Madimot ati kastangar aramidin da. Mismo nga inada, ngam kasakit din ti pamayanda. Ay, hun nga rod. Jak mo't mabanin na tubngaran ni Mami. Ta sigurado nga tanak manin. Ay, madanagan akmeten, manong. Itiyan niya, Silvia. Kaninanang Apa ni Nanang? Madanagan nga rod. Dua alawas meten asaan na nagaw-awid. Apay, di ka madanagan aya? Kanyay ko matipagdanagak. Bakbakitan mo tin. Amo na tipimanaw. Di amo na nga rod mo, tagawid. Manong,
Ay na, agawid tumutlang day jay. Anya nga ta no birukan tayo laangan. Uwan no saan, mangtangdan talaangan iti mang birok ken kuana. Ay na, gastos lang day ta. Ha? Agawid tumutlang day jay kung ang langarudan. Ang mga no, dalang iti balay dagiti gagayim na ijay Uno saan, ang mga no, dalang ijay balay na Uncle Fermin. Sapay la kumangarod, takas ta nga agpaiso, Manong Jimmy. Sa dino ngay ngatan nga agpaiso ti ayan ni Nanang Jimmy. Tsaka mo Apay asyak ti damagam ngay. Na, iti kas na pa nagsasaom. Kas laawanan apulos ti bibiyang mo kininanang Jimmy. Agulimag ka, tada pampanunutak. Anya manan ti pampanunutan. At na panunot ko pagsayatan, bakit? Anya day ta ang pagsayatan, lakay. Tangay saan mo't tin asumangpot ni Nanang. Anya nga tano ilakok laangan ti balay na. Anya? Wen, kasta ti aramidag, bakit? Awan mo't lang nagnanad ijay, tadi mo't agawid ni Nanang. Iso nga ilako kon. Awan ti daduma amairanon ijay, no saan adatalaang bakit? Ha? Ay katsi ka, Jimmy. Makaamu ka no anya ti aramidam. Iso na lang taamangan no umapal ti kapsat mo. Kasarita to ni Silvia. Siyak ti inauna, iso asyak nga rob ti masurok. Ne, saan mo't amabalin abukudam ti paglakwam iti balay konsular ni Nanang Manong Jimmy? Siyak ti inauna, iso asyak nga rob ti mangeddang, no ibingayan ka no saan, Silvia. Anya? Nalawag mo't siguro timbaga. Ay, saan amabalin Manong? Ilaban ko mat ti karbangak. Di ka kumamat agbalin nga imot kan gamrod. Naskan laang nga itod mo mat tibingay ko, Manong Jimmy. Adayo ang napimpintas tigbiyag mo nga miti siya. Iso di mo kumamutin pakibyangan ti paglakwak iti balay kan sular ni Nanang. Kukwak laangan dayjay. Urean niya pa iti ibagbagam, Manong. Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga aggudwata iti kwarta ang mapaglakwan iti balay kan sular ni Nanang. Anya? No dinak ibingayan, mapanak agdarom iji barangay. Silvia? Saan lang asika ti anak? Isuadi mo nga rod bukudan ti mapaglakwam. Ibingayan nak nga ibingayan tapno awan tirire. Ha? Lola Carmen? Ha? Jonas, Apo. Lola! Apo. Ape, akasta tilang ayaw, Lola. Nakamurmurang kayo. Kan anya kita pitpidutan nyo. Buti kan plastic, Apo. Ay sus! Nabangsit na kita, Lola. Ibon lang yun na kita. San atila pitpidutan nyo? Pudno anabang say. Ngam isumot ti mang bibiyag kanyak, Apo. Ha? Iyawid ko na gito'y abuti kan plastic taugasa. Kalpasan na, mapan kung tumutin ilakaw. Iti kasta, adan tumutin igatang ko iti kanak. Oh my God, din. Tagawid tayo ni Jebalayo, Lola. Ay saan? Jakon kayat ti agnaud ijay apaw. Bayam nga ilako da mamim ken angkel mo ay Jimay. Isuntumot lang agmay sa ijay. Awan kadkadwak ijay. Isu abay amon ta ilako dan. Saan kayo ngagmay sa Lola? Kaduan kayo ni Jebalayo. Ha? Alpaisaw apaw. Uwan, Lola. Promise. Iso nga gawid tayon. Apay ngamin aya nga ipilit mo ti makibingay, Silvia. Dakkel ti karbangak ta anak nakmat ni Nanang. Iso nga itad mo nga rod ti bingay ko. Mala, ulan. Nga makauray ka mat Diyak pala nalakla ko ti balay. Ngam dandan inaldaw na karangren. Di ka lang makauray mo. Tap na amom. Agbirbirwak pa lang iti bayar. Umay kan, Lola. Umunag ta dita unag. Sige, Apo. Oh, Mami. Uncle Jimmy.
Adda kayo matgayam dito'y balay ni Lola. Ha? Ay, kwa. Nay, ada kayo mo't nga agpaiso dito'y balay, anak ko. Hinururay da ka, day. Ay, pasensya kayo na, no medyo nabayag ajak na gawid. Kwa, nanang. Sa nabalay, tasan ako na pumanaw. Agnaud kanumot ni Jonas dito'y balay, tapno adda ka duwak. Anya? Oo, naimbag manusan da kayo akadwa ni Jonas, nanang. Ang mga noawan pa'y makadomingo, kat panawan da kayo mutlang. Ha? Sana akas ka da kayo kin ni Mami, Uncle Jimmy. Jonas? Ha? Napatagkanyak ni Lola. Isadyak to pulos panawan. Kukuha na dahi ti abalay. Isukawan nga rod ti karbangan nyo amang ilako iti daytoy. Ha? Ala, pumanaw kayon. Kat di yun gamdan nga ilako ti balay kansular. Tas si bibiyag pa'y langmat ni Lola Carmen. Lola, umay kayon, tamangan tayon. Nakaluto ako niti pangrabyan tayo. Jonas, apo. Ha? Agsang sangit kayo manan, Lola? Kailiw ko na yung dagiti anak ko, apo. Lola? Malagip ko di ubing dapay. Siya ti mga uawir ka na kwada. Nuag lampay na, kanta akida, sakto isala. Numabisinda, igawakida. Nunadungdung ritda, di ko sakida. Nuag taray na, kat may dugmam na, bangunak ida. Nuag sangit na, ay wakida. Gamita tadadakaldan, dita nagpamilyadan. Awan matan sir-serbi kadakwada. Laklak si dandak matan na po. Lola? Tamaw kat pinadakal ko matida ada sayaan. Jaka mau doanya tinagkurangan. Tapayakas jay damatan kanya. Jak laim pagarop. Ngay dilikudan tinasaya dapanang padakal ko kadakwada. Kahit kasto igayam di subanda. Ala, postunan Lola. Ikararag tayo, asapay ko ma. Tama ka amiris mo lang damami kin Uncle Jimmy. Di kay maawanan ni tinamnama. Amok anak ko laapan laang ti panunot da, Lola. Nasaya at matasimangpet kan Jimmy. Oh, apay ka di bakit? Intaray damat kanugayam ni nanang iji ospital idirabi. Good, anya kumaita? Di mon samot na awatan ti imbagak, Jimmy. Anya san anaawatan mo't ngay bagbagam alma? Kasano kat kasla di kamat makarik na. Intaray da iji ospital ni nanang kunak. Agam kasla awan mo't dadanagam. Anya ngay kumatipagdanaga kat inpandang arudon iji ospital. Jimmy. Ay, sigurado agastos maranday ta. Ay unay kan, Jimmy. Inam ti adday iji ospital. Ngamday takit din magastos ti pampanunutam. Ay katanya pa ngay. Sigurado ada kami manen tagbayad iti pan naka ospital na agraman igatang iti agas na. Ay, puro parikot mo't isang sangbay na ita bakit? Makauma! Jonas, apo. Lola? Saan ka di nga umay damamim? Ha? Ay, kuha Lola. Awagan man ida, apo.
Ibaga tanda na patag nga ibaga kadakwada. Sige, Lola. Mabit lang nga rod. Tawagak ni Mami kan Uncle Jimmy. Pinayabanda kami kanumad. Apay, atay bilin nyo. Agpapigsa kayo kit di tapno makarwar kayo adagos. Tanay, awan gastusan tayo dito'y ospital, nanang. Kumusta kayo, anak ko? Amuyo ka day, akan ayon kayo matagtagainap. Malaglagip ko, idiuping kayo pa'y. Nuag sangit kayo, ikantaan kan isala kayo. Numabisin kayo, pakanan kayo. Nuag lampay kayo, ay aywun kayo. Nuag dadawatan niyo, itad ko. Kailiw kayo una yun, anak ko. Kailiw ko, dagiti arako, pero. Ha? Nanang. Arako, pandak man, anak ko. Kailiw kayo una yan. Ay na, adula amin dayta. Agpaimbag kayo kitit agawid tayon. Manong Jimmy. Ay, talaga gaya, madidakon kay kaya. Ha? Ay, kuha. Saan mat nga itikasta, nanang? Tangay didakmat kaya't nga arako paan. Pumanaw kayon dito eh. Panawan dakon. Hindi kayag sangitan. Arakupan na kayo, nanang. Anya pailangan iti mulmulagatang tita Silvia. Aggunay kan Ha? Ay, kuha. Uwan, Manong Jimmy. Ay, nagyaman ang anak ko. Kamaudyanan na. Nariknak manuhin ti bara ti arako piyo. Nasaya at Mike. Taimay kayo matlaan dito ospital, Silvia. Ay, uwan, Uncle. Ni Jimmy ngay, sa dino ti ayan na. Napangin matang iti agas ni nanang, Uncle. Nakitak ti panagarakop yung itaykin ni Manang Carmen. Uncle. Rumbaglaang tinaramid yaw. Sa idida kayo tubeng, naasikaso kada kayo, tinayaw. Siya ti saksi, iti kinadunguna nga ina kada kayo. Iso nga itata sa anin ama ka ba ay, da kayo kumamutan ti mga awirkin kwa na. Uncle. Sumagmamanulang na kanito ti ibayag na dito'y lubong. Iso apa nga asiyaw, ta iparik na yumot kumati pamatag asapsapulin na, manipod kada kayo nga anak na. Pasensya kayo, nanang. Sorry, kadag iti saan anasaya at ngayon pakpakitak kada kayo iti kalabas. Sapay ko mata mapakawandak. Oras yakmet, nanang. Pasensya kayo, kadag iti matingin aramid ko kada kayo. Awan rumpang ay kidawan nyo iti pamakawan, anak ko. Maawatan kayo, mat. Kan maysa. Agdamat basol ko. Ngamin, nagbaliinak adagulit. Ugali siguro ti bumakat. Nanang. Dudwa kayo laang agkapsat. Iswati kay kumaagap-apawan. Uwan, nanang. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Ipatpatag da kamat unay-unay, nanang. Siya kung timang pakan ka ni nanang, Manong. Siya kun, tama pa nakagtrabaho inton madamdama. Si kanton inton aldaw. Sige nga rod, Manong. Adto iti ipakan mo kinkwana. Dahito'y matitumaran na nga agas. Sige, tayo tulog ko niti silid na. Mami, ni Lola. Ha? Ha? Umay ka, tama pang iti silid ni nanang.
Nanang! Nanang ko! Awanin ni Lola, Mami! Awanin! Nanang! Urayan niya pa iti mapaspasama. Saan nyo ngilakla ko ti dakkel abalay, Sylvia, Jimmy? Uwan, Uncle. Naitulangan abalay ti pakalaglagi pantayaw kin ni Manang Carmen. Linisan kin mulaan nyo kitday ti sabong, takasta ti kayat na di Manang. Uwan, Uncle. Kang runani ti amen, di kay agap-apa. Dudwa kayo lang araw din nga agkabsat. Iso arumbang nalaang araw nga agpinatag ka nagsinakit kayo. Uwan, Uncle. Jimmy, dingdinggam ka diti bagbaga. Uwan, Uncle. Sige, tagawid akbutang. Kitibilin ko saan nyo nga ilakla ko na ito abalay. Linisan nyo kitday, tapno na pintas abuyaag. Kas maysa nga apo, ti maysa abaket ket saan ama ko na apabigat. Ngamin, isuda ti makagapo no apay nga adda tayo ditoy abiyag. No syakla nga maysa, saan adakkel abalay ken adu a kwarta ti kasapulanda, no diket ti panangipateg, panagayat ken panangilala. Kang runaan iti amin, respeto ti anak iti nagannak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jonas. Ken ka pagayam Jonas. Husto ka. Isuda ti makagapo no apay nga adda tayo ditoy abiyag. Ipateg tayo nga rod ida. Tano saan agapo kadakwada, saan tayo met ana itao ditoy rabaw ti daga. Agpipinateg tayo, tapno maragsakan ti Ama a Diyos anang parswa kada tayo. Sapay kuma taagserbi nga adal daytoy kadagiti anak a makangeg. Alakastan pagayam Jonas ket pagyamanak met unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalawas. Ti surat ngayon tayo drama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Dennis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak a taxi driver dito'y Baguio City. Baro ak pailaeng ititawan ko at 38. Tinak istoryan ita ket may papan itinagbalin apadas ko ken ayat. Jakmat paglastog ngem adamet langak, nasingpet ken nagagetakmet. Ngem apay nga ta, nga agingga ita ket jakmet laengen makaasawa. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oy, Dennis, agreeing ka ditan aldawon. Ay, ayat oras na yan anang. Ay na, alas 10 ay itiagsa pa anak ko. Ay, kulak no alas 8 pa lang. Masakit ti ulok Kasano asaan nga agsakit ti ulom? Ket nabarbar te kamet anagawi di parbangon. Ay, huwag nga rol. Napasubok manan nga iminom. Kasangay nga ni pari Bobby idi kalman sa nagpainom. Una, ngam di mo kumamat sobraan ti uminom Amumat ngagmaneho ka pa'y nga agawin.
Jak pa'y kitin malagip no kasanuak ang nakaawin. Ay, unay kan. Ulaw ka talaga, Dennis. Dayta siguro ti maysa ang makagapo. No apay nga aging gaita kat di ka maulaangan makaasawa. Ah, ninanang mat. Sabali man ang tinangiturungan na iti saritaan. Kat pudno matanak ko. Laklakayan kan. Ngam di ka mat agnaknakam. Mala bumangon ka kididitan taing kamanganan. Nay, ni mat nan siti masabat ka. Ay, kasaritak man. Sa dino ti papanamnan sa balasang kao. Me, si kamat gayam day tata journey. Ay, sa dino ngay ti papanam. Agpabagyo akman tata. Da kayo ngay, sa dino tinagapuan nyo. Ay, kwa, kagap-gapok lang, ba't iji bagyaw? Kasta ka di? Anya ngay day tabinit-bit yu tata. Ay, kat minarkit ko ba't karne ti babaw ikan bangaws. Ay, way, mabit man laang balasang kao. Apay ka di tata. Ada man lamas sa lunsod kao. Anya day ta. Di mo't agayan ayat kayo kani Dennis aka nakak. Ay kwa. Idi day jay tata. Ngam ita saanan. Nabayagan nga in-break ko ti kaanakan nyo. Ha? Eh, sa apay mo't nga ikat gwapo mo't ni Dennis. Nagagat pa'y. Ay na, uray gwapo kan nagagat. No adamot madi nga ugali na. Awan matla ang serbi na tata. Nay, anya nga dahil amadi nga ugali na ako nansay. Ay kwa, da kayon tulat tan timang damag ken kwa na tata. Narigat mat no siyak timang ibaga. Amangan no ibaga na pa'y adadadaulak kada kayo. Ha? Ay, kasta aya, kunaklakit din no da kayo pa'y laang. Naranaak ngamin itay. Iso, tinangitulod kanya kaya paradaan. Iso analagip kao. Nabayagan ang nagsina kami kini Dennis akaanakan nyo, Tata Journey. Sa dino ti papanan nyo, ma'am? Ijay man Rimando Road, Mano. A1 Hotel. Sa dino ti kaya tiyo apag naan tayo? Via Bocaucan, Trancoville, wano is Ilyolatan. Si Kalatan, Manong. Basta di saan kumaunay at traffic, tapno saan nakamala daw. Okay nga ron. Fasten your seatbelt, madam. Patayaboy kong ti taksik. No saan kayo amala daw? Ay, ikwa. Di mo matunay paspasan ti agpataray, Manong. Jakpay kaya't timatay. Di ka kadiagdanag. Ta expert na ito yun na driver. Amo kong ti pasikot-sikot di ti bagyo. Kang ronan ti amin, amo kung ti diskarte ti tunggal kalsada, no sa dino ti pangilus-lusotak. Nakapres-pres kumat dahito yun ang driver. Sapay tumanalyaw iti sarming ti taksina. Nagadungay pagpagana, katjakmat damdamagan. Ay, agbabawi ak nagtaksi, nagjipak lakuman. Ada ka di ibagbaga, madam? Ay, ikwa. Awan mat Manong. Ala, tiket di pa nagmanehong ti asikaswam. Taang mga numa-aksidente tapay, no kasta at tumalangkyaw ka. Relax ka kadilang, madam. Kabisado kong tidalan kunakmanan. Napintas dahi dya babae Medyo suplada. Ang nasingpet mo ito. Igagarak to man ti umay agtambay dito. Bareng mailugan kung tumarin maminsan. Ay, mabisina ka. Mapanak man paikit ni mangan. Ituloy kong tumanan ti agbiyahe inton madamdama. Hello, ma'am. Ni Iris Joy Buenaventura ka dila itoy? Juan, siyak na doon. At sino ka? Kansalino sinangalaam iti number ko. Natinag mo ti IDEM iti taksya nagluganam itayag sapa, ma'am. Nakita ti number mo iti likod ti IDEM. Iso nga nawagan ka. Ha? Awagan na klaeng no kasapulam ti IDEM tay sabat ko. Ay, kwa, kinapudno na. Itay ko pa'y abirbirukan. Ti ang mukit na batik iti banay. Angam di tagayam taksim kinakatinaga. Amangan numabalin nga itulod mo dito hotel. Sabten ka itirwas. Ita ka din, ma'am? Wen kumaan, no at dapan nakabalin na Manong. Kasapulak namin ita.
O sige, itulod ko lang bit to'y pasahero kay di Dominican. Kalpasan na, umaya ko nita. Sige manong, katagyaman ako unay. Awanan yaman na ading. O sige, awagan kan tumanan ninton madamdama. Bye. Mayat sakit diti aldaw mo ita, Dennis. Kasla naragsak ka mo, tanak ko. Ah, siyempre, ananang. Si kaman mo, tiyada may lugan na. Kay ma'am mo na abalasang. Nung saan ka maragsakan? Na, kunak man lakit din no naragsak ka. Gaputado tinapasadaam. Saan mo't gayam? Ay, ket parehas na ananang. Malaksit nga do tinapasadaak. Ada pa'y bonus na abalasang. Jakam mo kan ka, Dennis. No di ka agbalbaliw, awan latam mo kon. Amangan no awan tumot laeng manen ti maitong palmo no kasta. Ninarang mo't. Kat pudno mo't saan aya? Alawanan, siya kun ti akin basol na nang. Angam mabalin ka di, di yun ulit-ulitan, tanay nagsakit itilapayag. Makauma dangdanggan. Masaktan ka tapod no ti bagbagak, Dennis. Gusto ka din nanang. Pangasiyo tadidak bad tripon. Kakaiso na amay at timod ko ita. Manuabulan mo't nang tinapalabas, manipod na gamam mo ta, Iris. Amangan no, mabalin ko mo't nang tiagaram kan ka. Ah? Ay kat mabalin na tamit Dennis. Kunang matabaro ka. Balasang akmat. Iso nga awan nga rodakas na. Ay na, agyamarak. Kung naklakit din no, di mo kayat nga arman ka. Awan mo't siguro tirason tap no agad kadak. Saan ka di? Ha? Ay katuan. Awan mo't nga mina talaga. Basta tinapadag ka niya kita, kat imanugot kan nga arman ka. Okay lang ka ding ay tulod kan sukuran kay ti trabaho? Katuan awan parikot iti dait ka, Dennis. Basta dalakit di oras mo. Apikit din na saan? Kanayon nga da oras ko, basta sika, Iris. Yes! Yay! Yahoo! Na, apa yun, Dennis? Anya manan ti pakaragsa kami ti kastaunay. Nangabak ka kadimanan iti online sugal? Sobra pa yung nangabak iti sugal na nang. Ah, ne, anya ti kayat mo asawan? Sinong batang na kung ti balasang asabsabungag? Ha? Ne, aping aglibdi kayo nga. Rumbang na lang kung maamaragsakan kayo. Ngamin, addanton manugang yo. Maragsakan aktulang siguro, inton agasawa kayon iti bagbagam biam, Dennis. Ha? Ngam no kasta nga agpatpatingga ka lang iti nobya. Ayawan latam mo ko nanak ko. Aramid ti pakakitaan ko nakmanen, Dennis. Kamusta nga, Insan Matilda? Mayat latamat insan journey. Sika nga'y, naimbag man talalagip mo mati may pimasyar dito'y balay. Ay, uwanit saan? Kailiw kayo nga ron, mate. Ni kaanakan Dennis nga'y. Sa dinaw, tayo ayan na. Nagbiyahe, insan. Kasta aya. Anyan tungay nga oras asumangpat, Insan? Rabiin to siguro na sumangpot dayjay, insan. Ay, kasta. Ay, kunak no, kuna na nga may na Huwebes ti koding na. Iso nga'y mayak ita. Miyerkules ti koding na, insan. Idi kalman sana nagbiyahe. Ay, kunak ano Huwebes. Miyerkules gayam. Un, ipadas mo ang awagan. Ibagam nga da ka dito'y balay tapno masapa nga agawid. Ay, uwan man. Awagak man ngagpaisaw ni kaanakan Dennis. Hello, Iris. Anya nga oras ang malpas ti duty? Inton alas 3 pa'y Sukunan kan. Sakan to itulod iji dagus mo. Saanan, Dennis? Adapi ngamin papanak. Rumor kami kano kadagiti katrabahuan. Kasta aya. Wan. Sa dino ti papanan nyo? Kan asino ti kakaduam arumwar? Jak pa'y
mo no sa dino abanda ti papanan mi. Agtutulag kami pailaan ngamin. I-text kanto, apaman ang makadesisyon dagiti kakadwa. O sige, i-text na ito nga ron. Wen. Sige, urayak nga ron ti text mo, Iris. Do kasta, at naman ng nobyam, kaanakan, ha? Siyempre, uncle. Apay kapoy, ay kat ikalay sa mo na. Iti kasta, makaasawa ka mo tayo, tanay. Natinagkan iti kalendaryaw. Ha? Unto ka di, uncle. Dahan-dahan lang mat, ha? Narigat no bigbiglaan. Ha? Sa bagay mo't kit di, ha? Angam na'y. Kita mata amang ano mapaluspo sa manayin akas ka ni Nansay. Ha? Sana nang kel. Masigurado ka day tuyen ti mauding agbalin anubyak. Ngamin, ison ti asawaag. Ay, kitmayan nga ron ah. Angam kasi tinakunakaon. Aramay ti pakakitaan kaanakan. Wen ka day, uncle. Uray puutin nyo ti kunak. Mga sawa akon iti mabiit. Malay, inka nga rin gumatang iti arak. Ta isya tantaman na itang imbagam kaanakan. Reklado, uncle. Na italagayam. Urayin laklabit, ha? Ta mapanak mangalay ti arak nga inumunta. Hello, Iris. Adda ako ni Tiruarte Hotel. Urayan ka, naging kaamalpas ti duty. Anya, ang alas 9 pa'y laang. Sayang mo ti mapasadaam no agtambay ka laang dita aging gainton alas 11. Apay, at urayam amang sarong karken ka? Iso adi mo kayat nga agtambayak di tiruar? Anya? Iso nga ti kayat ko. Apay ay alapdanak. Okay, sikat ti makaamo, Dennis. O sige, idepo kunda ito, itaado pa iti aramida. Bye. Mabit lang. Iris. Iris. Ay. Inidip ng ti cellphone na. Ha? Tinasaya, aguray aklatan dito eh. Aging ka amadismiss tinobyak. Dito ay akong nagpwesto. Tapno makita kadagos no rumwar iti hotel a pagtapdrapakwan na. Itay pa yung agree-ring ti cellphone mo, Irish. Angam ape adi mo sungbatan. Ay, ni Dennis ti umaw-awag, friend. Oh, ti matgayam nobyom. Sungbata mon Inton madamdaman ton. Sigurado nga min adamagin namanan no anya nga oras ti panagawid ko. Sa balilat tamat no adan nobyom anya. Kanayon nga daagdamag no sa dino ti ayan mo. Kan no anya oras ti panagawid mo. Wen angam kasla sobra matenter aramidan ni Dennis kanya. Ha? Awan nagdumaan da kin ni Rocky. Hay, jak kaya tikas di nga ugali ti lalaki, friend. Panagriknak ngamin, kat kasla mabugbag kalak. Ay kat kasaritam ti nobyom friend. Ibagam ken kwa na dagiti banag adi mo kayat. Iti kasta, agkin naawatan kayo. Imbaga kun dayta sakbay asinong bata. Imbagak pa'y amahiligak iti nightlife kan outing. Nagkari adi nakpakibiyangan kadagiti kayat kong aramidan. Ang kasla di namat matakdaran dagiti karina. Kat, anya ti planom ita, friend? Ay, jak amo, friend. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Dennis. Angam no talaga nga ipilit na ti kayat na. Sorry laangan. Ngam na saysaya at siguro no ag-break kami laangan. Itay kapay nga awagan. Ang apay adi mo sungsung-batan ti awag ko, ha? Pagrikyaran ta ka di mananday taabanag, Dennis. Kasano, kat di mo nga minsung-batan ti awag ko. Anya launay ayat yar aramidam. Ta apay adi naksungsung-batan. Siguro, adda kagingin nantil mo iti hotel niya. Dennis, mangmangag mo ka di ti bagbagam, ha? Amumat nga addaak iti trabaho. Ngamdamagam ket din no anya ti aramida. Pagpampanunod ka di, ha? Nita, agkalintugan ka pa lang. Hay, nabanugak, Dennis. Iso amabalin ka di,
At ilatan panagmanihom ti into na ram. Saan kat aday ta mga apakanyak ter aramidam? Di mo yaw awan ti saritaan. Isardeng mo tilugan ta bumabaak. Mamin ano matlaan ngamin aya asong batam ti salsalusudaken ka. Isardeng mo tilugan ta bumabaak kunakmat. Sana mabalin. Sung batam ti salsaludsudak tapno malpas. Asino ti kagingginantil mo India Hotel, ha? Asino? Asino? Lagas ang biyag ko, tintin mo akalak amang. Rapakarang sakam, oray no masaktana. Ay, so, awan man Dennis. Anang? Day takot, day kunkunakan ka. Apa nga minaya? Ano sino pa ite gay ayat itinapurno? Iso pa ite kanayan na ngay sina. Oho, kano pa yan nagbalin ka anapod no, Dennis? Napundo akmat nga gayat na nang. Nga maapay nga yan, di nakabalan nga ayatan na iti babae. Nga inay, ayat ko iti kasangunay. Gapo da ita itinalabos akin naman nangimon mo. Narang. Awan pa nagtalok mo kadag iti agbalbalin anobyam. Eso akas ta ti malaklak mo. Diyak lang mo't kaya ta maagaw ina di sabali, nanang. Eso akas diya tara ramidag. Saan nga rod ang mabalintikas ta anak ko? Ngamin, ti sobra nga imon, kat dumadaol itinapintas a relasyon. Ita Miss F, adamanan na kurso na daak a babae. Ngam kasla mabuteng akmeten amang ipudno itiriknak kenkwana. Amangan ngamin kunak no mapasamak manen tinapasamak kadag iti dua nga inmo na nga inayat ko. Jakmat ngamin maliklikan ti agimon, nang runa no adalalaki ang makitak ket jak maliklikan ti agatap. Daytoy man ti padas ko may papanken ayat, toy pagayam mo, Dennis. Ken ka pagayam, Dennis. Amom pagayam ko, tinapudno kanu nga ayat ket man nakaawat. Punasem ngamin ti imon wenno selos iti panunot mo. Ited mo tinaan-anay a panagtalek iti nobyam, tapno awan ti agbalin a parikot. No ay ayatem ti maysa a tao, di mo rebeng a pagatapan iti madi. No kayat mo nga ayaten ken ipatagda kamet, kasjay kumamet ti aramidem. Alakastan pagayam, Dennis, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo ka ni pagayam tayo a Jason. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak ni Jason, tubuak ti probinsya ti La Union, ngam addaak ita dito'y Cagayan, tadituyak ana ikamang. Jak kuman kayat asublianan pa'y tinapalabas, ngam idinangag ko to'y programam, nalagip ko ti amak, ket naipalagip manan kanyak ti maysa apasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Narabian kamot ang agawid lakay. Iwan nga ron bakit? Saan mo't ngamin na malmalpas ti istorya ni kabagis anor? Kat napagsaritaan nyo matlang itinasaya at ti may papan iti daga at awid yaw. Wain, bakit? Hindi damaw, medyo agkid-kid ni Jaime. Ti kayat nakit dakdakkel kano kumati partina. Dahil sukat nga ron ti inauday. Angam kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan tirire.
Kat, anya nga iti kunana lakay. Ay katawan na balinan na, no di ti manugot matlaang. Isumatlaang ti kasadya ti kapanunutan na. Kaslaad amot ngamin sa bali nga ugali day jay akabsat mo lakay. At dagamgamrod na. Wan nga raw, naitamat tinadlaw ka bakay. Kasla ti kayat na kat almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anya ngay nga rod ti plano yaw. Mapada ki jay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan iti daga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da ngagkakabsat. Nadya lang ta medyo mabayag ti panakaiproseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat yung sto arukod ti bingay da ngagkakabsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pay day di lolo yo, di awan ko man ti parikot yo ita. Wan nga ron Diyak man na mo kada tatang. Ita lang bata na panunot da nga asikaswan na dyan daga. Wan tailako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswan ti papeles dahit na adaga. Nakunamon bakit? Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon nga i-transfer itinagan may, taday dya kanumatan ti pan nakatawid mi ngagkabsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot, basta patas ti bingay. Wait, bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot ten nagti magastos iti pannakarukod kan pannakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang nalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunubon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito Rambutan. Ay, kastagayam ti rambutan. Wen. Na ito nga ang mga no di mo pa'y amo no anya amula na ito Amok mo't alakay. Anya nga raw? Lemon. Saan? Anya saan? Lemon da ita. Saan nga raw? Anya ngay nga raw? Kalamansi? Saan ka nagkamali, bakit? Lukwan nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga raw na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno adan tumot apitin ta. Wen tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Naku namon, bakit? Isa mayat matlaang tagmula-mula. Tantatayin tumot lang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy, sumreka ko ni di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat, Daddy. Inikanak ni Mami itay. Okay nga, Rod. Agadal ka na imbaguan? Saan ka ngagbulbulakbol? Wan, Daddy. Igaad mo di agadal. Taday talang ti maipatawid mi ka ni Mami mkan ka, anak ko. Wan, Daddy. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan, tadi kakat maladaw. Wan, Daddy. Agan anad ka, anak ko. Sa dino tayan ni tatang nanang? Di pa'y matsimbang pa tanak ko. Napanan sa inwayway dagiti tarakan na. Hapay ka day. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitun bigat. Sa dino kumaaya ti papanan niyaw, Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitaan ti daga tayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. No kasta, inton Lunes nga ruudan ti panag-survey da. Wana nang, isumat ti nyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga ruudan o kasta.
Tapno malpas betan amabingay day taadaga. Katawanan ti rumswa arire, iti nagbabaetan dang agkakabsat. Wana, awan mat siguro may bagada, tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di mala, urayom labiitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon day jay. Nakarubat ka mat lakay, papanam? Mapan ko man biit imula lagi ti rambutan kan lemon iji baba. Naimbaglangad dan tumat apitan tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga da kita lakay. Ay nabiit itan ti tawon bakit. Laita 5 ginggat 6 matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagitoy. Naimbaglangad dan tumat kalkalay atin na iti apu ko taa. Nukwa. Sa bagay matkit di nagbiit ngagpayso ti aldaw. Saan ang mapupuutan ti ba naglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlaang tagmula-mula. Tapno saan nga iso payagat-gatangan tayo. Nagngina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigat ka ka din? Saan pa ya? Madamdaman ton. Sana balay ta mabiitak laang mat. Urayin da kaon, ta satay to agigid na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa pahamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalonak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Uwan tapno malpas ko adalusan ti pagnaan na itag survey. Sumurot matlaang ka din ni tatang. Saan? Ni Lorna ti kadwak bakit? Sumarunon to kano ni tatang inton malpas na ti agabuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Iti kas na mabibiit amalpas. Ay nasaanin bakit? Isupay manan ti may tangdan. Kan may sa, basit lang matday jay. Sana balay tadamat ni Lorna akadwak. Sapay na ibus ti masida di taref. No dalakid ditoyo ditawan no dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lorna no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakapudpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kabsat ko. Masapa aktulaangan ang mapanagpalingke, taibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, si kangaro ti makaam mo, bakit? Sa tino ti papanan nyo, Daddy? Mapanak ijadaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot man. Urayam ni mamim tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto kan mangawit iti balon, wan? Sige, Daddy. Mangnagas kay tuman iti soft drinks kan ice iti store. Wan, Daddy. Di ka pumampanaw niti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, Daddy. O, sige. Mapanakon. Sige, Daddy. Manong Samuel, umay kape aglinom, kanin. Kasta unay ditudot na. Wen, palpasak lang na ito, yading ko. Mabiitan na ito. Kasta unay apudot na. Ay, uwan nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya tura sen? Agalas jisan amanong. Amangan no mabisin ka. Adamot tinapay abinalon ko. Nan, irwarang man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak ngamin namigat itay. Mabit lang, taalaki tibag. Anto, yading ko. Agyamanak, manong. Paumaymot kat di siguron da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Ne, unngag pa iso. Agore ka. Kasla talumot atao ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti abagatan na paset ti daga adaldalusan ta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti paggapuanda.
Aywanan niya. Jakmat ngamin maeropaan no asino dagita. Oray siyak nga ron. Medyo adayuda pa yung amin. Tinasayaat. Orain talata na makadanon da dito ayanta, aning ko. Sa dinungay nga taaban dati ayanta dati, mami. Ay, wan nga rod sapay nagpudot. On nga ron. Sa dino nga tanga agpaiso ti ayanda. Awan damot dito amukon. Adadakkel apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umaykan. Wan, mami. Day jayon ti mangga dakta kamatan niyo, mami. Wan, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, mami. Amangan no dida ka mangag. Mala, umaykan tamapantay ijay. Sige, mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Manong! Andiyan na dyan. Manong! Kasla ni Auntie Lorna. Wan, Manong kasla sudyag sang sangit, mami. Wan nga ron. Ni, apay nga tangay. Partakam ti magna Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti. Manang Mercy! Ni Manong Samuel! Daddy! Samuel! Samuel! Anya tinapasamag Lorna. Apay adara-dara ti asawa ka nakadasa iti daga. Daddy! Daddy! Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y matmatay! Daddy! Samuel! Daddy! Samuel, asawa! Diyos ko! Apay ati asawa pa'y! Apay! Mami! Jason, anak ko! Awanan! Natayan ti amam! Mami! Kasano kami payitan, Samuel? Kasano kami payanta pinanawan da kami matin? Agring ka, Samuel! Agring ka, pangasim! Daddy! Nagrigat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrigat nga aklunan ti kastoy na pasama kiti anak ta. Wala raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan iti anak. Imbes na ti anak na ti mangidulin ka data. Saan man nadatakit ti nanaganak ti mangidulin kan ko na. Nagsakit, Tulio. Wala raw. Laging gaita. Diyak pala ang matukaw na panunutay. No asinaw nang sinagarami ni Tikastoy kan ni Samuel. Dudwa dalaga ruden ti anak ta. Ngam kastoy pa'y lang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na. Aday tayo sa ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma, mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit bakit? Ikararag na, sapay ko matamatiliwan na iti awanan bain. At ang arami iti kastoy ka ni Samuel. Iti kasta, may kanmat iti hostisya, iti panakata iti anak na.
Kamustangin niyan ti Lorna, mami. Kaasi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma na pasaran na. Awanan bain dagiti nangaramid iti kasya kadakwada kan dadi, mami. Ay, Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kadakwada. Sa pulik ida, kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Auntie Lorna. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinatay da ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti mauding nga anges na. Nagsakit, mami. Nagsakit. Jason, anak ko. Isuanas ken lang ang palsek. No sino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap na marik namat ti pamilyada ti rigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-aasim ta di mo ar-aramiden ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagi ti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Dandani talo atawan metten tinapalabas manipod daydi apasamak. Nga magingga ita saan paylaeng anatiliw dagiti nang patay iti amak. Sigun iti istorya ti ikit ko adda kanu dimteng atallo a lalaki iti pagdaldalusanda apaset ti daga ni lolo nga isu kuma ti pannakatawid da nga agkabsat. Isu na laeng tapapapanawan kanu ida dagiti dimteng alalaki, ngem saan ngayon manugot ti amak. Inlaban na ako kwa daytoy ti amana, isu a pinagtitinulungan da kanu a binagsol, agingga anadigos iti bukod na adara. Pinatay da ti amak nga awan pulos gaway na. Awan kanumat na balinan ti ikit ko no saan ati nagsangsangit latan nga agkidkid daw iti tulong. Pagyamanan mi latta ngamin saan damat nga inraman ti ikit ko. Isu na laeng tagrabi met ti trauma na gapo iti nasaksyan na apanang dangranda iti kabsat na. Pinadas mi met nga inlaban ti kaso ngem awan na balinan mi gapo takurang kami iti kwarta. Ket ti daga ang nakatayan ti amak may saitan nga abandonado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jason. Ken ka pagayam, Jason. Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ti amok ket mabalinyo manen alukatan ti kaso. Umasidag kayo kadagiti masaknan a mabalin a makatulong kada kayo. Iti kasta may kanmeten iti hustisya ti pannakatay ti amam. Di ka kumamapukawan iti namnama pagayam ko. Amok a magunod yun tumatlaang ti hustisya. Saan man nga ita ngamkit di dumteng tumatlaang ti kanito nga agpulo dagiti nangaramid iti kasta iti amam. Alakastan pagayam, Jason. Ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam a nagpaylinged iti nagan a Jennifer. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan itinagan a Jennifer. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko, bareng kunak no agbalinday toy nga inspirasyon kadagiti makangeg. No maminsan, kasapulan tayo met ti agbalin a praktikal para itinapinpintas a masakbayan. No apay anakunak ti kastoy, isuman nga rod ti innak isalaysay. Kastoy man ti pakabuklan ti amin.
Happy first anniversary, love. Charan! Anya ngay data. Nag-take out na kiti siomay ken gulaman. Ano santan aray to tawan mat pang restaurant ta. Okay. Awan mat kit diti parikot iti dayta kanyak, Noel. Amo mat ano anya ti adda. O di iso ti maanusan. Agya manak Jen. Ket sapel ako ma. Tandi kan tumauma iti kastoy a sitwasyon ta. Noel, amo mat no kasano ti panagayat ko kan ka. Iso amabalin ka di. Di mun sang kadagulit dayta abanag. Maanusak no anya ti adda ko nakmanan. Agya manak Jen. Ala, umay ka tama pantag tugaw iti daya abanda. Ijay ta akanan to'y in-take out ko asyumay. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Okay, honey. Sige. Urayan kan dito opisina. Okay, bye. Umay nakakadimanan sukunan ni Andrew, Christine? One friend. Ay, wow, sana all. Ah? Anong sana all ka dyan? Katno at damat ni Noel mo? Ah? Unmat kat di friend. Ti panang itultulod kan panang suksukon na ti kunak sana all, friend. Ah? Sana all hinahatid at sinusundo. Anya? Ibagam nga minmat akin ni Noel, tao may nakamat itulod kan sukunan dito opisina. Tapno saan ka nga umapapal akas ta? Wen ko friend, ngam awan mat nga rod ko tiyena nga usaran na nga umay mang sukon kanya. Mabalin siguro ano agandar je pang mamap na iti swelo. Anya? Joke. Ay na, oray may sala ang a janitor ni Noel. Ay ayatan kan ipatpatid ko matinopyok. Day, tatima ko na asana all, friend. Ah? Ay. Ay, itayak pa'y laang nga gururay dito eh. Ngam kita, awan pa'y laang ni Noel. Sumagmamanolaan ang minutos kat mangruging timisa. Ang awan pa'y laang. Ay, tinasayaan. Umuna akong dito unan. Jen! Oh, Noel, naladaw ka manin iti oras ang nagtulagan ta. Pasensya ka. At dapay ngamin inlepas ko alininisan. Sakit traffic. Iso anagnag na akong anagturong dito eh. Ay, isumit lagayam ang nabasbasa ka manin iti lingad. Uwan nga ron. Apay, awan pa nyo. Kwa? Awan. Nalipatak tinang itugot. Oh, at iti pa nyo. Punasam tilingat mo, taumunatan dita simbaan. Agyaman na. Awan anyaman na. Ala, umay kanta ni, mangruging timisa. Jen? Saan ka kati ang mabisin? Saan pa'y man? Apay, ilibre na? Ha? Kwa? Wana. Sa dino, ti kahit mo apangalan ta. Apay, adda kwartam? Ado Nagsweldo ak iti kalman. Iso nga ilibre ka ita. Ay sus, urnungam ket diti sweldom. Tapno adda igatang mo iti sapatos mo. Tani, may sansamot ti sapatos nga us-usaram. Ha? Bayam ka diti sapatos ko ta, mabalin pa imat. Gumatang ak tuwinton saan na mabalin na mausar. Napintas pa imat da ito eh. Sayang mat sukatak. Kat mabalin pa imat. Oh, di t-shirt wano pantalon lang ang tigatangam. Iti kasta, adamat baro abado kan pantalon mo. Well, gumatangak to. Agam no ita. Pag-date tapay lang ti kwartak. Intaman mat mangan iti nginginaan na restaurant. Tapno sa anak kanayon iti karindriya lang ti pangpangananta. Ay na, saanin ko nakmat. Okay akon iti karinderya laang. Mga restaurant nga road. Di kagdanag, tasyak ti makaam mo. Sana balit, maminsan lang, Mart. Okay, sika nga rod ti makaam mo, Noel. Oy, Jennifer! Ha? Shirley?
One friend, kumusta kan? Ay nakas itisigod lata friend. Awan pa'y nagbaliwan na. Sika ngay, kumusta ka matan? Naimbag ka pa, takanayon kayong aktor iti boyfriend mo ijay abroad. Ah? Saan mat? Sagpaminsan laang mat, friend. Ay, mapapasana all na lang talaga ako, friend. Sika talaga, Jen. Awisam mat ngamin tinobium ata aktor kayo mat. Ah? Ay, kwa. Unto, friend. Damag ko, nga agpakana damat ka nung da Christine ka ni Andrew. Un nga rod, oray ni Femya, agpataylan mat the next week. Iday ka nun nga trabaho. Ay, wana. Nagrigat mat ngamin tibiyag dito ayan tayo. Isua talaga ang mapilitan da nga umadayo. Ay, un nga rod, Okay. Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam ita. Iti pailang ka disigot? Nabayaga ko nga imikat ijay, friend. Agisursuro ak itan iti online. Ay, wow. Mayat angarod no kasta, friend. Kita ma, ta mga no makaam-am mo ka iti afam kat isukat mo ni Noel. Ah? Joke. Amok man kat alab na lab mo ni Noel. Ah? Ang tinasayaan, mapantaman kit di agkita iti mabalinta apanganan ta ituloy ta ti agistorya ijay, friend. Ay, katun tamaramanak man mati katas ng Australia. Anya itayan, ti ko na mga ibagam kanyak, Jen. Kwa, Noel. Apay, kasta tilangam. Kaslam naliday ka mat. Apay, adda ka di parikot. Nasingpat ka, Noel. Awan ti may bagakan ka. Adda aminan kan ka abir-birukan ti may sa babae, ti may sa lalaki. Kat amok nga amom nga inayat ka mat, iti kasta unay. Ha? So na lang, takayat ko ti mas komportable amyan. Banag ajak makita kan ka. Kang ronaan iti amin. Diyak ma-imagine ti masakbayak, no si kanto ti pakiasawaak. Ha? Ne? Ano ti kayat mo asawan, Jennifer? Sika nga mintay tao ang nagpatinggalatnan. Ano anya ti adda ket isulatan. Awan pa'y pulos plano mat itibiyag mo. Ti masakbayam ti kayat ko asawan. Ha? Awan man lang ti kunam nga gagat ka. Wano agdiskarte ka mat kuma tapno umasenso ti biyag mo. Jennifer? Noel, saan tan mo umugubin? Pasensyakan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ado ti naamiris ko. Ha? Kat iti kaanuman, jak tupulos kayat amapadasan ti kunada asang kasapol, sang kasakmol. Ti kayat ko kat agbalin to anasaya at ti buklat a pamilya. Iso asori, nga muaswasan tan ti relasyon ta. Anya? Saan, Jennifer? Pangaasim. Di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Noel. Pasensyakan at talaga. Nga manipod ita. Breaktan. Lipatan nakon. Kat lipatan kamatan. Anya? Nag-awitin ni Noel, anak ko. Nasaya at matnukas tatatang. Apay nga minaya. Anya tinapasama kada kayaw ko ni Noel. Awan tatang. Bayan yun dayjay. Di yun amon pay. Taang mga nusyak tumat laang tibabalawan yun no bilang laang. Ha? Naamiris ko laang. Asaan gayam ani Noel ti lalaki akayat ko apakiasawaan. Dayjay laang tatang. Anya? Day tatipod no tatang. Wala. Di kan pilitin amang ibagan no apay. Ang sapay la kuma, saan ka nagbindot iti desisyon mo anak ka. Pagmanok na nang? Kasya na ka ti Diyos, anak ko. Day, anya ngay dagita awit mo. Kaslarak mo. Wen na nang, arak kan pulutan. Ha? Day,
Itaman pa'y anang yawid ka iti ara kanak ko. Apay, adda ka di sa nga ilim apang ipainumam iti dayta. Siyak ti uminom, nanang. Ha? Padasak man mat ti uminom. Barang makalipat ak iti uri apagbit lang kanito. Ay, hindi ka di man ng Jennifer ti pagkaskas ta manak ko. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Ay, Noel Baro. Nagsakit na panunutan na kastilagayan ti pagtungpalan ti relasyon mi ni Jennifer. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na nanang. Maawatan ka anak ko. Talaga akas ta takapudpudutan pa ila ang ti panagsinayo. Sa diwa pa'y ngamin ti sugat di tapusom. Ang mamati nga iti panaglabas ti aldaw. Makalipat kan tumatlaang anak ko. Asino di kabidbidyo kol ni Jennifer, bakit? Asino kumapay ngay, ay kat ni Manen Richard Gas lalasing putmut na dya Richard anya. Jakla am mula kay. Anyat am mo tayo ngay. Amangan no itilaang met video kol anasing pet dayjay apurinar. Sa bagay mo't kadi Ang kunamot ti anak ta nga umay to kano agpasyar dito Pilipinas. Wan nga raw, umay to kano agbakasyon dito Husto mo't kadi Tapno amu tamutan iti personal ti Canadian anubyo ti anak ta bakit. Wan makidi Iso na laang taamangan no saan tumulaang ama ka istorya, taditang maamuti ag English lakay. Nalakalaang bakit? Ang damot tayo kunanda akarabaw English. Sa bagay, as long as it sounds akunada, basta laki di maawatan, sininyas tulatan ano kwa. I would. Anya, ang kasarkayaw ni Richard kunam anak ka. Wan tatang. Ang awan pa'y makatawan manipon nagamamu kayaw. Kun wala nga bulan manipon nagayan-ayat kayaw. Saan aparikot day tatang? Tinapatag, agin inayat kami. Anya? Nakapangideng akong tatang. Kaya't kunti pa ikalay sa akin ni Richard. Kat sapay kumata umanugot kayon. Itikas na, matulag matan ti kalay sami. Ti kanayon nga ibilin ko kada kayo Diyo baybay anti salon atyo. Diyo unay ti agsida iti karne. Nang rona dagiti naman ti kaamakmakan. Wen, awan rumba nga pagdanagam anak kaw. Amu kon dagita. Nasaya at mat nga rod, tatang. Sana bale, kanayon nagtumat ti umawag kada kayo kininanang. Kan may sa, inkarimat ni Richard at tinawon kami to nga agawid dito Pilipinas. Ba nag-apagyamanan mi una, inukas ta anak kaw. May kawa kami to laki, di ka ni nanang mau. Uray siyak mat atatang. Angam anyangay nga rod, kat nakiasawa ak matan. Ijay mat ni ayan ti trabaho ni Richard. Isa ang masapol nga agawid kami matlaang ijay Canada. Wan matkat di Awan matkat di ti parikot iti dayta. Tamaawatan da ka, anak ko.
Naimbang orasyon na namin da. Si Gayam Noel Baraw, dumanong ka Agyamanak nana. Agtugaw ka Baraw. Saan nana? Inagas ko lang na ito invitation card. Invitation card ko na. Una na. Nukasta, agkasarkan. Ha? Ay, kwa? Saan nana? Ni Julian nakabsat ko ti agkasar. Ay, kunaklakit dino si kanti agkasar Baraw. Saan nana? Kinapudno na. Awan pa'y nakitak akasukat ni Jennifer diti pusok. Ha? O sige nana. Mapana kon, tado pa ito invitation card nga iwaras ko. Umay kayon to intong kasar ni Julian nana Pakibagayon tulangin ka ni Tatarando. Sige Baraw, kit agyamanak iti panangawis yo kada kabay. Napintas adamag lakay. Anya na itabakay. Agbakasyon ka no da Jennifer. Ay, nagsaya atin ngay nukasta. Wan, mangarkila ka no itiban ta sabten ta ida ija airport. Ay, nagmayata. Makapasar tamot nga ron iji Manila. Ano kasta bakay? Ay, wun alakay. Kay, kaano ngay nga ron ti panagawid da? Iyawag nanto ka no, inton makapabuk da ititikit da nga agawid dito Pilipinas, lakay. Sige. Urayan ta nga raw ti awag manan ni Jennifer. Tay saganaan taman ti sasangput da ka ni Richard. Talaga nga awan aasensuan ti Pilipinas. Ultimo siar, awan danong na. Nagrugit akitaan. Awan pa'y tisyo. Ay, diyak maliklikan nga ikumpara ti Pilipinas iti sabali a pagilyan. Agsubdi ak manlangan iti ayan ni Richard. Agawid kami kitin, taijaya kun balay nga agsiar. Ay! Anyaman tan! Sorry, miss. Sorry. Noel? Ha? Jennifer? Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Kwa? Kaasi ti Diyos. Okay aklang man. Dito, janitor lataging gaita. Sika ngay, kumusta kan? Nagdakkelan tinagbaliwa ma. Wana. Kas makita mat saan ka di? Saan akong akas itisigod a Jennifer nga amam. Talaga adakkelan tinagbaliwak. Ngamin, amok ti agarapaap. Jennifer? Ay, naimbaglaangan tainsi na kay di Noel. Tano saan? Ang mga noagpada tangat kirkiraos ti Janayta. Naimbaglaangan, tanasapa ak anak Amiris. Iso anapintas ti biyang kuita. Anda ka di ibagbagam? Ay, ikaw. Awan, Noel. O sige ha, panawan kan dito'y. Ur-urayan nak ngaminan ti asawak iti parking area ti mall. Sige, bye. Nalabit ako naan dagiti daduma amay saak amata pobre. Angem saan, ngamin nagbalinak laeng a praktikal. Ni Noel, wen, nasingpet. Ngem ni Richard, adda balay mi itan iti may sa subdivision ijay Baguio City. Adda lugan mi, magatang ko amin akay kayat kong. Kang runaan iti amin, saan kon apagparikutan no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti bills mi. Napagtur ko pa yan dagiti dadakkel ko ijay Canada. No ibagayo anaalas ti ugalik, makaamu kayo. Basta siyak, naragsakak iti nagbalin a desisyon ko. Para ngamin kanyak, no adalakit ti tsansa abumaknang ka, apay kit din apigilam. Sa anak analastog wano naparamag, no dikat ibagbagak laeng ti realidad ti biyag. Aging galaangan ditoy Miss F,
ket pagyamanak unay tiing kapanang yurnos para iti pannakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jennifer. Ken ka pagayam, Jennifer. Numaminsan ngamin ket addatay kunada asaan apuro puso ti pagandaran. Tauray ay ayatem nga agpayso ti maysa a tao no di na matammo ti dumiskarte ken awan plano na itibiyag awan matlaeng serbina. Nang runa no saan kamet anaragsak. Nasakit man nga masapol asangwan tayo ti realidad wenno kinaagpayso ti biyag. Nasken laeng met a panunutan tayo ti agbalin a kasasaad ti pamilya abuklen tayo para itinasayaat a masakbayan. Alakastan pagayam, Jennifer, ket pagyamanak met tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Jonard. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Jonard. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko a madama a pagdaldalanak. Miss F, adda kano sakit ko iti puso. Saan laeng abasta sakit iti puso? Ngamin, sigon iti doktor amang tamtaming kanyak adda kanon taning tibiyag ko. Amangan no jak kanon maabot pay ti 10 atawan. Sandak kano ngaminan a mabalin nga operaan taamangan no saanan a kabailan ti bagik. Ngem kaasi ti apo nabiyagak pay met nga aging gaita. Isu na laeng tain inutan a marikriknak ti panagkapsot ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ada akong bagay. Nasapa ka mat anagawid itanakay. Wen. Nasapa ka binanalpas ti meeting na bus ita. Nasapa ang nagawid. Isa ang nagawid at matira. Ay kat nasaya at tapno makainan na ka mat, Manuel. Wan nga rod. Nagsasarunumat kami tilakad na itaalawas. Mana, agina ka pa'y nga rod sa tay tumangan inton madamdama. Apag guston to amali na yung tinlutok ng inapoy. Ni Jonard nga sa dinutayan na. Awan aya dita salas. Awan mat, jak mat nakita itay si Mang Betak. Ne, sa dinungay manan tinapanan na, kat no pinanawak laang itay dita salas nga agbuy-buya. Jonard! Jonard! Mabit lang ang tamapan ko kitaan lakay. Amangan no napan manan ijay likod. Wan no saan, amangan no adala ang iti silad na. Agawaan nyo ata na mamisina ko. Kunaklakit din no anya manan tinapasamakan ka anak ko. Adda ka lang magayam dito malikodan ti balay. Wan, mami. Mayat ngamin dito itanalami istipulo iti angin. Ayun talaga apres ko dito taado ti kay kayo anak ko. Wan nga rod. Makapabang aritirik na. Wan mala. Umay ka taong mo nagtapay dita balay. Si Mang Peten ni Dadim, sapsapulan na ka. Dito yak pa'y, mami. Umuna kay laptan ita unay. Sumaruno akto inton madamdama. Agsublitan to laangan dito inton madamdama anak ko. Umunag ka pa'y tagigiddan tayon amangan. Itikas na, makatumar ka matan iti agas mo. Sige nga rod, mami. Inayadam ti magna Inton kwan, saan kan tumanan ang makaangas? Di da ka di pakadanagan. Takabaalak ti bagik, mami. Ugasak na gito yan. Tapno saan nga supay nga ramidan ni mami inton sumangpet.
na mabalbalin. Diyak kaya't kagbalin na pabigat ka nakwada kan dadi. Uray at sakit ko. Masapol at tumulong aklat tamat ka nagiti trabaho diti balay. Sana bali? Tatilang mat nalalagan ti ramidag. Mayat mat lang ti kastoy tapno ma-exercise ka. Makasikur mat nga men tinakaidalatan nga agmalmalang. Karo-karo sa bakit tibukot ko. Namalpasak nga ginlaw. Mapanak agwali si Jirwar. Iti kasta, nalinis na kitaan ti paraangan mi. Mami. Apa yan ako? Nagsakit ti parokong ko. Marigatan ako. Manan nga umagas. Ay, Diyos ko. Tulungan ako, mami. Tulungan ako, please. Ala, agtugaw ka, anak ko. Anyamanan nga min ayat tinararamid mo. Di mat kunak adi ka agbambanog. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Awan mo't, mami. Nagnaak lang basit. Kastimat. Mala, di ka nagsaupay. I-relax mo lang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Oh, adamot laang ka di pimipian na anak ko. Medyo okay matan, mami. Ala, agtugaw ka laang dita. Taalaag ti agas mo, anak ko. Ay na, agyaman na kadagiti natangkan protas nga inyag mo ading ko. Awan anyaman na manang. Talagaan nakaranta dayta para kada kayo. Aywan, kumusta mata ni Jonard? Ay, kas iti sigod ading ko. Awan latat nagbaliwan na. Kanayon ang mabambanog nga uray awan mat aramiden na. Ay, talaga akasta dagiti adda sakit na iti puso manang. Basit lang apa nagkutida kat makariknadan iti bannog. Ay, wen nga rod. Iso ti kanayon ko nga idandanag. Sabi kas lamapugsat ti anges na nukas di asumro ti sakit na. Masapul ngamin at tuloy-tuloy ti panagtumar na iti agas. Iti kasta, saan ako maro? Pudno day taadin ko. Tano saan nga agtumar, talaga ang marigatan nga umangas. Simrek ka di iji pagadalan da? Wen, uray kas di ti kasasaad na. Nagagit mo't tama pa nag-eskwela. Husto matkit di tapno saan lang agkulkulong dito'y balayo. Karkaro ngamin ang ma-stress no adalaang dito'y. Naku namon, ading ko. Iso nga rod abay-bay aklat tano kas di nga ibaga na asumrak iji pagadalan. Nulakit di takabaalan na, palubusan nyo lat tamanang. Wana din ko. Talaga akas tater aramida. Sa dino di papanambakay, nakasukat ka, Mart. Mapanak iji pagadalan da Jonard lakay. Ne, apay simrek pa lang amin na ya. Wan, impilit naman. Iso abinay ba akon Mapan ko itulot ti balon na. Ay, una yan. No apay mat namin at anak tapay tinaadaan iti kasjay asakit. Sapay nagagat kumamat nga giskwela. Wan nga rod nagagat nga agpayso nga giskwela. Iso na lang ang taad-adun samot tilangan na. Naimbaglangan ko nam tamakaaw-awat na iti mamaestro kan mamaestrana. Ay, wan nga rod lakay. Sige, tamapanakon. Mapan ko labit itulod ti balon na. Agawid akmatla nga dagos. Urayan na kon bakit. Agsukatak labit. Sumurutak mo iti pagadalan da Jonard. Sige lakay. Agawa am nga rota ni Aldawan. Umuna akon iti kalsada. Tamapanak agura iti tricycle apagluganan ta. Oras gaya man ti sumaruno a klasik. Tinasayat. Mapana ko na di classroom. Inayanak ti magna. Tapno sana ka mabano ka dagos. Abay ngay. Kasi nagsakit man ti barukong ko. Ito ko man pay. Ay na.
Nagrigat mo't lakit din aya ti kastoy. Basit lang nga pandagnakit, mabanuga ko natakos. Ay, ituloy ko man ang timag na. Apay nga, kasla grikos man ang timag nagkitak. Maulawak. Diyos ko, ate kami asi papakumbabangag daw iti kaasim. Di mo kumabaybay ti anak mi. Pagimbagam ko ma, babaan kadag iti nasantuan nga imam. Di mo ko maitulok nga dadakas ang mapasamak kan ko na. Pangasim, Diyos ko. Emily. Manuel. Anda ka ba't lagayam dito chapel ti ospital? Itay kapayasap sa pulan. Madanaganak iti anak ta, Manuel. Dongal dawan nga awan puot na. Oh, wan nga ron. Anya ti aramidan ta, Manuel. Diyak lakit di ka bailan lumapukaw ta ti kakaiso ng anak ta. Agkalma ka kumalang bakat. Anda asi ti Diyos. Amo ka di nabaybayan ni Jonard. Napasama kan tikas niya indikan ko na ngam nakarecover man. So mamati akas tamat lang ita bakat. Amok asana basta-basta sumuko niya anak ta. Patsyak ang lumablaban ni Jonard para ka na ta. So hindi ka kumamaawanan ni tinamnama. Nakakaasimot ni anak ta, Manuel. Ala, di ka nagsangit. Tamang ano niya pa iti mapasamak ka na ka. Patsyak ang makapuot tumot lang ni Jonard. Ang talikta kumay ti Diyos. Manuel. Alan, umay ka tagsublitan iti silid na. Amangan kit di na makapuot kat birukan na ta. Jonard, anak. Agreeing ka din na. At dalaang dito'y ni Mami. Jonard, anak. Ay nalagi ang manak Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you so much. Mami. Kumusta tirik naman ako? Napanaas ti tiyan ko, Mami. Mabisinak. Anya ti kayat mo akan entayalaan ka, anak ko. Urayan niya, Mami. Basta di makabsog. Mabit lang, mga laak iti kanam, anak ko. Kumusta tirik naman ako? Medyo okay matan, Mami. Iso na lang, takas na pudutan ak. Kayat mo ka di talabaran ka. Sige man, Mami. Tani, diyak mauawatan tirik nak. Nagbara ngamin ti panawan. Mala, bumangon ka nga rin talabaran ka, anak ko. Sige, Mami. Umay ka tatulungan ka bumangon. Sige, mabit lang ang tamangalaak iti danong kandimpo apang labar ko kan ka, anak ko. Agsangsangit kayo kadimanan, Mami. Ha? Ay, kwa. Saan mo at anak ko? Apay kumamot ngayon agsangitak. Saan kayon ngaglibak, Mami? Nariknak tinagtudtud alwayo iti pingping ko. Ha? Ay, kwa. Pasensya ka na, anak ko. Diyak lang amin malapdan ti bagik ngagladingit. Di kay kadyag sangsangit. Sasanak pa'y matamatay, Mami. Agbiagak pa'y itinapaot. Agpapigsaak. Tasyak tumot ni mga iwan kada kayo kani Daddy. Jonard, anak ko. Ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Oray siyak mo't, Mami.
patid kayo unay ka ni Daddy. I love you, Mami. I love you too, Jonard, anak. Kumusta ka, Jonard, apo? Naimbaga na kong Lola. Aya? Uy, Lola. Kita nyo, oh. Napigsa akon. Saan ka di? Oh? Aywan. Ay, kat nasaya at matngarod ano pudnoan ay bakan, apo. Uy, Lola. Isuadi kay ka din ang dandanag. Tanaimbagan to'y gwapong apo ko yo. Kasla si maranta kamat nga agpaiso, apo. Siyempre, Lola. Nalayingak nga minamangan. Isuapi migsaak. Ay, katuan rumbang lang amangan kaamangan, apo. Iti kasta at napamigsam. Nang runa kat nagpipigsa dagiti tumtumaram nga agas. Well, Lola. Mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Tapno umimbag ka adakos, apo. Nakaturok man ang tiyanak ko. Husto mo't ket tapno makainan na. Nabanog siguro anak isarsarita kadagiti ka eskwelaan na. Ngayon may nang bisita kan ko na. Agun-uni mo't ti messenger na. Di na siguro na of the internet na sakpean na turog. Siya kung ti mangyop iti cellphone na. Anya dahito isa-search na iti Google. How to become a successful nurse. Basic first aid. How to take care of a sick person. Ano kasta? Kaya't ti anak ko tagbalin a nurse. Isumat lagayam ako na naidi nga agpaimbag. Taison to ti mga iwan kada kami iti amana. Diyos ko, pag-imbagam kumati anak mi. Tapno matungpal na matdag iti arapaap na iti bihag. Sa dino tinagapuan nyo, nanang? Nagkapuak iti ospital, anak ko. Napan ko sinarungkaran ni Jonard. Kat, kumusta mo ni Jonard, nanang? Kasi ti Diyos, kaslapim migsambat. Si Maranta tilang ana. Saan akas iti akaslakan ayon nga kakapsot. Ay kat mayat ang arod no kasta. Barang mayawi dan tumatan. Tanay, sigurado adak ka lang ti bilday di ospital. Ay, wan nga rod, anak ko. Amom ka di nga arapaap gayam ni Jonard ti agbalin a nurse. Aya? Kasta tiinbaga na kada kayo, nanang? Awan, tinangibagaan na. Nabasa ka no ni Emily. Isu ka no ti isa-search na iti Google kan YouTube. Nakita na iti mismo a cellphone ni Jonard. Aya? Ay, kaasi mat jay ka anakak, nanang. Numaminsan, talaga asaan mat amaliklikan adamagan, no apay nga isupay laang mat tinaadaan iti kasjay asakit. Huwan nga rod agamanya nga rod, no talaga mat nga isutintad ti Diyos agasat na. Awan ti mabalinan tayo, no di ti mga klon iti kasjay akasasaan ni Jonard, anak ko. Ay, huwan matkit di nanang. Di tayo latan mapukawan iti namnama. Itultuloy tayo latta ti kumararag kini Apo Diyos. Amo kan mamati ak asaan na abaybayan ni Jonard. Agsangsangit ka manan bakit? No amom lang kumalakay. No amom lang kumalakay. Tianya. Ibagam ano anya dahi tatap no amok. Madudugo na yan ti pusok amang buy-buyay ti kasasaan ti anak na Manuel. Ay, Emily. Numabalin lang kumaasya kung timang lakam kadagiti rekrik na na. Numabalin lang kuma, Manuel. Ala, di ka nagsangit.
Maawatak tirik nam. Taura siya kat kastamot ti marikrik na kita. Manuel. Saan lang nga si Kati masaksakitan? Hore siya. Masaksak na anak mo. Kinapuno na mapukbukawan nakpaikit din itinamnama. Anya? Naitatipuno bakit? Numaminsan, mapampanunot ko talagan sa asaanan nga gimbag pa iti anak ta. Punon sakit diti ko na ti doktor. Asaanan nga agbayag pa diti abiyag ti anak ta. Saan, Manuel? Di ka kumamanag sa uiti kasta. Agimbag pa'y ni Jonard. Agimbag pa'y ti anak ta, Manuel. Oh, bakit? Amo kan mamati ak na agimbag pa'y ti anak ta. Isa pa nga asim. Na di ka kumamat basta sumukulat na. Ang tinulong ta ako mararag iti apo. Kat kidawan ta tinananay at tulong kan panarabay na. Para iti kakaisuna nga anak ta. Iti naudi a panagpa-check up ko, naibaga ti doktor ano nasapsapa kano kumaan amuan no anya ti sakit ko, mabalin a naopiraan akpay. Naladaw kanon, isu asaanen a mabalin, gaputa saanen a kabaalan ti bagik. Amok nga dantaning ti biyag ko, ngem iti kaano man saan ko adinamag wenno sinider ti Diyos iti kastoy a kasasaad ko. Kinapudno na nakasagana akmeten amang isubli iti bulod ko abiyag. Aklonek nga addalat tamet dagiti kanito amabutbutengak. Ngem kunakmet jak kayat ti matay nga awan man laeng pulos nakangeg iti pakasaritaan ti biyag ko. Kayat ko ano mapukawakton ditoy abiyag addamet maibatik a pakalaglagi panda kanyak. Nga adda Jonard anasingpet ken naulimek. Nga oray na addaan iti sakit ket nagbalinlatta anatibker. Nga adda Jonard nga itinaminsan ket nagarapaap nga agbalin a nurse nga oray amuna asaanen a matungpal. Mariknak ti inuten a panagkapsot ko, ngem itultuloy ko lattamet ti lumablaban. Kayat ko nga ipakita ken iparikna kadagiti dadakkel ko tinalaos a panagyaman ken panangipateg ko kadakwada agingga iti maudi nga anges ko. Agingga laangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jonard. Ken ka pagayam, Jonard. Dayawan ka, gapu iti kinatibkar mo. Uray kasta nga darikriknaem, nagagat kalatta amapan agiskwela. Awan ti makaibagano aginggat kaano ti biag tayo ditoy rabaw ti daga. Amok anarigat ti sasaadam ita pagayam ko, ngem di ka kumamaawanan iti namnama. Amok ken patsek asaan nakaabaybayan ti Diyos. Saan metket adakes ti lumaban ken agarapaap, basta lakit di kabaalan pay ti bagim. Itultuloy mo nga rod ti agserbi ken kumararag iti Diyos pagayam ko. Kidawam titulong ken pannarabay na. Ket kararag mi asapay kuma taikkan nakapay iti atiddog abiyag tapno makaden nampay ti pamilyam iti mabayag. Alakastan pagayam Jonard, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Vilma ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, narigat ti adda a kasasaad mi ti biag isu a nagabrudak. No maminsan damdamagak iti bagik no aginggat kaano pay nga ta ti kabaelak nga isakripisyo para iti pamilyak.
Aginggat kaano akpay nga ta ang makidaksang gasat. No iti tunggal pa nakidaksang gasat wano ilalaban ko iti biyag ket kaslakarkaro akmet a masaksakitan. Miss F. Sublian taman ti tawen 2017. Dandanin malpas ti kontratak idi ijay Saudi. Kastoy man dagiti pasamak. Agan-anos ka pailaan dita alakay. Sana bale, tadandani mo tin malpas ti kontratak dito'y Saudi. Agawid akon iti mabiit. Un ka di. Awan rumbo nga pagdanagam. Tatalagamot anaano sakbakay. Ah? Wan matkit di Banag apagyamyamanak mo't unay iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa anaanos. Nagagat kan man nakaawat. Apo? Oo, na yun dahi pa nang idayaw mo kanyak bakay. Siyempre mo't Uri asino mo't nga asawa. Talaga nga idayaw na tikaskan ka, Gerald. Agpatatalaang mo tanaanos. Nagagad kin man nakaawat ng asawa bakay. Oo, di quits na lang lakay. Ha? Una. Mala. Maliwan tanto man ang tagsarita intun bigat bakay. Maturo ka ka. Masapak pa yung mapanagtrabaho intun bigat. Sige nga rod lakay. Maturog kan, tagsagana akmatan ang mapanagtrabaho. Sige bakay. Agan-anad ka dita. I love you. Wan, agan-anad ka mat dita lakay. I love you too. Bye. Hey! Salagay! Hey! Hey! Ay, Jaguar! Ay, salangay! Ay! Naimbag nga oras yan, anang. Day si kamat gayam ti tataulan ti aso. Kunaklakit din no asino. Maladumanon ka Agyaman ak nanang. Agtukaw ka anak ko. Kaya't mo ti agkape ta itimplaan ka. Sana nanang. Di magasak labit. Umay ko man ibilin na kita po ko yaw. Bapay, sa dino ti papanam ay Gerald. Agbuhos kami ngamin ita iti pagtrap-trabahuak. Amangan no ag-overtime kami. Kat marabyanak nga gawid nanang. Kaduan nyo pa'y kumadag iti ubing iti balay. Intun malayam. Ay katun day talaga yaman ako. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaammo kadag iti apo ko kanak ko. Nagyaman ak nanang. Adamat kit di mabalin ang mailuto iti ref. Ta nagpalingkiyak mo iti kalman. Da kayon ti mangkita. Noon niya ti iluto yaw. Wen, awan rumba nga pagtanagam. Siya kun ti makaammo nga agluto iti pangrabyanda. O sige nanang. Kit ulitek man ang tagyaman ha. Sana bali ta agawid ak matadagos kalpasan ti trabaho mi. Wen, di mo pa kadanagan dagiti anak mo. Ta siya kun ti makaammo kadakwada. Agan-anad ka iti trabaho manak ko. Wen nanang. Hello, lakay. Narubuatan ka din dagiti ubing? Kung bakit? Naitulot ko pa itan ay di pagadalan. Mapanak mo iti trabaho. Anya nga iti inlutom abinalon da, lakay? Frozen foods manan Isumat nga minti kayat da. Okay lang ang matkit di, basta saan aka na yun. Inton maminsan, pag sidaang mat ida itinatang. Ay na, amumutun dagiti anak mo. Sanda kayat ti mangan no nating ti sida. Kay kaya't dapat aglabay ti gata suno maylo ngam ti agsida itinatang. Pilitom nga min ida di mo itulok adida agsida itinatang, lakay. Bayam, tapag sida agto ida itinatang inton bigat bakay. Wen oray saan nga min apuro natang tapno kayat na. Lao kamot laang iti karne, wano sida. Wen bakit? Mangluto akto iti sinigang tayo ti balunan da. Wen lakay. Mayat matlaang no agsabaw damat. Saan apuro prito? Sige nga rutan, nanay. Asideg ako niti trabaho. Awagan kan tumanan inton malam. Wan, sige nga rudan. Agan-anad ka dita, ha? Wen, di nakpakadanagan. Takanayo nak agan-anad para kada kayo kadagitian nakta. Sige, depoy kong daytoy. I love you. Sige lakay.
I love you too. Bye. Silsaw! Silsaw! Apay ka, day. Ay, ni Gerald, intaray da ka no ija ospital. Ha? Anya? Apay ka daw. Ano ti anak na bagay? Ay, ka mula kay. Basta ti ko na ni Roger. Natinag ka no iti pagtrab-trabahuan da. Kat intaray da ni ija ospital. Ay, kat agrubat kan ata mapantan ija ospital. Wala kay. Da kayo pa'y lang nga ti makamo kadagiti anak ko, nanang. Sige, katagyaman ako, nay. Bye. Nay, apa yan, Vilma? Agsangit kamutan. Pangasim. Tulungan na ko mga pakada-kada, madam. Ha? Wano saan, sikan ti mangipakada kanya. Total, sikan matinangayap kanya ngagtrabaho kada kwada. Ni, aguray ka man, friend. Saan ka amawatan? Na-aksidente ka no ti asawa kiti pagtrab-trabahuan na. Anya? Intaray na ka no iti ospital. Delikado ka no ti kasasad na. Hala. Diyan ko no raya na malpas ti kontrata. Naskan nga agawid akon. Iso apang nga asim tatulungan na kamakisarita kadagiti amot na, friend. Sige, sige. Urayan tangarod asumangpet da, madam. Di ka madanagan takuyugan ka nga agpakada kadakwada apaman asumangpet da. Diyos ko. Atoyak kasi papakumbaba dumawat iti kaasim. Ispalam ko mati asawa, iti mabalin apa kay sagmakan na. Amumay tababasit pa'y dagiti anak mi. Isa pang nga asim ka diya, tadi mo pa'y alalaan ti asawa. Diyak lakit di ka ba ilan lumapukaw ko di asawa. Kitawag tinaan-anayapan narambay mo ka na kami. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan di asawa. Pangasim, Diyos ko. Nakakasimad niya asawa, tata. Ay, huwag nga road balasan ko. Kasano kami lang no? No. Saan? Di ka ko magpanunot iti negatibo balasan ko. Pacheck, aging bagpay ni Gerald. Ada si ti Diyos anak ko. Iso amamati asaan na abaybay ang ti asawa. Malalala. Gusto na ita na panagsangságit mo, anak ko. Di mo unay tagladingit. Masapol nga ipakita malatibker ka. Di ka kumagpaabak, itiliday ang marikrik na. Si Bibian pa'y tasawa mo. So, di ka kumamapukawan, itinamlama. Silba. Pacheck ang lumablaban ni Gerald. Iso nga orayin tayo, aging gaamandan iti puot ta asawam. Ituloy tayo latati kumarara. Amok kasumpatan tumitlaang ti Diyos, tagitikid daw tayo kinkwana. Basta lakit din napasnag tayo, ako mararag anak ko. Urayan din ti doktor, ti desisyon tabakit. Ay, selsulakay. Nakasalitak mo ito ni Vilma. Kit kunana nga adda ka data ti desisyon. Ngam numabalin ka no. Kit padasan tayo latang ipa-opera ni Gerald. Man ti makalasat iti operasyon ti ulo, lakay. Iso apanag ko na. Kat uray saan tayon nga ipa-opera.
Amangan nga no di na mailasat. Kat at da amapo ka utati kakaisun ang anak ta. Ay, Sabel. Iyawit tayo lahangan ijay balay. Tani, dakalan ti bayadan tayo dito ospital. Nakasarita kun ti Dr. Celso. Impudno na ti kasasaad ni Gerald. Saan basta-basta mailasat ti anak ta ti operasyon. Kit kasano? Iyawid tayo nga rudan, anak ta. Kapilitan na kastalakay. Iyawid tayon ijay balay. Tada tayon ti mga iwan kan kuana. Kinapudno na. Danda ni makabulan mimot iji ospital, friend. Saan mat ngamin nga manugot da katugangak ang maopera ko mati asawak. Iso nga inyawid min adito'y balay. Kat, kumusta mat ti asawam, friend? Dayto komatos. Nakaidalatan anak ko oxygen. Pagsisinublatan mi abang bantayan. Ay, apay ngay mat, asan ngayon manugot da katugangam amang ipaopera kanila kay mo, friend? Delikado ka no, friend. Ngamin, manmano ka no ti makalasat no maopera iti utak. Ay, sa bagay matkit di No kumata na sigod, mabalin siguro. Nagdakkel ngamin agatad ti magastos no bilang. Ken masapol nga ijay syudad ti pakaoperaan na. Day talaang agpaiso friend. Saan mata basta-basta ti magastos? Ay, wan nga rod, friend. Iso nga inyawid min Masapol na pa'y kumati ag therapy. Iso na lang ang tawan mat aramatan mi. Iso ada kami latan ti agsisinublat amang mas masahe kan kwa na. Bay friend. Kanayon kayo nga inayon iti kararag ko. Agyaman ak, friend. Kunada ang milagro ang mailasat na pay. Ngamang namnama aklat na. Makarecover tumatla ang ti asawak, friend. Di ka maawanan iti namnama, friend. Amok asaan da kayo abaybay anti Diyos. Aywan, isend mo tuman gayam kanyak ti Gcash account mo. Adabasit itad ko atulong. Isupay agastusan nyo, friend. Ay na, agyaman ako na friend. Kaasimot di manugang tabakay. Pimarbangon man na bimangon tap nagluto iti lako na adikit kin sidaan iti pagadalan. Ay, wan nga rod lakay. Ang amanyangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Naimbagkit di ata dapay ti kantin a pagbirbirukan na iti inaldaw. No awan laeng, nakarkaron a marigatan a mangisakad iti pagbiagda. Winmitgit di no may papaniti kwarta. Santa mo't ida matulungan, tawan mo't trabaho ta. Kailangan mo't basit a pensyon ta tinamlamaan ta iti binulan. Kan may sa bakit kan lakaitan. Iso ang mamatiak ang maawatan data ni Vilma. Winmitgit di bakit? Tulungan talatan ang mga sikaso kini Gerald. Iti kasta, saan nga isupay nga aramiden na inton agawid, manipod iti pagadalan. Wen day talangin ti may tulong ta kadakwada. Ti mga sikaso kini Gerald, kastamot ten kalagi ti apu ko ta. Ay na, agyaman ako unay Diyos ko. Naibos man ang dagiti lakok ita. Uray kaskasano, adamot basit ganan siya. Adamanan igatang ko kadagiti masapsapol ijay balay. Kastamatan iti agas ni Gerald. Tinasayahan. Idulin kon dagito Iti kasta, makaawid akmat anasapa. May mga oras mo, Velma. Naibusan tila ako mamerenda. Ayun, sir. Naibusan. Enton bigat tumanan. Okay. Sige. Agsubliak to lang arudan enton bigat. Sige, sir. Ungayam. Anya day jay, sir. Among, Vilma, ubing ka pa ititawan mo at 35. Ha?
Patya ka makabirok ka pa iti lalaki ang mga yat ken mangilalakin ka. Anya? Di mon parigatan pa iti pagim iti maysa ako matos. Arig na kat natahin ta asawam, iti kasya kasasarad na. Iso no siyak ti siga. Panawa kon, katagbiro kaklangin iti sabani. Jay lalaki o makaitid kanya kiti nanam ayabiyag. Kasjay. Bastos ka. Ha? Tapno ibagakan ka. Awan karbengam amang ibaga iti kasta kanyak, sir. Kan maysa, kabailak abyagan ti bagik, agraman ti pamilyak, babaan iti bukod ko a diskarte. Ha? Ay, Vilma. Iso apang nga asing tarumor kayon dito'y presto. Pumanaw kayon, kat saan kayon nga pakpakita pa'y. Panaw! Pasensya kan lakay. Medyo naladawak ang nagawid. Impaibos ko pa'y ngamin dagiti lakok. Naimbaglaangan. Tada ni tatang kininanang amang bambantay kan ka. No kas di nga adaak ije pagadalan. No awan dalaang. Jak amon no anya ti pamayak. Diyos ko. At tuyak manan asi papakumbaba nga agkit daw ititulong kan kaasim. Pagimbagam ka din ati asawak. Isublim ka di iti normal ti kasasaad na. Tapno adda katulungak amang isakad iti pagbiag mi. Pangaasim ka di, Apo. Bakit? Apay ka di lakay. No bilang nga tata imanugot ta nga ipaopera ni Gerald. Adda nga ta posibilidad na anagimbagan ti anak ta. Day tatidyak masungbatan lakay. Ang panagkunak, no bilang ta na opera ti anak ta. Nalabit nga awanan ang makitkita ta. Ha? Ti doktoran a mismo tinangipa ka. Aman mano ti makailasat iti operasyon iti utak. Iso ang nagdwa-dwaak. Jakmut kayat nga isakripisyo ti anak ta, lakay. Una, iti kasta kasasaad na ita. Kaslamit langin na tayo ti anak ta baka. Saan? Mamati ak nga ag-recover tumutlaang ti anak ta, Celso. Sabel. Basta di tayo umibot iti Diyos. Amok adi na baybay anti anak ta, lakay. Aging gaita saan paylaeng ang nakarecover ti asawak. Nakaidalatan iti kama. Masapol aban bantayan. Ngamin masapol akanayon ama monitor ti kondisyon na. Nang runa no kasjay akasapulan na ti oxygen. Nagrigat para kanyak. Saan at ipanangisakad ko iti panagbiag mi no dikat gapo iti makitkitak a sitwasyon ti asawak. Amok ajak kabaalan a kontrolan dagiti pasamak. Isu nga intalagkon ti amin iti Diyos. Uray kastoy ti kasasaad ti asawak ita, kasladyak payla ang kabaalan nga aklunan ti agbalinto abiyag mi inton awanan daytoy. Agdua atawan metten nga agan anusak. Dua atawan metten asyaklaangan ti mangisaksakad iti pagbiag ti pamilyak. Nang runa ti panagadal dagiti dua nga anak mi. Ngem uray iti naminsan, jak pinanunot a pabigat ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Vilma. Ken ka pagayam, Vilma. Dayawan ka, iti kinatibker mo anang saranget kadagiti panubok adimteng iti biagyo nga agasawa. Ket sapay lakuma, taikan nakapay ti Diyos anamarswa iti atidog a panaganos. Tibker ti pakinakam, ken salunat, tapno maaywanan ken maikam iti napintas a masakbayan dagiti anak mo.
di ka mapukawan iti namnama pagayam ko. Amok adumteng tumetlaeng ti aldaw amasubadan dagita arigrigat ken sakripisyom. Basta itultuloy mo laeng ti agdayaw iti Apo. Alakastan pagayam Vilma, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napanabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan amayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, mabainak kuma amang ipadrama dito'y padas ko gaputa amok nga adu ti manghusga wenno mangi-judge kanyak. Ngem tao aklaeng met nga agbiddot. Ket iti likudan dagita abiddot adda istorya ken rason no apay. Miss F, din makelak iti rigat. Ubingak paylaeng nakita kon no kasano ti bannog ken rigat ti inak tapno maisakad na laeng ti panagbiagmi. Adda ngamin sakit ti amak isu asaan a makatrabaho iti nadagsen. Idi agtawenak iti 19, nagsikugak ngem dinak intong paltinobyok gaputa saan pay kano a nakasagana nga agpamilya. Nagpasngayak nga rod abalasang. May saak nga rod kadagiti makunko na a single mom. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Itay pa'y nga salam ti apuputan ba kayo? Apay di pa'y nakaturaw? Katurturog na laeng lakay. Urayak laeng amarnakan. Sakto idiso itindayon na. Rabi na, maumpay lang ti anak ta. Nag-text itay. Marabyan ka nung nga agawid. Napanan na kanu aya. Jakman ang mulakay. Basta ti pakada na itay agsapa, adda ka no inyayab ti gayem na pagtrabahuan da. Ay kat nasaya at mo't nga ron ano at damot ang pagtrabahuan di anak ta. Esopay mo't nga igatang na iti diaper kan gatas ni Johan. Urayin tapay ka din ni Mean, wano umunatan amangan. Mabisinak mo't ang lakay. Umunatan aamangan. Sige, iti sumarudan ti apo ko tayo ti indayon, tayo tamanganay. Umuna akon nga agawid, Tricia. Intet ka din ni Madam Tinaldawam ita? Di kayat ko asawan, di kwarta atangdan mo. One friend, inted na itayan, sakbe ang agawid. Okay nga rod, urayan nakbiit friend. Ala aktibag ko, aggidantan nga agawid. Kaya't mo asawan, agawid ka matan? Wan, awan mutlaangan umunag a customer no kastoy nga oras. Sana bali, taadamot da siya na kiniros nga agbati dito'y pwesto. Isuda pay laang ti ag-duty ita. Sa bagay, basit nga agpaiso ti customer itang aldaw. Miyerkules nga min ita, isu talaga abasit ti customer. Mabit laang taala aktibag ko, friend. Sige, friend, agawaam nga rod tani, rabiin. Hello, Tricia. Hello, Mayan. Amangan numabalin ka inton rabi Ha? Di kayat ko asawan, amangan numakarwar ka. Nagpakada nga mindaros kini Sheena. Ada ka no atendaran da kasar kat awan kadwak nga agjuto inton rabi Anya nga oras daw mo pan, friend? Malpas pangal daw ka no tirubuat da. Sangbutan da ka no nga minti biyahe nga agpalaon yun. O sige, awagan kan to inton madamdama, friend. Bareng awan papanan ni Nanang. Taibatikan ko na ti anak ko. Sige nga rod, friend. Urayak ti awag mo. One friend,
Kasaritak labiit ni nanang ko. No kaya't nabantayan aniyohan. Okay nga, Rod, friend. O sige, awagan kan to inton madamdama. Bye! At to yun ti order yun, sir. Agyaman ak, miss. Awan anyaman na, sir. Sige ay abandak laang no adda pa'y order yun. Mabit lang, miss. Ama mabalinghag tugaw ka. Itigas ta. Adamat kay si istorya. Kabayatan ti panaginom ko. Ay katwan awan parikot iti dayta, sir. Umininom ka kaditi ara? Depende sir. Okay. Mawata kong tigat mga sawan. Sige. Mangala kay tinumam. Tigagdanag, tas siyak ti makam mo. Okay nga red, sir. Mabiit na ang tamangalaak itinumat. Ay, grabe. Maluman ngam aging gaita. Awan pa'y lang ang customer tayo. Ay, wan nga, Rod, Kimaro manan. Weekdays ngamin, iso ang matumal. Ay, sapay na ibus man ng tigatas gandaya per ti anak ko. Parikot ko manin no sa dino ti pangalaak iti igatang ko. Adapay matkid di kwartak dito'y Ibagamlaan no kasapulam tapabulhudan ka. Manan, kat no jak pa'y nabayadan tinaudi a binulod ko ken ka. Okay laang friend, si kamot, di mon panunutan day jay. Amukmat a kasapulam ti kwarta. Kan maysa, saan kamot asing singiran? Itid mon tulat taa inton ada nawadwad a kwartam. Ay na, agyaman na Tricia. Naimbaglaangan ta na adda anak itigay makaskan ka. Awan anyaman na, friend. Ne, kasla ni Sir William mat deta sumungsungat. Ne, aywan, isumat nga paiso. Ayos! Addan customer tayo, friend. Wan nga rod, friend. Oray may samat ati customer. Basta big time. Wan ala, yung kadamaganan no anya ti order na, friend. Rabi manen. Yung aging gaita di pa simbang pati anak tabakit. Wan nga rod lakay. Sa dino ka numanan ay tinapanan na. Jakmatan na sa ludsod. Basta ti ko na ag-duty da kanu kan Tricia. Addan sa kanu naki-extra anda aresto bar. Iso ti pagtrab-trabahuan da iti gayam na. Resto bar? Wan. Lukastra, inuman ti pagtrab-trabahuan na. Wan siguro resto bar mati ko na. Di inuman. Ayun na yan. Apay awan natdaduman aya, mabirukan na. Ay awan mat katdakas na lakay. Nalinis mat da at trabaho. Wan mat gidi ngam amom matan nagiti tao. Nababati pa nagkita da iti kasta klase iti trabaho. Bayam da kita at tao lakay. Tinapatag at daigatang ti anak ta iti kasapulan ti anak na. Sa bagay mat gidi Tinasaya at palagi pamtuman ket di anak talakay. Wan bakit? Kasaritak to ni Mayan apaman asumangpet. Mano ayat di kasapulam? Mano di kasapulam ang kwarta? Kuna? Ay, sir. Aday taga manen. Sir ka la, sir. William, kung naman kadilata kanya ako. Kaya't mo ka di, tarumwarta. Inta hotel. Dita no kayat mo Ang di mo kayat, okay lang mat kanya. Si Kamat William, nakasir-seryoso ka. Aginom taman kit di nga aginom, tapno makaadota. Ay ka, wala. Hindi tayo katikay-kayat ko ganyan. Man, always on the go ka. Siyempre man, Ayos. Nagita ka na ikagayat ko iti may sa babay.
Saan ang naarte? Cheers! Anay ko. Nagsakit yung ulo. Agalas 9 mat gaya man iti agsapa. Ay, naglukon na dyan, William. Di nakman lang rin ni Ingmat. Ay, pinanawan naklatan dito yung hotel. Kasta unay ti bartak ko idirabi. OMG, mean. Naspak ka manin no kastoy lang. Adda kwarta nakadisto iti apay tipungan ko. Anak, sigurado ani William tinangibati iti daytay. Talaga agalante matadya at tao. Tinasayahan, bumangon na kiti, tarumwarak matan dito'y. Oh, Mayan, kumusta kan? Medyo nabayag mat adita nakita ah. Naimbag man ta nalagip mo ti magas dito'y pwesto? Kaasi ti Diyos, okay akla ang mag-friend. Napanak kami nagpalingke. Nalagip ka, isa din magasa kun Kat, anya ngay ti madamag. Kumusta kayong matan kini William? Ha? Kumusta kayon kini William kunak? Anya? Anya, kumusta nga ibagbagang mo, Tricia? Ay sus, di kan aglibak friend. Amok nga rimwar kayo iti. Kumusta kayon ngay? Dayjay? Awan dayjay, friend. Pudno arimwar kami iti. Ang aging galaang ijay dayjay, si Kamat. Kan may sa, manipod iti, saanan ang nagparparik na ni William kanya. Nabayagan. Os, sigurado ka? Promise. Anya? Di mo ibaga, a one night stand lang tinapasama kada kayo, friend. Kaslakastan friend. Ngamin, idinalpas nan anaala ti kayat na. Nagpukaw mat na nakaslaso. Aya? Kunakit di ano agdandan na kayo? Anya? Saan, friend? Kat no awan apulos damag ko may papankan kwa na. Kat, sa dino nga iti pagtrabahuam ita? May sa a sales lady iti may sa mall nga asid agmat lang dito, friend. Ay, kat nasaya at mat angarod no kasta, friend. Friend, at least ijay ta regular. Kan saan arabi iti pa nagtrabaho. Saan nga minan akabailan na ng kantatang ti agpuyat. Iso ang masapol nga aldaw ti trabaho. Tapno mabantayak mat ti anak ko iti rabi. Hi, Mayan. William? Siyang anod, maragsakan na ka makikitakin ka dito yung mall. Mabalin ka di nga awisan. Mapanta ko mamangan kalpasan ti trabaho. Ay, di kagdanag. Mangan talaang mat. Promise. Sige. Sikat ti makaam mo, William. Okay. I-text na ka pa man na ma-dismiss ka. Ito yung number ko. Sige. Alright, i-text mo, Mayan. Kumusta kan? Kumusta kayo iti anak mo? Apay nga muna nga at anak ko. Kitjak mat nadakdakamat kan ko na. Diyak ka muna niya ti bagak. Ang kaya't katulungan, Mayan. Anya ti kaya't masawan, William? Nakasagana ka mang tulong kayo ka. Saan lang aga po iti anak mo? No di kat gapo taaya-ayatan ka. Anya? Dahito tipod no, Mayan. Pasensya ka na. No basta pinanawan kalatan iti hotel ang nagturugan ta. Kinapod no na. Pagbabawyak tayo diyang hinaramit ko. Iswa kaya't ko ti bumawigan ka. Anya ngay kumaaga pong agbabawi ka. No siyak lang may sa. Gusto lang ang may tinaramid mo. Ngamin, awan mat relasyon ta. Mayan,
Saan nakakasiti pang panunutem? Talaga lang nga nagbali na kamaag iti dayti agundaway. Panagriknak at nagbali na kabastos ken ka. Kapoy iti kasya ginaramit ko. Isasapay la ko mo ta mapakawan na. Awan tirong ba nga ikidawam iti pamakawan, William? Kas itinakon-nakon. Husto lang ang tinaramid mo. Ngamin, awan mat relasyon ta. Bakit? Apay ka di, Rufino. Nubyo ka din ti anak tatay dya, William. Day tatijak ang mulakay. Awan mo't nadakda ka amat ti anak ta may papankadakwadakin ni William. Apay ka di. Awan mo't kit de. Mas daawak lang amin. Iti anya lakay. Tondo ni Dinuminggo mo't nga umay dito balay. San lang nga dayta? Kanayon pa'y agumatang iti gatas kindaya perti apo ko ta. Agraman groceries kanda duma pa'y masapsapol dito balay. Day tamot nga rod tinadlaw ko lakay. Damagam tuman ni Mayan, bakit? Bayam, takasaritak to ti anak ta. Wan man, tanay, narigat agpugpug tao. Una, nasaysaya at matlaang agpaiso numaamuan ta ti pudno. Iti kasta, ammo tamot ti bagbagata. Kumusta nga iti bagbakan kami, An? Adamot lang ka di lugar ko, di tapusong. William, agyamanak iti panagayat kan pamatag nga ipakpakitam kada kami iti anak ko. Kastamad tan iti pamilyak. Agyamanak iti ado atulong mo kada kami. Iso na laang, ta itapay laang. Agkidawa kon iti pasensya. Ha? Pasensya kan. Ngamin, jakmat mapilit ti bagik amangayat kan ka. Mayan. Nainkabsatan lang tiriknakan ka, William. Mayan. Sorry, William. Ngamjak kayat amang namnama ka iti awan. Di ka kumakayat apasakitan. Ngam imbagak laang tipod no amarikliknak. Jak kayat agundawayan ti kinasayaat mo kada kami. Okay lang, Mayan. Respeto ti desisyon mo. Pagyamanak iti ta imbagam tipod no. Agyamanak, William. Ang uray no kasta, nawaya ka matlat nga umay sumarong ka dito balay, no kayat mo makita ti anak ko. Banaga, pagyamanak unay, Mayan. Awan anyaman na, William. Amok mat anagbalinan anapatagkan ka ni Johan. Isa nawaya ka lat nga umay sumarong ka dito balay. Anya itayan ti ko na mga ibagam kanyak iti personal, William? Ha? Ay, kwa. Adalaan kayat kung haipudno kumagan kamean. Anya da ita? Among ka din no apay ang nagbartekak idirabii arimuarta. Saan? Awan mo't malagip ko anadakamat mo may papan iti pa nagbartek mo iti. Anya ayang amin nga agpay sa ti makagapo. Nasakit tinakam ko iti amak. Ha? Nakita kami na naragsak da iti babae na. Kaduwada ti anak da. Kaya't ko ti agrebelde. Ngam pampanunutak ti kasasaan ti inak. William. Pasensyakan. No ibagbagakin ka da ito'y. Awan nga minda duma apang ibagak iti sakit tinakam ko. Maipalagip lang aming kanyak tinapalabas. Ha? Kinapudno na. Imbati da kami ni Daddy. Gaputa mas pinili na ti babae na. Dinanaan na ti babae na. Kat naragsak da ita asa nga pamilya. Bana kajak na padasan. Gaputa pinanawan da kami kat nga ron ni Daddy. Pasensyakan. Jak amo akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Agpa-Australia ako ni ti mabiit. Kaya't kayo nga itugot kiniyuhan. Iso na laang taamok asaan akas kari na ti pampanunutak. Kang runahan ti amin. Amo kasan na basta-basta kin katagtalikmanen. William. Ngamuray no kasta.
Nakasaganak ngagbalin nga ama iti anak mo. Tiyak kamin kaya mapadasan namat tinapadasak. Nagrigat ti dumakkel nga awan amana. Uray addak to ni tadayo. Ikarik ka kanayo nagtulat na ti umawag kada kayo. Kanamnama ang titulong ko, aging kat kabawilak. Agyaman nak, William. Agyaman nak, iti kinasayaan mo. Agyaman nak, gaputad dapay lagayam tao akaskan ka. Anak kasagana at umulong nga uray awan namnamaan na akasukat na. Agyaman nak, unay, William. Ita Miss F, talon ti tawan ti anak ko. Ket agingga ita, agtultuloy paylaang ti panang suporta ni William kada kami. Saan kami nga agasawa nga mami ken daddy ti awag ti anak ko kada kami. Kanayon nga umawag ni William ket pasaray isuda iti anak ko ti agvid-video call. At dapay dagiti gundaway abirukan ni Johan ni William isu a mapilitan nakmet a mangawag kenkwana uray disorasan ti rabii. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Mayan. Ken ka pagayam Mayan. Numaminsan talaga asaan amaliklikan ti pan nakaidugmam. Ngamlaglagi pan tayo kuma asaan agaputa na idugmam tayo ket agnanayonen akasta. Bumangon tayo kitdi ket sangwen tayo asititibker dagiti panubok ken karit iti biag para iti napinpintas a masakbayan. Alakastan pagayam Mayan. Ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo anaglinged itinagan nga Adonis. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Naawi sakmet anang ipatulod iti kapadasak iti biag bareng kunak no makaibati met daytoy iti adal kadag iti padak anaayat adumdumngeg. Nang runa kadag iti kaskanyak asaan a makontento iti maymaysa a babae. Ket tapno nalawag ti amin, rugiak nga roden ti agsalaysay. Mamati ka ngamin kanyak. Nabayagan na nagsina kami kini Grace, April. Di mat nagkasar kayo kini Grace. Wen, nagsina kami nga roden. Pasensya kan Adonis. Ang umtyak kaya ti agbalin akabit. Kan maysa, amom mat a relihiyoso ti pamilya nagtaudak. Lapdandak lakit din umaamuan dati maipapankan ka. Di ka madalagan. Taas si kasuwa kung ti may papan iti annulment mi kini Grace. Sigurado nga iti mabiit, mawaswasan ti kalay sa amin. No kasta nga rod, urayan tapay ang mawaswas ti kalay sayo. Iti kasta, nawayata ang mga ramid iti kay kayat ta. Apay, di na ka ti ayayatan. Numabalin, kaya't kukumangag din natan, April. Anya? Alan April, patgam kumamutang tikid daw ko. Pang-asem. Nasapan sa unay day ta aplanong, Adonis. Isuntungad lang titurong na. Isungagdan nata ka din. Bayam, tapanunutak pa'y anaimbag ti maipapan iti day ta abanag. Jak ngamin kayat nga adan to pagbabawyak, intundumtang ti mauding aldaw. Ay, adalo man ti rabi ngam aging ka ita. Jak pa'y laang maala ti turok ko. Ay, kasano nga taaya? Ay, ayatak ni Adonis. Hangam jak kayat mat-aguraan dak ti pamilyak. Sigurado ngamin nga agungat dan umaamuan dati maipapan kada kami kini Adonis. Ay, anya nga taaya ti rumbang nga aramidak.
Sa di naman ang tinagapom, Adonis. Apay nga ita ka lang ang asumangpat. Rabi na. At dayta ka manan ako na, Grace. Kasangsangpat ko lang. Ngam dayta manan ngiwat mo timang mangag. Putak ka manan na putak. Adda manan babae man niya. Napanlugak. Isa mabalin ka di. Di na kong sermonan. Taamang anon niya pa'y timaramid ko kain ka. Makitam tikas tang aramid mo. Talagang adda manan babaim. Iso akasta ka. Oo. Nagado aparpartuatam. Di kag sa-usaw itikasta. Nawan mo't natalgad nga ebidensyam. Agdadata lang aruden asika tinakabasol. Ngum natangkan pa'y laang tulbod mo. Makaumakan at talaga, Adonis. No naumakan, di pumanaw kan dito'y balay. Anya? Saan ka ba't siguro atulang? Tapno di mo nang ngagtimbagak. Unay kan, Adonis. No naumakan kunak, nawayakan a pumanaw. Awan na sakit abakrang ko. Adonis? Anya ter aramidam ditoy? Anya kumapay ngay. Ay kat siyempre, umay kapasyaran ah. Di mat imbagak adi mo pa'y mabalinti umay ditoy. Sumangpat nga mininanang ko ita. Kadwa na ti kapsat ko. Ang mga numadanon da ka ditoy. Kailo ka nga rudan. Kaya't ka makita. Iso nga'y mayak dito'y dagos mo. Anya? No bilang damasang patandak dito'y dagos mo. Di iba kam asyak tinobeong. No saan ka laang kumaakasado. Nabayagan nga inaramid ko dayta, Adonis. Among mat, ti makagapo no apay asaan ka pa'y amabarin nga iyam amo iti pamilyak. Saan ka di? Uwan. Iso apa nga asim, ta saan kumamat ang natangkan ti ulom. Makauray ka kumamat, Adonis. Agingat ka ano ay nga ron ti panaguray ko. Njak amo, basta iyam amo kanto. Ngam saan pa'y nga ita? Dumtang tulat ta siguro day ta akan ito. No talaga nga ayatan nak, makauray ka. Ay, sige. Gaputay ayatan ka. Orayag nga ron, no kaano ti panangyam amom kanyak kalagit itadakkel mo, April. Nakapasyar ka mate, Grace, balasang ka. At ang sakit din napatig ngay bagam Talagang adda, tata. Di kay kuman kayat nga ikan iti parikot. Ngam talaga nga minakasapulak ti tulong iyo. Ay, kaslaam mo kon, nanya day tabalasang ka. Tata. Ni ka di manin Adonis? Wan, tata. Anya manin ayati naramid nakin ka, balasang ka. Kas iti sigot, tata. Adda manen babae ti asawa. Kanayon amarabian nga gawid. Saan lang nga dayta? Kurang pa yan tiyaw awat ng allowance mi nga gina. Ay, na yan day dya tao. Talagan sana ito lang nan, tikas dyan nga ugali na. Ay. Diyak makasarita itinasayaan. Ngamin, tunggal kasarita. Agong itlada akos. Kanayon anaputo ti ulo na. Kanawan pa yan oras na kada kami nga gina. Ala, bayam ta kasaritak to ta asawa minto nagawid dito'y balay-balasan ko. Agyaman nagtata. Wala nyaman na balasan ko. Obligasyon mi anak-anak timang bagbaga itanak may. Malala, di ka nagsangay. Tani, nakaragkaro nga agungitak ita asawam. Nga po iti makikita ka langam ita. Awan mat siguron makunam. Ngamin, pinatgak mat ng tikid daw mo, Adonis. Awanin na talaga ti makunak pa eh. Awan no mas pingiti ragsa ka marikriknak. Gaputa imanugot ka matlangan na makidan na kanyak, April. Kasano, katdagulit ka mat ngamin. Angam ti karim Well, hindi ka kadi madanagan. Tungpalag amin nakarikin ka. Di kan tupulo sa grigat iti danak, April. Kang runan ita amin, di kan to pagsangitan kan paldaangan. Dayta, ti kanayon mo alaglagipan. Namnamaak dayta, Adonis. Nasaya at magtanagawid ka dito'y balay, Adonis. Wen, nangyaga kita bastuyo kin ni tatang nana.
Ay kat pagyamanan mi unay tadalagip da kami mat kinitatang mo anak ko. Siyempre mat anana. Aywan, sa dino tayo ni tatang? Napan ijay bangkag. Amangan no inton madamdamapay day di nga agaway. Madama nga minti pa nagdalos na kadagiti mula na nga aba. Gusto ya? Wen, inton ano ti pa nagsublim ijay syudad? Depende na nang. Mabalin mo't nga inton malam, uno saan, amangan inton bigat ton. Apay ka de? Urayang pa ni tatang mo siya kan to agsubli ijay syudad. Addan siya kano ibagana keng ka. Anya ngay kano ti ibagana, nanang? Jak ambo basta ti inbilin na kat ibagak kano keng ka nga adan na patag apagsaritaan yaw. Oh, alaam da ito'y Adonis. Ha? Apit ito kwarta, April. Naimbagla ang nga inayon mo iti pagbayad mo iti abang ta. Ay na, saanan. Siya kung ti makamoy tabang. Kastamot din karag iti masapsapol dito'y. Apay nga'y adi mo kaya't tumulungak iti abang kan gastos dito da gusta. Di mo't imbagak idin ka. Asyak ti makamoy iti amin. Nagkariyak ka adi kan tupulos paldaangan kan pagsangitan. So abay ang mga ron, asyak ti makaamoy ti amin ang magastos. Ay na, naggasatak talaga ka, Adonis. Nagasgasatak pa'y kan ka, April. Sabay lang ko ma, tamad ang tadagos iti anak. Iti kasta, at adda na ragragsak ti buklan ta pamilya. Kumaa, ngamkas iti nakon, jak pa'y mabalin ti agsikog, aging gasaan pa'y anaan-anay ti pan nakawaswas ti kalay sayo iti asawam. Di ka matanagan. Taumadanin ti pan nakaanal ti kasarmiki ni Grace. Sigurado nga iti sana mabayag. May kalaysakan tumatlaangan, April. Sika lang arudan ti kapit. Ngam sikang pa'y tinatangsit. Basit na ang mat apabor ti daw-dawatakan ka. Ngam di mo pa'y mat maipay. Awan bibiyang ko iti day taabana, Grace. Kan maysa, da kayo kini Adonis ti rumbang nga agsarita iti dayta. Saan asyak ti kasaritam? Di nakngarud kayat akasarita ti asawak. Iso asika ti kinasaritak. Pangaasim tatulungan nak amang kumbinsikan ko na para iti abasto ti anak mi. Awan amok iti dayta kunak manan. Iso apang asim, tasardangan na kun ariribukan. April, awan madiagandat ko. Agpada ta ang babae. Iso ati amok kat maawatan na. Ulitak manin, Grace. Awan bibiyang kukan ka, kastamatan iti anak mo. Iso ano adda ka sa pulam, ni Adonis ti kasaritam. Naawatam? Anya? Nalawag mat siguro tinangag mo. Agyaman ka, tas an pa'y alegal ti panagdan nami kini Adonis. Ngam iti ka nito ang mapasamak dayta. Pasensyakan. Ngam uray piso, awan ton apulos ti mabingay mo manipot ken kwa na. Kapay ngay may ka dito'y, ha? Di mo't nagsaritaan tan nga urayan no kaano ti panagawid ko. Awan iti saritaan ta nga umay ka dito opisina. Pangaasim, Adonis. Agawid ka kuman ije balay. Panunutam kumamit ti anak ta. Mano ayat ti ka sa pulam, ha? Atoy. 5,000 amin dayta. Umanay mo't sigurong dayta nga abas tuyo iti makadomingo. Una yan, Adonis. Talaga ka di asaan kami napatagkan ka, ha? Di ko nam ka di kat umdas latan ti kwarta nga ititad mo. Mamin ano ka di nga ibagakan ka at ipresensyam ti kasapulan mi. Ay na, adula amin dayta nga ibagbagam. Umanaw kanta ang mga numakita na kabay ni April. Diyak kaya't asinaan na kabulaanggan ka. Adonis. Di ka mananagan. Taagawid ak tumatlaang ijibalay. Alan, pumanaw kan taamangan lumasang putan na kapay ni April dito eh. Talagang sang awanan namnamang agbaliw pa'y ni Adonis. Madudugo na yan ti puso. Gapoy di kasi nga aramitan na. May samat day nga April. Iso lang arudan ti kamit. Ngam iso pa'y tinatangsin. Hanggang para makita
Numaanusan na tinaglawasak itidanan ni Adonis. Kabalak mo't siguro nga isa kat ti panagbiag mi nga gina. Agsapulak iti mabalin ko apangtan. Pagbabawiyam to da iti nga inaramid mo kada kami iti anak ta Adonis. Idigos mo to ti bukod mo alwa. Gapo iti kinababaeron. Nagpintas ka talaga, Mabel. Ay, sus! Nakainom ka lang, Adonis. Talaga kandi, kasta kayo lalaki. Napintas amin ama kita yun. No nabartag kayo. Saan mo na? Puno te bagbaga ka, Mabel. Talaga napintas ka. Pinapuno na nabayagan dahil ito ang marikrik nga para kang ka. Mabainak laang amang ipudno. Anya? Uy, Mabel. Inururay ko lang dito yung daway. Tika nito ang masulok ka. Tapos nung maipudno kang ka din nabayagang hilim-limad ko rin na. Anya? Di man adan asawa. Well, nabayagan na nagsina kami iti asawa. Ginapod no na. Umadani, hindi pa nakawaswas ti kasarmi. Nagpaisa? Uwin ko nakalangarod. Mamati ka kaming kanyak. Okay. Kaya't mo kanita, Romuarta. Sa di na ti papananta, Donnie. Mabantay dyan lakos ko. Saan mabanta ag hotel? Sana ka komportable. Naititagos mo ti papananta. Nasa isaya at salangan ang hotel ta, Donnie. Okay. Sigat matumbal, Mabel. Anyat orasan, ngamawan pa'y laang ni Adonis. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag kan text ko kenkwana. Ay, makabadanag matikas to eh. Ang mga no isunti dimtang, luktak tiri daw. Pasensya ka na, no itala nga nagawid ako mahal. Kasangay kami ti may sakatrabaho. Lapan kami mudbit iti bar, so naladaw ka nagawid. Ay, kunaklakit din no anya tinapasamak kan ka. Di mo mat ngamin sungsungbatan dagiti awag kan text ko kan ka. Pasensya ka na talaga, mahal. Diyak mo tin, kinit-kita ngagpaiso ti cellphone ko. Saan ba ni? Sana na maulit. Ala, umunag ka, taing kaagdigos. Kalpasan na, sumarunukan to ije kusina. Taidasar kon ti pangrabyan ta. Uwan, mahal. Hi, Adonis. Good morning. Good morning to, Mabel. Sorry no, pinanawan ka, diyak nakapagpakada. Naihimasmot nga minti turog mo. Okay lang, Adonis. Kaano ka ngayon umayag na ijay dagos ko? Apay kasla naklaat ka. Apay, di mo kadi kaya? Di mat ko na ngagdanatan. Saan magngiti diyak kayat? Medyo naklatak-lang. Kasla nagpartaklang kami nagiti pasamak. Apay, di mo kadi kayat ngagdanatan? Siyempre, kayat ko matlagayam. Anya pa'y lang nga rin aramidam ngay. Umay kan ijay dagos ko. Kaya't kamutin amakadan na. Iso nga agpanunod kan, sakbay nga agbaliw ti desisyon ko, Adonis. Sige, Mabel. Maamuam inton malam ti desisyon ko. Okay, good. Sige ha, mapana kon iti opisina. At kita tantulangan inton madamdama.
Agid ng tanton nga glans. Ilibre ka. Bye! Bye, Mabel. Makadlawak san a Adonis. Ha? Masansan ti panagawid mo iti parbangon. Ha? Ay ko. Overtime, mahal. Uy, kanayon kaming ag-overtime. Siguradwam lang Adonis, di nakluklukwan. Ha? Ay ko. Talaga mo ta saan? Di ka akam kamali kunak lang arudan. Tanumaduk talak aluklukwan nak, di mo amuti ka baalak nga aramidan. Na, tumal na ka man, April. Di nakbut-but nga nakasta. Tama nga matibab kupit ang iwat mo. Ha! Saan kaabot-but nga Adonis? Ibagbagak lang tipud no. Iti ka nito ang maamuak nga adam milagro nga aramidam, pagbabawyam anam amunak, dayta titandaanam Adonis. Among Adonis, mas dawak man kan ka. Ha? Ano eh? Anya kumati pakasidawam, Mabel. Adan samat ilimlimad mo kanya. Nay, pag kunamot nga da ilimlimod ko kanga. Kasano kat ka na yun nakapanawan ijay dawos ko. Sapay di ka agpakpakada no kwa. Ay, kwa, masakit nga minti inak. Awan mga sikasukan kwa na itagsapa. Iso masapo la masapa ka pumanaw ijay dagos mo. Tas sikaswak pa iti inak, sakbay asumregak ijay opisina. Anya nga tanong siya kung ti umay ijay dagos mo. Itikas na, maamamok magtandag iti dadakkel mo. Anya? Oo, apay. Di nakadikayat ngayam amo kadakwada, Adonis. Ay ko, iamamukan to ka di. Nga saan pa nga ita, di kagdanag. Dumteng tumad lang dita ka nito. Okay, sikati makaamo, Adonis. Ayun gayam, kaya't kung arumor na inton rabi intamangan itinginginaan a restaurant. Kalpasan na, mapanta iti bar. Deal? Okay, deal. Anya ti kayat asawan daytoy, Adonis? April, aping adda ka ditoy. Anya ti kayat asawan daytoy, Adonis? Asino dayta a babae, ha? Hoy, padak akabit! Pangasim, April. Di ka kumamat ag iskandalo ditoy. Nakababain. Di naklapdan iti kayat kung aramidan, Adonis. Ha? Di mat imbagak idikan kan a pagbabawyam anam amunak? April, pangasim. Asino nga min aya dayta a babae, Adonis? Hoy, tapno ibagakan ka, agpada tala ang akabit. Anya? Agpada ta a pinagayayaman dayta a lalaki. Kang runaan iti amin, agpada ta nga awan karbengan na kenkwana. Ngamin, addaanan iti asawa ken anak dayta a lalaki. Anya? Pudno ka diti magbaga dayto a babae, ha? Adonis? Masigurado, nga inkarina mat kang kadagit inkarkarina kanya. Kas iti pan nakawaswas ti kasardang agasawa. Banag asaan gayam apudno. Anya? Gusto ni April. Saan na nasayat na kita'y bagbagam? Tumalnakan. Ayok ka! Anay ko. Inalilaw naklagayam. Ha? Ditakan! Mabel! Mabel! Mabitlang! Ang subli ka ditoy! Mabel! Awanan ka itibain? Anay ko. Impanpanakal ka, Adonis. Kinalkalubak ti kinataom iti pamilya. Nagan-ano sak, nagururay ang matungpal dagiti karim kanya. Ngam anyan, takastoy lang ang gayam ti isubad mo? April, Angam sana bale. Panat ko na, kat saan pa'y mat anala daw ti amin. Ha? Pagyamanak, ta itapay laang, naamwa akong tipudno nga ugalim. Jak tupulos tumulan iti asawam akakaasi amang kamkamat kan ka. Agsinatan, Adonis! Atoy, mangan kan Adonis anak ko. Iti kasta makatumar kamutan iti agas mo. Agyaman narang. Awan anyaman na. Ala, mangan kan tapno ada pamiksam. Pasensya kayo nanang. Imbes sa siyak ti mga asikaso kada kayo.
Saan? Labaliktad mo ten. Asino pa'y kumangay ti mga sikaso keng ka no saan ada kami kinitatang mo. Nanang. Kat no pinanawan da kamit tang dagiti nagbalin nga asawam. Ha? Iti kinaad-ado ti babae a kinadenam. Awan man laeng pulos mo nagbayag keng ka. Pinanawan da kamo amen. Wan nga ron, nanang. Dahito siguro ti lusak. Kapukadag iti sana nasaya at nginararamid ko iti kalabas. Agbababawi akman. Nga mamuk at jakon may sumli pa iti napalabas. Amin tayo kat agbidot. Amin a tao kat agbasawl. Ngam tunggal tao ang nagbasawl. Ada karbangan ng agbalbaliw anak ko. Nanang. Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasulam Adonis anak ko. Kang runaan iti amen kini Apo Diyos. O nanang. Kasapay lang umatag imbagak pa'y. Tapno masulitak nagiti nagkuranga kiti asawa kananak ko. Taon 2021 idinadiagnosak iti kidney stone ket aging gaita agag-aga sakpaylaeng. Jak amo no aging kat kaano pay ti ibayag ko ditoy abiyag ngem may salaeng ti sigurado ak. Nagbabawyakon dagiti inararamid ko iti kalabas ket ikarkarigatak asulsulnitan ti nagkurangak iti anak ko. Dinak met ngaminan kayat asublianan pay ti asawak. Ngam kitdi napagnumwan mi apag tinulungan mi nga aywanan ken pagadalan ti anak mi kabayatan asibibiyagak pay. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo Adonis. Ken ka pagayam Adonis. Kinapudno na jak ammo no anya ti ibagak ken ka. No mabalbalin ngamin ket jak kayat ang makasair itirik na ti padak a tao. Nang runa kadag iti letter sender akas ken ka. Ang aman niya ngay ngarod. Anusam a ti kasasaad mo pagayam ko. Ngamin choice mo dayta. Sika matlaang tinagpili iti kasta abiyag mo ita. No nagsingsingpet ka kumaidi kat impamaysam ti atensyon mo iti pamilyam, di awan kumamet ti pagbababawyam ita. Napintas met siguro ti biyag mo ita no liniklikam ti sulisog. Angem talaga siguro akasta ti biyag. Kas nakuna ni nanang mo, amin tayo kat agbidot, kat tunggal bidot adama ko na apanagbalbaliw. Alakastan pagayam Adonis, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Heidi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga awagan nakkumalatan iti Heidi. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay ti nagbalin a padas ko may papan ken ayat. Padas ajak tupulos malipatan. Gapu kadagiti nasamit a balikas asaan laang gayam asyak ti makangkangag. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Hello, babe! Hello, babe. Anya oras ka at ma-dismiss? 30 minutes laangan. Rumwara kong dito opisina. Apay ka di? Ay, umay kasukuran ah. Agpaiso? When? Sigurado ka, babe? Katwan. Awan man pamatim kanyak ako na akon kat. Ah? Saan mat nga itikas na, babe? Tiam mo ka kat ag-overtime ka manin ita. Saan, babe? O sige, orayan kan tulangan ijerwar, Alex. When? Sige, tangrumata ko. Apag ko suntuin ton ma-dismiss ka. At taak tumagtan dita.
Sige, agan-anad ka iti panagmanehom, Alex. Bes, Anya da jay best? ada ka di pa panaminton madamdaman? Awan mat best? Apay, ada iyawis mo? Kasla kayat ko ti Romual, Bes. Feeling ko nga kat na-stress ak ikangal daw. Ay katwan day tala ang gayam. Basta ilibre na, go! Katwan siyak nga ron tinagawis, di siyak ti agilibre. Okay, best. Gina G ako. Basta si katitaya. Agyaman nak, Mika. No problem, best. Basta si ka, go! Agalas 10 matgaya man itirabi. Ay, naimasak man ang tinagbuybuy ay ti TV. Dakmat na napupuot ang ti oras. Ay, awanan. Napuyat akmanan. Sapay at dapat trabaho kinton bigat. Tinasayat. Maturog ako. Adawag ko. Ni Mat Alex. Sumbat na. Hello, babe. Nakawag ka, Mat. Arabi na. Hello, babe. Sorry, ha? Sorry, iti anya, babe. Diyan na replyan ti chat mo itay. Naiturog ko ngamin. Kinapudno na. Kariring ko lang. Okay lang, babe. Amok mo tanabanog kay ti trabaho. Agyaman hak, babe. Kaya, kumusta tinagmalang matrabaho? Okay lang, Mat, babe. Remor kami itay kinimika. Amok ngamin abisi ka. Iso asaan kan nga in chat. Ay, huwag nga ron. Nairanamot nga ito ti order itay. Saan kami na mabali na maitantan tipan na ka-deliver tagi jay. So, pinalpas mi pa nga in-deliver. Pasensya ka na talaga, babe. Sana bali, pumahawiak to. Okay lang, babe. Awan rin bang apagdanagam, tamaawatan ka. Agyaman ak, babe. Naim paglangan, taman nakaawat tinubiak. Sigod, Mat, saan aya? Ha? One minute hindi, Sige, babe, baliwan tanto man ang tiyang sarita inton bigat. Makaturturog ak ngaminan. Sige, babe. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too, babe. Good night. Napanak laing mismo. Nung adaman ng milk tea, dito'y lamisaan ko. Sigurado animan ng Alex tinangtad iti daytay. Adda nakapigkat nga sticky notes. Basakit tinakasurat. Hi, babe. Agan-anad ka akanayon. I love you. Love, Alex. Talaga nga amunan no anya ti favorite ko. Picturak man, sakto isan kan ko na. Receive. Thank you so much, babe. I love you so much. Aday na isan ko. Agyaman Diyos ko. Agyaman kainikanak itinasingpat. Nagagat na anos kan man nakaawat anobyo. Kat sapay lang ko man. Tasaan ito nga agbalbaliw ni Alex. Agorder kan best. Pangururayan takin ni Alex. Sa dino kanon ayati ayan na. Saan pa'y ang nag-reply best? Amangan numada mga agman maneho. Basta imbagak adito iti ayan ta. Anyang iti order akanan tayo? Jayman Clubhouse kanyak, milk tea. Okay. Ni Alex ngay, anya ti order aparaken kwa na best. Si kalatan ti makaamu best. Sige, mabiit lang nga rod ta mapanak ag order ijay counter. Sige best, orayan kan dito eh. Okay. Sa di numanan tinagapuam, Heidi. EJ Plaza, papa. Sino tigadwa mo? Da Alex kan Mika, papa. Napan kami nag-food trip.
Kanayon sa mutin ti irurwaryo. Saan mat, papa? Sagpaminsan lang mat. No kastoy ang medyo stress kami iti trabaho, sa kamila ang rumwar. Kasi ti kanayon kung ay bagaken ka iha. Okay lang mat kanyak. Uray kanayon kayong agkuyog iti nobyom. Basta muyo ko mati limitasyon. Nang runakirin ka tas siya ti babae. Uwin ka di, papa. Danag yun aya. Kan may isa, saan kami mat arum-rumor kin ni Alex no dudwa kami laang. Di kayag danag, takanayon may mat akadwa ni Mika. Nasayat mat nga rod no kasta. Sabay na kumatasar ng sakit tinaka mo kanyak. Gapo iti gina-strictok nga amam, nga ore amok nga dakan iti usto at hawan. Okay lang, papa. Maawatan kayo, mat. Kan may sa, amok para mat lang kanyak tikas lang aramidan nyo. Di kayag danag, tasaan ko nga ugali ti agi mula iti sakit tinakam, papa. Banag, apag yamanak unay anak ko. Agyamanak, mat. Gapot na uray adda akon iti husto atawan. Di daklat ta sarsardengan apal palagipan, papa. Responsibilidad ko dahi takas amam. Kat pagyamanak unay, nudenggam kantong palam dagiti bilin ko gan ka, iha. Hello, babe! Nakawid ka din? Wan, babe. Itay pa Nagawid ako dagos. Kalpasan anay tulod ko ni Mika, di dagos na. Nasayaat mat nga rod no kasta, babe. Agyamanak iti pa nang itulod mo iti best friend ko, ha? Awanan yaman na, babe. Amumat nga ramidag amin, basta para kang ka. Thank you so much, babe. You're always welcome, babe. Awan sir kuntun bigat. Masabak nga umay tita malayo. Itulod kan iti trabaho. Sigurado ka? Wen. Okay lang kan ka ti masapa bumangon nga uray awan trabaho? Wen ko naklangaroden. Basta si katiga puna, Heidi. Okay, agchat kan tungarod no paumay kan. Tamapanak aguray ijerwar. Wen, saan lang atchat awagan ka pa Okay. Sige babe. Masapak tulaan umay mang sukong king ton bigat. Okay, babe. Bye. Remor ka din ti anak ta, Rodrigo. Wan, ito'y pa ya. May sinukong tinobyo na. Medyo nabayag tamatan iti dayjay nga Alex. Wan nga rod. Agtalo atawan matan ti relasyon da. Anya ti panagkunam, Rodrigo. Ito yan niya, Margarita. Adda nga ta posibilidad na ani Alexen ti agbalin a manukang ta. Ti agbalin nga asawa ni Heidi iti kayat ko asawan. Dahil si Jack masungbatan. Mabalin siguro awen, mabalin matasaan. Adda amin na pangedang itanak ta. Sa bagay mo't kit di kasla na singput mo't dayjay nga Alex. Na respeto pa'y. Saan akas kadagiti daddo maabastos a makisarsarita. Nadlaw ko matgaruday ta. Agam kasi tinakon-akon. At dami na desisyon kina Heidi gaputa isukat nga rod di masaknan. Nasirib mo't ket di anak ta. Amok nga munan tar aramidan na. Gusto ka bakit? Ang awan kastay palagi pantalatamet. Narigatan. Amangan kit din makalipat di anak ta. Rabiin, gumawan pa lang ni Heidi. Maladaw ka no nga agawid. Tanda ka no atendaran da birthday party. Anya? Ne, sa dino ka no ay? Mapanda ka no mat agbitch. Awaga man ni Heidi, takasaritak ta anak ta. Ay na, bayam kanila tanje anak ta, Rodrigo. Di mon singaan, ta sigurado ang madama nga again enjoy day chay. Kan may sa, amok nga muna ti oras na. Ang mga numadamdam kat sumangpat matlang day chay. Kasaritak labiit. Kumustahan kan damagag no sa dino ta enda. Alan, awaga mo. Sige, mabit lang nga rod. Talag ti cellphone ko, iti silenta. Sa dino tayo ni Mika, babe? Imunan arimuar. Ang mga no agdigdigos ang dayjay ijay baybay. Sika nga Saan ka kadimot nga agdigos? Inton madamdama akton nga agdigos, babe.
May ito shorts mo. May bagay lang una iti sleeveless sabado. Siyempre, regalo ni Mika daytoy, idinapalabas akasangay ko. Kasta ka di. Talagang amuna ti may bagay kan ka rin. Amuna dagiti likes kan dislikes ko. Apa yung kasta una iti panang matmat mo kanya, Alex? Ada ka di iba kang? I love you, Heidi. I love you too, Alex. Alex. Matita ka manin ako na. Di mo manin malapdan tibagin ako na. Sorry, baby. Sorry. Ni mama ti umawawag. Mabiit lang kasumbatan. Ang mga nuad na patig na ibagana. Sige, babe. Oh, Heidi. Naimbaglangan ta nagsabat ta. Oh, Noemi. Si Kamot Gayam dayta. Long time no siya. Kumusta ka? Okay lang, mat friend. Si Kangay. Kumusta ka, matan? Kumusta kayo ni Tinobyong? Okay lang, mat friend. Panagriknak nga rod kat kompleto ti support system ko. Ngamin, agkaalaan ti boyfriend kan best friend ko. Suportado dak iti amin na kayat ko. Kita taang mga nuga po iti kinabisim amang ragragpat iti mako na a perfect life mo kat adamatan madib-develop a relasyon. Ha? Anya ti kayat mo asawa, Noemi? Ay, jak kayat ti mang dadal iti relasyon. Ang panagkunak kat naskan lang amaamwam ti kinapudno. Ha? Anya kinapudno ti dakdakamatem, Noemi? Kastoy ngamin, Heidi. Nagsarita kami kanimika idinapan alawas. Kaya't kunana ajak pay lang ibagbagakin ka. Amangan kanu ngamin numasaktan ka. Sapay patay na patay ka kanu ka ni Alex. Anya? Nasabat ko ngamin ida iti may sa amol. Nasdawak iso nga in corner ko ni Mika. Nagpudnumat arumrumarda kanu ka ni Alex. Anya? Kaya't mo asawan? Rumrumwarda aduduada lang kasta ka di? Wan. Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagang, Noemi? 100% Heidi. Saan mo kanu ngamin ama ito ti pagragsakan ti nobyom? Isuan ni Mika ti mangipapay iti dayta. Dagiti awanan bain. Simbangput ka din ni Heidi, Margarita. Wan, itay pa eh. Iso na lang tanadlaw ko akasla na dagsan matibaddak na nga imunag iti silad na. Nadagsan tibaddak na ko nam. Wan. Agure ka man. Diyak mawaton tigat mo asawan. Ilawlawag buman. Ay unay kan, nadagsan tibaddak na ko na. Kaslagdabdabog, kasyay. Nay, amangan mo't na parikutalak ta. Jakla ang amo amangan kit dino nagapadamat kini Alex. Tinasayat, mapan mo kasarita ti anak ta. Kumusta am? Tapno maamuan ta, no apay ako nam anadagsan ti baddag na nga imunag iti silad ta. Dagiti ang unan bayan. Nagtalaga kadakwada. Ngam trinaydor daklagayam. Ngam saan, jak rumbang asangitan na gita ang klase ti tattao. Patay na patay gaya ma. Siya paikit ginti naramid na adang nga iti istoryada. No kinabailan nak nga insukat ni Alex iti da itchay amika. Kabailak mat nga isukat da itang Alex. Apay, isula ang aya. Anya kumangay ita no insukat nak iti mismo a best friend ko. Mas deserve da siguro ti tunggal maysa. Ngamin, agpada da amang lilipot. Tinasayat, i-chat ko ni Alex. Kalpasan na. I-block ko metten adagos. Kat, nag-enjoy ka matlaang ka di, Alex?
Launay Good. Oh, kasano? Agidan ta ka din arumwar dito hotel? Wano kas itisigod nga umun-una ak arumwar? Umun-una ka na rumar, Mika. Awagak labiit ni Heidi. Okay. Sikat ti makaam mo, Alex. Isunsamat ng tinag-chat. Unak pa iso. Mabitlaan. Tabasag ti chat na. Ha? Oh, apay Alex. Anya ti in-chat ni Heidi kan ka? Ha? Ay, ko. Atoy. Basa ang ti chat na kanyak. Nan, kita akman? Addan sa bali nga ay ayatak. Lipatan na kon kat lipatan kamatan. Ha? Aywan gayam. Ammo kon ti maipapan kada kayo kini Mika. Isu adikan makapaglibakpay, Alex. Oh, apay akasta tilang am, Alex. Kunakman no kunam adimon ay ayatan ni Heidi? Ha? Ay, ko. Agyaman kakiti ngamin nawayatan. Saan ka di? Saan tan amasapul ti aglamlamang? Uwan mo't kiti Ay, kaya't ko pa'y kumaakasarita ni Heidi, Mika. Anya? Iti anya payla ang aga po aksaritam kat in-break na kangarudan. Aklo na kabasol ko ti amin. Amok asyak tinagbidot. Ngam oray no kasta. Kaya't kulat tamo tagkid daw iti pamakawan kini Heidi. Kasarita kiti nasayaat. Tapno maaddan kami iti closure. Kalpasan ti panangichat ko kani Alex, in-block ko idaadwa kani Mika. Nagresignak iti trabaho kat nagaplayak iti sabali a kumpanya. Nagabangak iti apartment kat ijaya kon anagnaed. Linipat ko idaadwa. Arig na kat indilit ko ida iti panunot ko. Pinutad ko amin a connections me. Idi napalabas ti innam abulan na damag ko ang nagsinamatlaang da Alex kani Mika. Gapo ta insukat matlaang ni Alex ni Mika iti mismo a best friend ni Mika. No may papan ka ni Alex saan matkit di a mailibak. Talaga na singpet. Iso na laang tanalakalaang gayam a masulisog. Katnuan niya dagiti inkarkarina kanyak iso matlaang ti ikarkarina kadagiti babae na. Awan matkit din na sakit abakrang ko nga oray manupay a babae ti makarelasyon na. Kang runaan iti amin awan mat ikamat ko kani Alex. Ngamin, jakpay mat na ited ti bagik kenkwana. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Heidi. Ken ka pagayam, Heidi. Husto ka. Di mo rabang asangitan dagiti kas kadakwada at traidor. Saan a deserve ni Alex ti panagayat mo? Ti kunana siguro kat nangabak wano lamang daytoy. Ngamin ado ti babae akumpet wano agrayo kenkwana. Ngem dakkal abiddot dayta. Kas nakunam ditoy surat mo nagsina damatlaang kanimika. Kat insukat na matlaang daytoy iti mismo a best friend tinangisukatan naken ka. Nagsubli matlaang kanimika ti inaramid naken ka. Husto laang ti inaramid mo pagayam ko. Namin pinsan mo ida alinipat sa kanto na nga barwanan. Kang runaan iti amin, sinalimat matam ti dayaw mo. Saan asika ti kaasi, no diket isuda. Alakastan pagayam Heidi, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Julie ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay nga ituloy mo abasaan to'y nanumo asurat ko, idanon ko man pa'y tinabara apanang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet a nagsurat tapno innak ibinglay ti madama apagdaldalanak
iti dan na ti live-in partner ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agyamanak iti kinaman nakaawat mo, Alfred. Aw nanyaman na, Julie. Amuman nga ramidag amin basta parakin ka. Basta ti kinapatig mo kanyak. Agyamanak, sapay la kumatadi kan to og balbaliw. Saan to apulos, Julie? Ikarik detakin ka. Basta nanusan naklaan nga. Amumat, awan pa'y trabaho. Wan, awan parikot iti dayta, Alfred. Adamat trabaho. Iso asyak pa'y laang nga ti makaamo kadagiti masapsapol ta dito'y apartment. Sana balit na bumahawak to. Inton addan tumatin panggadak. Wan si kantong mat amin ti aggastos inton addan trabaho. Ay. Ay, wala. Dahil talaga yan. Anya nga iti plano yung kina Alfred Julie. Plano iti anya, tatang? Dua tawadan nga agdindin na kayaw. Awan pa'y plano yung agkasar. Ha? Ay, kwa tatang, kinapudno na, saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag? Hindi, apay ngay. Di yu iba nga aglib-in kayo latan, aging gabadan kayo iti anak. Kwa tatang? Ibagam kina Alfred, tagkalay sa kayo. Ikakasta, mabindisyonan mo tayo, ti panagdinayo. Bayan nyo ta ibagak to day taken kwa na, tatang. Una, rumbag lang nga ibagam day taken kwa na. Nasking agkalay sa kayo. Tani, mano atawon mo tiyang agdindina kayo. Agkalay sa kayo. Itikasta, agbalin mo tin aligal, ti panagasawa yaw. Wen, at na akong dito, Julie. Amumat nga aging gaita katawan pa'y trabaho, san ka di? Pangalak nga itaramatan tang agkalay sa bilang lang. Alfred. Nagadun tinaplaya ka trabaho. Ngamjak pa'y mo't ngarod na awat. Amumot na itasan ka di. Isasapay la ko matamawatan nak, Julie. No siyak la amay sa, maawatan ka. Kinapudno na, awan matkat parikot iti day ta kanyak. Ta sa anak mat nga agdardaras. Ni tatang laang matkat timang dagdagulit kanyak. Ay, mawatak mo't yan ita, ma'am. Iso na laang ta talagang awan pa'y aramatan ta. Iso pasensya ka pa'y laang, Julie. Wan, di ka kadiagdanag ta maawatan ka mat. Mababainak tupekan ka. Kasi kaamin ang taggasgastos dito pagnanaitan ta. Awan rumbang apagbainam, Alfred. Agdandanatan kas agasawa. Iso arubang nalaang ngarod nga agtinulong ta. Ay na, agyaman ak, Julie. Bayam te karigatak tagsapol iti panggadak. Iti kasta, makaurnungak mo tan iti aramatan tangag kalaysa. Kahit kumusta nga iti panagsarita yo iti anak talakay. Ibaganan tupay laeng kanaw kina Alfred, ti may papan iti imbaga ka panagkalaysa ada. O anya, mamatikan kanyak, Donato. Hay, Amelia. Uray pa'y mamin anom idaadagdagan, awan latta. Sigurado nga ibagan tumulaang ni Alfred nga awan pa'y urnong na. Ngamen, aging ga ita kaawan pa'y trabaho na. Iso nga ro dadagdagdagag ita. Tapno agsapol mo tan iti trabaho na. Digit di agbain Nagdakilan akarnay. Ngam isuki din ti papakpakan iti anak ta. Dayta nga rod kag. Angam anya ngay. Ka na-inlove mo nga rod di anak ta iti dayjay nga Alfred. Ay kat kapilitan ang aganos iti din na dayjay alalaki. Ta isumo nga rod ti pinili na. Uy na. Professional nga agpaisaw nga masadot matay. Bareng ano makabirok tumula ang iti panggadan na. Tapno saan adya anak taki din ti mang bibiyak kingkwana. Barbaro pa'y masyar ka dito Dagosme, manang Marisa. Wan, ading ko. Adda nga umay ko ibagakan ka. Anya day tamanang? Agkasapulan iti kanayunan nga staff ti kumpanya apagtrap-trabahuak. Ang mga nukayat mo ti aga-play chay.
Adda nga minduan nag-resign, kan adda dua nga ag-retire. Ay kat wala. Kahit kula unay malang. Sige ading ko, masapa ka nga rod inton bigat amapan ija opisina. Ta isurok no sa dino a department ti pangisubmitam kadagiti requirements. Sige manang. Kat ita pailaan. Agyaman akon kan ka. Awan anyaman na ading ko. Basta lalaingam ti sumong bata, tapno awatin da ka adakos. Kan masapa ka, tadida kayat ti empleyado ang maladladaw. On manang. Sa paag to nga rod ti umay. Sige, kita anak to ija opisina, ading ko. Kumusta nga'y ti inaplayam at trabaho, Alfred? Kaslajak pailaan nga rod mamati an awat bakay. No kasta, adan trabaho? Wan bakay. Addan. Ay na, nagsaya atin no kasta. Maragsakan ak para kan ka, Alfred. Kamordyanan na. Matulungan kamot langin ka nagiti magastos diti balay bakay. San laing nga ita? Sigurado ang makaurnong tamutten iti aramatin tang agkalaysa. Ba nag-apagyaman ak unay, Alfred? Say-saya atom nga ruti ag trabaho, Iti kasta, daras ka ang makaurnong. Un bakit? Talaga say-saya atik tagtrabaho. Iti kasta, may pakita ka dagiti dadakkel mo at talaga adisidido ak amang ikalay sa king ka. Ha? Kinapudno na. At sakit tinakam ko kadagiti dadakkel king kakapsat mo. Nang runa iti amam. Anya? Ni, taapay mat ngay, Alfred. Kasano? Katagi ba si dandak mat launa yan? Alfred, saan akas na ni tatang? Ang mga no na misinterpret mo lang ang dagiti imbagbaganakan ka. Ay na, di mo isakit ti amam, Julie. Amo, kan marik nga nakadinak tayo taparakin ka. Ngampala makita. Alfred. Itatadan trabaho. At damat din may pagpanakil ko. Sandak mo't siguro na basta tagibasitin dagiti tatakil mo. Bakit? Imawag ni Manang Marisa. Kasangay gayam ni Sherwin intong Sabado. Anya nga tanong agawit ta intong malam ti Biyernes. Ay katun Anyan to ngay tigatangan ta nga iyawit talakay. Ay na, uray sa anan, bakit? Birthday nga raw, di sigurado nga aduti makan ijay. Unangam sa balilat tamot no adda isang pata, lakay. Nakababain mat no awan man laang pulos mat bit-bit ta sumangpet. Sa bagay mat kiti Ay, sikalatan bakit? Sa paan tanto lang arudan ti agpalingki inton Sabado. Itikas ta, saan tanto ang maidardaras nga agawid? Sa bagay mat kiti bakit? Agrocery tanto matan, tapno adda isang putang abasto dana ng ijibalay. Kan mga lata iti cake para iti kaanakam. Sige. Sigat makam mo. Bakit? Alfred, mangtad ka man pa iti pagpalingkik. Nay, nangipanang mga iti suldong. Ay na, manumit lang ang iti nasweldo. Amumot ang nagbayadak iti abang. Silaw, danom, binayadak pa iti loan ko. Isong awanin na bati Aginot ka nga mina Yalang importante iti katangam. Saan natila pang aramata iti kwartam. Mangidulin ka tapno addan to alaam no kasta nga adda ka sa pulam. Imbayad ko nga rod iti abang kasamaten kadag iti bills na. Kan nagbayadak pa iti internet. Isong awanin na bati. Manula ang mat ngay dayjay kumpara iti sweldom. Saktong tagpalingkin ton malam. Sige nga rod, mga lakanto iti prutas kan natin Saan manen apuro karne ti gatangam. Mga lakanto maten iti sabon, shampoo kan conditioner, kape kan asukar pa'y gayam. Wen, ilistam na kiti magatam, tayo suntulang ti alaet. Alfred. Agawid tanto man mat ijay balay. Apaya? Kasangay ni tatang. Agpartida ka no iti pato kan kalding. Kaano? Into Nuebes. Agawid tanto kalpasan ti trabaho na. Sana bale ta agsublita matlaang adagos. Sige. Makitan to man. Tanay, atun sa mo ti aramidag. Ang mga nag-overtime kami tupa into Nuebes. Tanay, ado ti dimteng stock. Kat masapol ang may deliver dagi siya atagos ka dagi tinakurter. Sige, sapsapa ang tungarod nga ibaga Tapno amok ti ibaga kadatatang. Wan, nakita nga rod ti post na. Ay na, ti
Til-tila mo't iririls na. Wen, ay nadadaal sa matan ti panunot na. Salpag kitay! Salpag! Ay, makapasuran! Madimanan ti keyboard ti computer ko. Mangkita ka ba dito ti baterya? Wen nga rod ngam bilib ka. Adulat tama ti nag-comment iti reels na. Galing ko sa tayo keyboard din. Makapasuran na talaga. Apay manin aya. Anya tinapasamak di ta keyboard ti computer mo, Alfred. Adi man nga ro din. Sa di naman aya kami tinangikabilang ka dagiti baterya ginatanggaw. Dito'y laang mo tinangikabilang. Yung mawanta mo dito. Sige Put din tapay lang ti saritaan ta. Umawagak tumanan inton mawaya anak. Bye. Ay. Unay na ya. Mapukaw mo't la amin nga usar dito. Anya aya ti berbero kam. Sa di no tinangikabilang ka dagiti baterya ginatang ko kunak. Dagitada man ni. Usaram ngamin tamatam saan atangiwat mo ti makakaadang agbirok. Ay una yan, Alfred. Dito'y mo't tinangikabilak. Ngam inyalis mo mo't ngamin. Inton maminsan, di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kagawaak. Tapno jak birbirukan no kasta ka sa pulak. Hello, Nanang. Naimbag man, ta nakaawag ka, anak ko. Wen, kumusta kayo matan? Nasaya at kami mulat anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo dita syudad? Okay kami laang mat, Nanang. Halidi mo inton Lunes, apay di kay agawid. Kita to, Nanang. Tani, ado mat ti pakakumikumak ditoy. Ibagam to akin ni Alfred, ta agawid kayo dito'y balay, anak ko. Sige, Nanang. Ibagak to ken ko na inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Sige, anak ko. Sapay kumata makaawit kay tumay. Kailiw kayo ngaminan. Wen, Nanang. Bayan nyo ta ibagak to kin ni Alfred. Barang awan to ti maira na apapanan na kat makaawid kami. Kasano lakay? Agawid taman mat inton Sabado iti balay. Hello? Uy, Alfred. Dengdenggan na ka di. Apa ya? Agawid tamat iti balay inton Sabado ko na. Ay na, kastos lahang dayta. Sa peawan ko kwarta. Isupay man ti pamasahe kan pagpalingking agawid iti balayo. Alfred. Kan may sa, anyapay lang ti awidam. Kat inuras kayo mo't kagtintin next ka nagchat-chat. Ay, unay kan. Sa balilat tamat ano agawid mo't da tao. Sa nabali ata agsublita mo't laang adagos. Masadutak. No kayat mo di agawid ka siksika. Anya, ang Alfred. Di nak man disturboan. Kita nga daboy buyak. Alfred. Ang gagagluton tanay, mabisina kon. Yulay, apay di tamangan. Ha? Ay, ikat manganta. Nakaluto akmatan. Kaya niya pala ang iti kukom dita. Ingkagaon at amangantan. Mabisbisin na tao. Kung dahi tagit nagsil-silfon, tar aramidan. Wen, mabitlaan. Masino kami na ito kachat mo? Ay, Adala ang matpagsasaritaan mi iti GC mi nga agkakasinsin. Kanahin mo't langit din ngay sutar aramidan. Apay di kay mauma achat-achat. Daitan tumot la chismis ti kukwan nyo dita at GC o. Alfred. Katpog mo ba? Saan ka di? Na. Dantan inuras kayo agchat-chat. Nagado ang trabaho dito'y balay. Nung dahi takit din da sa sigaswam. Nung naglabak yung naglinis ka, di agda ko man nalpas mo at trabaho. Na. Ay, day takit nga rod mare. No ibaga nang agawid kami ijay balay na, agwanak mat adagos. Ngam no siyak timang ibaga nga agawid kami ijay balay, dandani di na kayat. Ay kat talaga aparikot day tamare. Naimbaglaangan ata sa anak kasta ni Willie.
Mas kayat na paikit di ati agaw awid ijay lugar mingam ijay lugar da. Ay, kasla isopay kit din ati may sa apaka-stress Adda nga min dagiti gundang way akila at latan adi nakasarsarita. Ajak met ammo ti makagapo. Ne, apay ngay nga taakasta ni Alfred mare. Jak man ammo mare. Ngum adda malagip ko an naibagani iti kanyak. Nasakit ka no tinakam na iti pamilya. Iti anya agapungay kanumot akasta mare. Idi damo, saan ngamin akayat datatang ni Alfred para kanyak. Sadot ka no ngamin. Nang rona idi awan pulos pagbirukan na. Adumat asa udakan ko na idi. Dandanida kami pa'y kidi pagsinaan Angam itataddan trabaho na at damutin pride na. Kat, anya nga iti planom ita mare. Ay, jak nga rod mo mare. Ay ayatek ni Alfred. Angam kasla na labos matin ti kasdi nga aramidan na. Panagrik na kat kasla saan anapatag ti pamilyakan ko na. Panagkunak mare, nasaysaya at siguro no kasaritam ti asawam. Ibagam ken kwa na dagiti madmadlaw mo. Iti kasta, mapagsaritaan nyo iti nasayaat. Ang mga no suspet samla ang maddayta. Wenno saan, ang mga no addadaduma aparikot ni Alfred. Ay, kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti saan tayong amo, friend. Angam kastay nakon-nakon, di mo iyalang-alang. Ta ang mga no isuntupay ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Iso ano siyak ti sika, kasarita mo ti asawa, mare. Aging gaita Miss F, awan pa'y nakitak ang nagbaliwan ni Alfred. Kasjay latta ti ugali na. Nasingpatmat, ngem no may papanen iti pamilyak ti saritaan, kasla agbaliw timud na. Jak amo no anya aklase ti kapanunutan ti addakin kuana. Talaga ngamin ajak maawatan no anya ti kayat na apagparangan. Saan kami pa'y anagkalaysa ken awan pa'y met anak mi. Ay ayatek ni Alfred, ngem jak amo no aginggat kaano ti panagan-anos ko iti dennana, gapo iti kastoy nga ugali na. Ket dawatek kumati kapanunutam wenno opinyon mo may papan iti daytoy abanag. Sapay la kumata matulungan nak. Toy pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Panagkunak ket nasaysaya at siguro no damagem ni Alfred. Agsarita kayo itinalapat ket ibagam ken kuana dagiti madmadlaw mo. Amangan no mairanranalaang met abising agpaiso, wenno maditi mudna tunggal adadawatem a pabor ken kuana. Basit lang met siguro abanag dayta, isu a nasaysayaat no pagsaritaan nyo iti nasayaat. Patsyak a maalapay dayta iti nasayaat asaritaan. Alakastan pagayam, Julie, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay a drama compilation, dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas. Adto'y manen to'y pagayam yo, Freya Simsim, amang ibatbati itinaragsak kan na bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Aging gamanen inton sumaronong upload me. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.